O se fale aghi mai per fita Tau leilo aia o abele la Milo sia o inganu fati o ma Lo mataie o lo fa mai lau fo lau ma O le sawa le fili ua le alo fia Le tele o toa tele o sale o le petia Yesu e a whaio a unei na e fili filia Tau tai mai pēr no a nganga paia Yesu e talia mai la unei ta talo Ai wale whaia lo loto au lo fina ngalo Mai la au na ya la me no to mawalalo Ya yo sao tuai lo mano Oh Yesu entalia mai la unekta talo Ai wale faya lo to lo fina ngalo Ya mai la au na ya la me no to mawalalo Yo sao tuai lo mano Solo per la unei vai Il tuo cielo lo va fa solo mai E ma ligi le muaio unei noi mata Yesu e o lo mana le walai Le walai nei la unei tatalo Lo mataia ya fa mua pelo fina ngalo Ia tuma pelo nei fa tau va Ai fo ia tu le vinga I lo sua fa Yesu e talia mai la unei tatalo Wale faya lo tolo fina ngalo Ya mai la au na ya la le lo to mawalalo Yo sao tuai lo malo Oh Yesu e talia mai la une tatalo Ai wale faya lo tolo fina ngalo Maya te au ya la le loto mawalalo Eina yo sao tuai lo mano Oh Yesu entalia mai la unekta talo Oh I wale faya lo loto au lo fina ngalo
O te whatala whatu i le tunu ure nei aso fau wha mālul folau tatu i le asonga fua le aso sifuruiva o kusolu a whelua sifuru male wha. O le a matalia foi le tautua le sifufonga le lau mua. Alo mai lor tatu sanu ngā lotu le taio nei. Teita i le sunga le whawhengainga Reverend Jeremiah Allen. Mai le kalesia whapotutonga ke wisiano a Amerika Samoa porirua. Ia usi mai lor le whafonga. O te whakalofa ma whawheloa i atu. I le pa ia ma le malu o sio tātou wātunu. I le nei tae au fau. Ma lore tau wātai. Ma lore soifua manuia ma le langi e mamaa. Ai alo mai loa i le tātou tāpua inga i le nei tae au. O le a tātou tāpua i atu i le atua. Ia mālie fo'i ia te oe upo ro ngutu. Nga mawhauwhaunga o lo loto le ali ie. O lo upapa ma le na te tongi o la inao. Se o tātou te talo. Le atua lo mātou te mā. Mātou o mai whātasi luma o lau fio le neitai au fau. Se o mātou whāfo'i atu i lau fio le vi inga malawa. O le whamanu ma le whanetanga. A wai te tau lava lea mo lau fio lo mātou tua. Mātou te wala au atuai i deli ie. He ia fio mai, ma whātasi mai lo ngangpa ia ia te mātou. Ao mātou whaia le nei tāpua inga. Ia i uatuai me umai lo vi inga. Nei se ia o lava i le whaavau lava. Amen. O le whaitawina o le tuspa ia. Tātou whangaina le tus whaitau aso. A le kālesia whapotonga ke usiano Amerika Samoa. Maua tātou tus whaitau o le neitaia. Ma le whangain tuai. Tusi o kenese a lonam tā upo es fulma lua. O le whaasinonga lo au mai. A mata le whaitau i whai upu mua. Se o atu le whai upu eiwa. Ai o le a o whaitau wina. Na o le whai upu mua. Se o atu le whai upu e lima. Whaafonga mai ia whiongpa ia le tātou tua. Ua whetalai mai le li ia a peramo. Ia tu ua e oe o lo nuu, matangata o lo nuu, ma le a inga o lo te maa. Ai alu atu i se nuu o te whaasino atu ai ia te oe. O te whaia oe manu tele, o te whaamanuia fo'i ia te oe. O te matua whaamanuina lo ingoa, e manuia fo'i oe. O te whaamanuia atu ia te ilatou, o e whaamanuia ia te oe. O te whaamalei atu fo'i ia te ilatou, o e whetuu ia te oe. E manuia fo'i ia te oe a inga umole lalulangi. O na alu ai leo a peramo, e whaapei o na wheta lai mai o le ali ia te ia. Na la o fo'i malota, na alu atu a peramo na i kārana, i lona tausanga e fitu nga fulu ma le lima. Ua ave fo'i a peramo, na na vao sārai, malota le atali i o lona uso. O lato o loa umalawa, na lato maua. Matangata na lato maua i kārana. O na lato o atu lea, o le a o i le nuu o kanana. Wo o fo'i lato i le nuu o kanana. Ia whamanuia mai, le atua li tātou whaitau. Whalongolongo ia nā whiongpa ia. Tu mauat pēr ia te ia le vi ina. Nei se ia o lava i le whaavavau lava. Amene. O se upu e teita ina ai tātou i le neita e au. Mo mai le tusi lea na whaitauina.
A o le whai upu mua ma le lua. Whapea lo na whai tawina. Ua wheta lai mai le li ia a Peramu. Ia tu ua e oe lo nu. Ma tangata o lo nu. Ma le a inga o lo tamaa. Ai alu atu i se nuu o te whaasino atu ai ia te oe. O te whaia oe manu tele. O te whaamanuia fo ia te oe. O te matua whaamamalu ina lo ingoa. E manu ia fo i oe. Au tu o manatu. O le nei tae au. Po le nei fo i asu. Ua whai malanga a Peramu i kanana. Ua whai malanga a Peramu i kanana. O te manatu e le to e tau whailo. Pe whailoa le nei tala i le vala a wino a Peramu e le atua. A wā o le tamā o ia le au whātuatua. O le tamā o le vaonu. O le wōfui o ia a le atua. Pe foi na o tau sila fia ma o loa. So se teimi lava e tā ua ai le atua i Israel. O na tātou i loa foi lea. O le atua lava lea o a Peramu, o Isaako, ma Iakopo. O le atua o Israel. Tātou te le fisili nia la. Le vala awina e le atua o a Peramu. A wā ua sila fia e le atua. O le tangata whātua o ia. O le tangata a mio le lei, ma a mio tonu. E whaalongo mausitai i lona finangalo. O le whaamoe moe o ia mo le lalo langi atoa. O le ala vala a wina lea e le atua a Peramu. Pei ona iai upu ia ua whai matatou matua o le leitai au. Feta lai le atua ia a Peramu. Ia tu ua e oe o lonu. Matangata o lonu. Ma le a inga o loutama. Ai alu atu i se nuu. O te whaasino atu ai i a te oe. O te whaia oe manutele. O te whaamanuia fo i a te oe. O te matua whaamamalu ina lo ingoa. E manu ia fo i oe. I oe la tunu oe. Manino na vala a wina o a Peramu e le tua. Tu una uma. Ai anu i se nuu o te whaasino atu ai i a te oe. E tu sai ma whaitaunga le neita e au. E le i fesili lava a Peramu. Po fea le nuu e alu iai. Po fea foi e alu ai. Le ai se leo e tasi. A ua whaalongo maustai lona vala a wina. O le whailonga lea. O le tangata ua whale le atua lona ola. Nā te le fesili ngia le fina ngalo le atua. Ai a vala ai mai loa le atua. Tu lai malu. I le mea e le loa. Po fea e alu iai. Whauta i le whātua tuo a Peramu. Walu lava o ia ma le mautinoa. E le o tu ua o ia e le tua. E le ngata ua o ia o le tamā o le au whātua tua. A le tamā foi o ia o le vaonu. Aisea. Ua foi mai le tala. So se nuu lava. Po se mea tola wapi ai. Ma whaatu ai lona whale ie. A o maranga. O lana masani lea. E mua lava o na ia whaatu le whata whaitaulanga mo le ali. O le whamoe moe o a Peramu. E o mai ai lona a inga i le tae au. E whaafo i le vi inga mal whaaftai i le atua. Ua lātu waulia le asfo. Ua whaapopo e le rii le atua i le lātu wola. Pei ona iai fo i le meitai au. Matalo sia ai fe au mga luenga o le asfo.
o lea fo'i le afiafi. Pea uma fe'au magaluega o le aso. Ona toe o mai fo'i lea, e toe fa'afo'i le vi'ina ma le fa'afetai i le atua. Ua i'u le aso i le pō. Ae lo'o maualuga pea, le alofa ma le agalelei o le atua. Io e Samoa. O le masani lenā o le tagata o lo'o ola i le fa'atuatua i le atua. I taimi uma, pei ona faia te apolamo ma lona aiga. Taitonu o lea fo'i mo i tātou. Samoa, ia tātou mana tua lo tātou wala awina. Awane ngalo ia te oe lo tua i taimi uma o lo wola. Taimi a o tātou malanga i lea tausanga ma lea tausanga. I lea aso ma lea aso. Lea tunu ue. Tari tonu lava. O lo tātou wala awina. E le tutusa lo tātou wala awina. Ese lava tāleni. Ese foi. Lea tātou te whangaina i tātou e le tua. Lea tātou te taritonu ai. I le wala au mai o le tua i lo tātou ola. Ia whapena o na tātou whaia. O tātou au na i le tua. O le ena au ina mai i tātou le neila lo langi. Mai ia whamanuia mai. Ia ngawaa ese o tātou maua. A le fsili lava Samoa. Whamata o tātou la ngona i na pealo na wala awina o i tātou i nei aso. O le upu mani ua tele tā leni ma ngawaa o tātou maua. O whai lea ma au nanga i da tua i so se ala tātou te whaatino ai. O tō fsia umawhoi tātou ma le wala au mai e le tua. O a lava tiute ma koiwa ua tātou whaia. Ia whaia ma le whaamaoni. O le atua e tauia tātou ngā luenga whaatino. Ma ia manino pēa ia te oe mao. La tātou wala au. Ia lofa le atua. Te au le nei fo i tae au. Ina ia tā mau i o tātou loto manganga. A mata manuia i fo i le nei aso. I le ala uso o si o tātou wātunu. I fe au mga luenga. A mata ai le nei aso le manuia. Toi whai u fo i le manuia. O le vi inga lava lea. Tātou te wha fo i le tātou tua. I le suafa lava o Yesu. Amen. O le a tātou pese le atua le pese o saunia. Lo wali ie Yesu. Wana o oe. Yesu wana oe. Pe a whaina o le whoranga nei. O te mapu ia te oe. O te mapu lava ia te oe.
o tātou te talo. Le tua lo mātou te māpai ai. E le umalawa le vi inga ma le nganga whaafitai o mātou loto. A wā o mātou taritonu. A o mātou whai malanga i le nei tausanga. E te leo tū la fo ina lava i mātou. E ui le tele o whai ngata ma whaafita uli i le anga. Ai tari tonu i mātou i o mātou loto. O lau o fio, o lo tau tai malanga mo i mātou. Whaafitai le li ie. Whaafitai i loa lofa, mo lo wanga le lei i lunga i ate i mātou mulapa. Whaafitai o mātou waudia, ma le manuia fo i le nei as fo. Wa e whaapopo i aso lo mātou nei ola. Whaafitai le manos fo e fo ina mai. Mātou te whaia ai o mātou ti ute ma whaiba. Te au mga luenga wa e wala au ina ai lo mātou ola. Whaafitai lo whaunga ina pēa lo mātou ola whātawa. Mo o e malo finangalo. I o e neli i e. Tele ma tele mea e au o na mātou whaafitai ai la ua fio i le neitai au. A ua mātou talitonu i o mātou loto. Ua loana e sila fia ia me uma. I o mātou loto manganga. Ua e le aise mea i lilo i lau sila whanga. E te sila fia lava me uma. O lo mātou whea ngai ai. Mātou whaafitai leli ie. E leifo i aso, e ona mātou mauaina. La ngoma i mātou lau pa i mai. Ma mātou manatua ai upu o le leifo i tae au. I lo wala awina o apere amo. O lea fo i lo mātou wala awina. Mawalunga i le nganga whaafitai. Ia te oelo mātou utua. Te taulanga tūtasi na e saunia. Le ana e maliu whalava au ai lunga le sātou. Ina ia le whano i mātou. Ai o mātou moa le ola e whaavavau. Ai pangā lea le li ie. Pangā lava lea lo mātou utua. E ui lava i le nei whaautanga, mo lo walofa muti vale i ate i mātou. Ai mātou te tau tino atu lava. O i mātou se whanau, le atoa toa i o luma. Tele mea o mātou whaia i le tusai, mo lo sila mai. Pā i mātou o le tonu ma le sa o lea o mātou whai. Ai pangā lea. O mātou se ai, o mātou anga sala i lumo lau fio. Lea mātou te vala au atu, i lau fio lo mātou atua, lofa mai, ma wha mā ngalo mai i mātou. O alava ni o mātou whale tonu, o ali mea o mātou vai ai i lumo lau fio. Mātou te o atu whātasia i lalo ifo lo sātau. Se e whaamama ina i mātou i lo toto. Ma whaama ngalo ai o mātou tangata. Ai mese fo i o fio mātou atunu. Le atua lo mātou atua. Mātou atu i lumo lau fio i le nei fo i tae au. Wala au se e whaamanuia mai. Mo sa moa. Mo mātou tangata. Whamanuia lau fio. I o mātou tangata i so se tawha le nei lalolangi. Ia tunu umamao. Ai mese fo i o tono si o mātou lava atunu. Ia iai lava lo manuia. Ia iai lo walofa. I o mātou tangata. Mātou talo i lau fio le atua. Awa lava e te tū lafo ina i mātou i whaingatā o le nei o langa. Tele ma tele mea lo mātou whea ngai ai. Pe tai ai i le aso ma le aso.
mātou talo le li e. Se e pui ma e la vea i o mātou wala uma. Taitaina i mātou e la wafio. I aso umolo mātou wala. Talo i mātou, ia i lo alofa mau whamunianga. Ia i lātou umolo whanonoa. Ona o le wala au pa ia lau fio. Nisi fo i le li ie mātou te mantua whapitoa i le nei fo i tai au. Na i o mātou a inga i Amerika i Alaska. Lo whea ngai ai ma maftianga, ma puapua ngā. Ono whaalawe lawe, wa fia ai le soifua o le whanau. Le li ie mātou talo. Se e wha maise ma e wha loto tele atu i ate i lato. Ia iai o wha mawhanwhananga i o lato loto wha wau. Mātou mantua i foi, a inga lo wha noa ona o mawhtanga ua motusia wha fuse. Ia wha penao na iai le nganga pa ia o la ufio. Lea li ie lo mātou te maa. Mātou talo mo au whamunianga. Tono Samoa, tono fo i ole nei atunu. Ia iai au whamunianga i whainga mālungu. A wā se manuia le lei mo mātou tangata mo atai au. Lea li ie. Mātou talo lawa i lau fio. A wā e sila fia o mātou loto manganga. Talo moli nei aso, ia iai au whamunianga. Nei aso o na lau sianga. Ia whātasi lau fio a mata manuia li nei aso e si o mātou wātu nu o Samoa. Toi whai ufo i le manuia. A lo maulunga lo alofa tu noa. Mātou talo whamanuia i nei ofisa o whāsā launga. Nea li ipule. Ma le au whai ngā luenga ngā rulue. Whamanuia ia te i lātou i o lātou whaiwa. Whamanuia fo i o lātou ainga, mana i o lātou whanau. O le mātou talo lea ma le wāla au le li ie, tai tonu lava. Tele ma tele mea e au o na mātou tui nātu i lawa fia. Awa loa lava na e silo fia i o mātou loto. Ala mātou talo ma le wāla au lea. E ala atu ia Yesu alo mātou wali i whaola. Ua mātou talo tuai. Ua mātou wāla au tuai. Amen. O le nā ua whaafonga le tātou wa tenu ui le sauninga lotu o le nei tai ao, taita ia le sunga i le whaafengainga Reverend Jeremiah Allen, e kalesia whaapoptonga Keresiano Amerika Samoa i Porirua i Wellington. Mori atua i le nganga whaaftaitele i lau sunga le whaafengainga, i mori tāpena ino le tātou sauninga lotu o le nei tai ao, ia e amatai fo i ngā luenga, o le nei fo i aso, ia e maise fo i le amatanga fo i le nei vai aso, vi ia le atua i lana upu folo le nei tai ao, ia alu male mana fo i le upu, ia i fuafanga la whianga i le tātou atinu i ngā ruenga mwhai wālo whirimo le nei aso. Whaaftaita pena, whaamni atu fo i le atua le nei aso, ia o le tāpo inga fo i le whaletua male no whaalo, ia whaapea le mamalu le kāle sia, whaaftai tele lava. Luas fulvani minute te ene le tulai fitur si fonga la mue Wellington, o le ingo le atua me le kāle sia, whaapoptonga Keresiano Amerika Samoa i Porirua, ia ona whangasolo i leo le tātou por kalame o le nei tai ao, tā lofa lava.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. It's so fifi falo ile ata o le tai au. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the vanveal. Su fonga lo mua ata o le tai au. Ya sa mo le tunu pele toi fa felo e ma toi fa talo fa tu mo le nganga fa alo alo di swafa manu malo le tato wori fa ole Yesu Kristo le neta ya fo ya e fa talo fa tu ai malo so fo mo ni sa mo malo le langi mama le fo wa tato toi felo e fo i lunga pe unga lo ea e ala le tau tu ala wala le o le si fonga le mo Wellington le tai ole le ole aso fo ya i mato ne New Zealand le aso se full male le masino o kuso le tato fo lango le lua fe lua se full male fa patalo fa tuila ma le nganga fa alo le ngata i lungo le nei ala leo o le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia e fa pe fo i lungo tato upenga te fa ilangi e pe ona yele Facebook ma le YouTube pa le si fonga le mua ma le Samoa Capital Radio app luas full fight tu la fitua so le vayaso ia le fo o tato toi fero e fo i lumo nu e le o tu le nu ia e pe o la le upo le tato e tino ia manatu sa manuia ia le anga i fo le tato o tino ia fo fuanga fo i o le fa ingol vayaso le o tato toi mafuta ia le fo to mai mo mai ma to fa fo mai ia le fo manga lua tu ma se atu fo fiso stemi po nai minute lava ia no le pisi mai nei le spito le tato ngaluenga ia ona tato toi mafuta fo ile ia ma tato tal no fie le nita yao ia e manatu ia o lo solong manuia fu fanga le nita yao fai fo isi malu lua ma to pitonu nei po lua ma Wellington ia i le nita yao ia manatu o lo tau fai tu sa tato le lofa ma le anga leo le tua o fo i fo so i fu la le lei so i fu manuia le tato o tenu ia mai se fo o se ola le fai ngaluenga se tulo ia wal tato maftanga mafanfana e tau la mai le tau tua ala wala le o si fonga la mo Wellington ia ma le tato po kalame le atal tai au ia ata mai ia ma to taltari atu ia e faingo fie fo ima mafanfana tato maftanga le nei aso ia wa fa pe ona te fa u e ma to taltari atu pi lift pi le pale ni la mainga au le tutaua ia ma tu tal no fie atu ia ata mai o afo ni vaenga sa iai ia fa fitauli ia ma luitau le fa ingol vayaso ia ta tu le fale ai anga inga wenga le nei ta ia mo wai foi lo fie se e to e foi le fale le fie na nei ia no so ala pule le o tulanga sa fie se ile inga pe afaina se ile inga fa ingol vayaso ia e manatu ile ai mas a inga sa ta we misa fa ingol vayaso ai misa la fa inga Wellington ia o le la fa solo tato pokalame o le la vatu fa fie fianga nei ia mai la fe pese taui mo o fatunga
ia e pei ona mantua nena sa fatalo atu ia le fionga ngal mana sunga tu fu vason te nei tatu pukalame ua tea ia o le la o to a to mai nei pese tuai ia mata fu tatu pukalame nei ta ia mana ia na sa mo mana ia ia tau i mo fatunga mai ia no solo le tatu talo tau fanga solo tu tatu pukalame nei ta ia good morning talofa lava Samoa. E fatala fatu le nei tei bisu mele whafonga tātou tala o le tau mo le tai au. Whamelo fiso le vai tau le so i nei timu. O le aso a tai au, aso lulu o stofi, ma le a stofi o le alangi le lei le tau. O le aso whareile, ia o le ato i fo i mai nei timu. O le aso le nei ka piti manu tu whanganui mo taranaki, e to ulu timunga i le so. Whape fo i tau po Mamabra. Timu fo i Wairarapa, Hawke's Bay, wa iele mate le lai nisi o taimi. E ui i nei timu nisi fo i o taimi. O le wawaile motu i saute i le aso le nei, o i o le malulu o le ea o nuia na o tau nei, e o to ese le lua Marlborough, o le malulu o tau po whapea Wairarapa. E lua o lo iai, manu atu ma kapiti, whapea fo i Hawke's Bay, o le mawhanwhana o le ea o lo iai le se furu tasianga i lunga le se furu male ono. Wawaile motu i saute i le aso, ti munga ia le pito i le lo le iai i a Dunedin ma Invercargill, e susu ya iwinga le tau, ia i nuu ia pito i lunga, ia me matelea ina timunga le so, kala estete i wa ia le matele la inisi o teimi, e ui e timu fo inisi o teimi. O
le malulu le ele fa mawina to esel fa kala estate to malulu wa kala estate to esel tasi Queenstown le langi le tau le asol nei o le tele vanga le motu sa to le luanga i tolu ia o le ema fanfana lo i le ono fa solo nunga sfuru tolu o le te lengo le tunu ne yaso e matele ina timunga le ne yaso fa malu fo i maawa o le angoto i fo le la i le so i Wellington ia i le so e se furu fa minute le ono na le fiafi e o so e la taiao 2 minute te el fitu le taiao pa vai tu e pia ne yaso e langi le lei lu tatu o tunu u luas furu valu fo le vela lu furu ono le mafanfana o le furu le maluru i Wellington manu tua o yolo ye se furu anga i lunga furu lua e a mafanfana lo furu tolu fa solo lunga furu malvalu mafanfana o mastone no winga yo so le la no mafanfana i le o tau i mastone ona whawaile le tala o le tai mo whangotanga o le yaso Wellington pe le tai to e luas furu minute le se furu na nei le tai au sua le tai le whae le fiafi to e pe le tai le te au se furu na nei e le po ia au nei le tai au to e luas furu le se furu i le tai au nei e pe ai le tai poli rua sua le tai le iwa le tai au nei pe le tai le tolu le fiafi to e sua le tai le te au le iwa na nei le fiafi tala na o le tau ma le talo le tai ia alo ma luia fuafuanga o le awhenga i le atunu u whaftai lava. O whaamneanga wa soifua o asa whanau tātou e meri masani asa whanau at samoacapitalradio.co.nz Manuia tele lava o tō asa soifua po se asa whanau whai o seisi o whanau le nei aso sfuruiva o au kuso whaamni atu le atua ia te auto umlava ia mai atoe whaopopo ni si tausanga stele mai ia fo i pele malosi le tino ia wāre whianga ia i whi au mga anuenga. Ai o le tusi whai tau mo mai lea i le Iakopo lona mata upu mua alona whai upu e lua se fulmane ono. Iakopo mua alona whai upu e lua se fulmane ono. Ai se tasi o ia te auto e manatu ifo o ia o le tangata mio atua ai le ta aufi ilana upu. Ai whase ina e ia lona lavaloto, ua lea o ngā lana mio atua. Ai se tasi o ia te autou e manatu ifo o ia o le tangata mio atua ai le ta aufi ilana upu. Ai whase ina e ia lona lavaloto, ua lea o ngā lana mio atua. Manuia te loto wa soifua o le pese nei, ia mo autou. Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana unene wa e auni. Atato fa afetai, ole tu alava ia via. There to I fa afetai lo alofa winga e. Kwa e foa i mai ai nei a soatele. Alofa angalo ai ngalo aso soifu. Ai au ngalo mola. O ai na ai mai sele atua.
so o toe whaapo. O la fia fia rātou, wale ngata i loa sa whanau, le nei ua unia mai. Whaamanuia me atua i loa sa whanau, whaanga i na roso i fua i ana whea. So se te le alofa anga mo ole e le umayo a ina pele e atu ai whaafeta i o alofa winga e se wa e foa i mai ai nei a so te alofa anga lo Talofa lava o smel whaafonga o le vavai foile i tala mena tupu laulangi i nei aso i le tele o tausanga mawai i le aso sifuru ma le iwa o au kuso. O le sol tausanga e tasi iwa tolu sifuru ma le wha na mai aile tama i whenga pālota po le referendum ma nuu leo siamani. Ia ma walo ia ile avelo tangatele o hiti la. Ia ma hulu fo i po whaao le ma lo po le nuu lea o siamani. Tausanga na te siwa tolu sifuru ma le wha. O le so i le tausanga e tasi iwa fitu lima. Na iai le taalonga kirikiti na whaia Australia ma Engelani. I te tonu Engelani. Na iai le tangata na wala au te tonu o le malai. E wha sao loto le isi tangata o tangata whao mea sa iai Engelani. Na taimi sua whaia George Davis. Na wala au te tonu le taalonga. O le mela le tupu. Na le tau nu oia mal taalonga le taimiana. Tausanga te si iwa fitu lima. Ia o maila ne yona po. Ia na ave ese au le tangata ma ista alonga aile ise me la wha lea ngai na ista alonga pe ato e tupu me wha pea. O le sol tausanga e te si iwa. E pea ma le luas furuafe tangata na whaia se lato solo te e te tono nuu leo Yugoslavia. Ile a aio Belgrade. Na ia wala au le lato Palestine na taimi tangata suafa ia Slobodan Milosevic ina ia wha mawai. O le sol tausanga e lua afe ma le tolu. O se pomu na pā i te tonu o le ofisa ulu o malo o whatasi i te tonu nuu leo Baghdad i Iraq. Sfurfitu tangata na mali li wai whalenga ina i ma le ofisa. O le tausanga e lua afe ma le lima i le aso nei na whai ai whaata ita inga ale malo Lucia Masaina. O tuu whaatasi ia na fita e whai ala tau whaata ita inga. Ma le taimo mua leo tuu whaatasi ia ini whaata ita inga. Whai whaatasi ia nei malo te tele lua. O le amatanga leo le saininga o le whiangainga nea tunu ua o le Peace Mission 2005. O le asone nei le tausanga e lua afe se fulu ma le fitu. Ia o nei wha maunga ia o meo whatoanga. O ni pā ia te tele i tonu Amerika i Washington. Ia na whaina i le asone nei. Mai whai tau fias furu afe i aleo sa mani wa so latu i le vasa loloa. Ia wa e tau fiofi tonu o pā. O le asone nei i le tausanga e tasi iwa lua iwa. O le aswha naune nei o le tamaita i leo maeva. Salo tal tonu lea tonu umalatu silfia. O le vaitaimi o le tasi iwa lima tolu na pu e le ata leo le Return to Paradise i le whanga. Ma o le tamaita i lea sa to o lua maleli o Carrie Cooper. O luna suafa Ropeta Haynes. Ia po maeva lo na ingoa i le ata. O luna aswha na utonu ane tausanga tasi iwa lua iwa. Na wha na utonu o le nuu leo Texas.
o le so le tausanga tasiva na maua le toto tasi o nule o Afghanistan na mai pulenga a Peletania tele. Tato vai nule o Peletania o le tele watu nu usa kolone ai. E me foi na a faita alonga le Commonwealth o nu umala vai o mai ta alonga le o tau pulenga a Peletania. O nu usa i lalo le vai nga Peletania le tele o tausanga mwai. O le so na maliu el tangata le suafa ya Louis Anthony T. Pokenville. E tausanga e tasi valu te stasi. Ia o tangata le whapena ia whaingoina Samoa o le The Navigator Island. E tausanga e tasi fitu ono valu. Ia o lo te wina o ia i tonu o le nuule ta o Paris Pantheon. Ia lo ingopo Parisi o i Falani. O le tangata o le Falani fo. Ia o tatu tala ia. Toi maul whapuponga tai masani. Whafta. O le wafo pele tau tuare se fonga la mua le ua toi ono minuti na tale o le valu na whaafonga le tātou telefou ma tala mai Samoa ia mo le nei fo yaso ia mes fo le nei fo iwa yaso ia malo toi whaatalo whaatu nei taimi pe a whai o nau whaatoa e mafuta mai le tau tuare se fonga la mua i lunga tātou wala leo le tasi ono te sima le tasi whamo i whape fo i tonu ngā luenga ma tonu ainga ia lo le mai mo ma le taimi le tai au atu fwe Ioi, moni le ia. Matu le fwelo wa mata pisi mai ia. Le wala i la tau e whenga i o telefona i whanau o le awa. Me te tunu fo ia e ia ista maiti wa wala tau e pasi o le train. ia Ia su te maiti a la pisi matua e moni. A lona fo tapu pena e matua. Ioi, ia mes fo i malulu le ua usu i fo le tai au whaiasi malulu fo tātou le tai au ia e manatu ia nae ua masani fo i tātou ia usu le tai au ia i la i fo i po ofu e tau na ofu le taimi o ngā luenga Ia sa le valu ia pe so le whamanu matimu. ia Ia ona matala to sui me winga na tau si aso le vesa po tai au faso to le stofi. Ia te ana velo na timu le sprint. Ia matua ala ona i o so vaita. ia Ia mawhai to sui to le simu su fai tu la uma. moi Ia na whai no me te whapena mo tātou tāpena pena fo ia. ioi na ia ai se i mane vo i tātou whaatalo whaina i tātou pāngai o mafuta mai nei taimi ia mua mua na whaatalo whaatu tonu ainga ia olo mafuta mai nei mātua mātua i le tātou ala leo le tasi ono te sima le tasi whamo ia whapea fo i lungo tātou pengata whailangi o le Facebook ma le YouTube leo mai mua mai le to tele whaatalo whaatu ia le whalitua ia whengau ia isila whapea fo i le sunga pāli isina leo ia whaatalo fo i ia i o i lisi leo mai tau atu nei taimi leo whaatalo mai ia o le sunga ia puafiti wheto ai ma lo whaaftain mafta mai o Margaret Mamea whaatalo foi ia le sunga Abdullah Sataraka whape foi le sunga Muese Asiata o i talofa Asiata monia foi le neitai ao ma fuanga amata le nei foi vaiaso whaatalo foi ia Amelia Famoana ma lo whaaftai ia o Lucy Alatipi whaatalo atu ia whape foi ia whatua mafo Eric ma lo lava mafo ia o le sunga ese moe ia ma le tumetai po le whatua mai matafola ma lo lava ia moe le tai ao ia o Eric mafo ma lo o Eric moe ma lo Eric ia ma lo tai tele lava mafo mai ia o le sunga Robert Peterson ia ma le sunga Ata Ioane ia whatua Teresia Agustino ia whape foi le saviliamu to le foa ia malola tiamu ia o le sunga ia le au Pepe Howard Oswaka whatalo whatu ni leita iau whaftai mafuta mai whatalo fo le sunga whafawina Tanielu ia meise Aaron Sila ia sunga ia Elia Lalota malo Elia ia o Siva Lauvi whatalo whatu ia malola se fumunu ia lela tātu pese lea ia mai lafi pese ia li mwhai pule o le fianga o whaleu manono to 12 minuti na tale o le tula valu tale valu fa fonga tala mai Samoa ma tala fo si fonga la mua i Wellington
fia lava te whaatala whaatula amtango neiva sa fōlu tātua tunu ule whaopoponga. E neisi o tala I mea lo tu tupulu tātua tunu I Samoa. Wa whamaunia le presidente li uni la kapia Samoa whale mawaenga. Wa whamalolo o pulenga o le manu Samoa taito fitu. Mai wa whaalia manino foi e le whaia onga le manu Samoa taito fitu. Ya muleang tele Brian Lima. Au le tu waa I lato ma le awalea tunu e tau vai ta alonga mole olimpeka. Au mai au na fufonga ina le inga fono le komiti whaatonu le lakapi Samoa. Wa whaamalo lo sui to whao le au. E au fia I malika peteni. O le vai o le teito fitu sa whaia se pania. Na fo I mai ai ma whaatino se su esu engai na ua masalomia. Sa iei se fuafuanga na fuafua le leia le to whalea. Ina ia whaafaya ina le awalea tunu ina ia le awai le se fulma le lua pito I lunga. O au e saofanga atu sa iri ngā pine o le olimpeka. Na whaailoe muliang tele. O le ilo I longa le na ia sila fiai. O lo iai foi mase sui. O le komiti whaatonu o le lakapi Samoa. Sai tua o le afau faunga. O le whai unga le komiti whaatonu na fonga inai I lantou. E whaamalo lo le to whalea. Ai wha wau pea le lato pulenga ma le awa Samoa filifilia, mo le taamile sanga le olimpeka. Peitai na wha iloa buleang tele, e wha te ia o ia ma le pulenga I le tusi na taunu wantu ai malanga le au le aso I sa soo ai, wa wha malolo uma I lato o le pulenga. Ai pe a whai e toi te liu mai mai le olimpeka, o le ato e wha tino leisi e ilo I longa. O lo tālia se tali mai al te fono o liuni la kapia Samoa, le fionga I atu le e palupe suri ai sa ile le maliele ngoi. Wa le masino ni awala tau wha se se lunga o peng te wha ilangi. Wa le ngata ina wha leanga I nai PCDC, o company, o malo, e o lava I ita I o malo. Ai wa wha pe na fo I metanga luenga le atu no. Le wa fautu I nai se wha sara longa wha la wai te le metanga luenga o a onga. Se tasio I tū lau I lunga o peng te wha ilangi, o lo whasala lau whala wai tele nai lunga o peng te wha ilangi ni awa o ngai ofo fuai nātua le tanga luenga. E mawhai o na mo waini tū si pasi mo skol sipia tino I whafo. Mo I lantou mai le mātutua se furma le valu tau sanga anga I atu I le ono se furma lima tau sanga malunga atu. O ia whasala launga whala wai tele o lo whaia I lantou ne e whaatupui nai le vevesi le lanulangi e au tau fo I na Samoa. O loo lātou whaonga aina whaasolitu la whono ai I a whaailoilo, po local ma kompania I lātou e mana o mia e whaaleanga. E whai ai a lātou whaasara lango tau whaase. Mai walamta I amtanga luengo a onga le atunu. E le o ni whaasara longa moni ma sa o ia whaasara longa, wailunga o upeng te whai langi. O lea sole te talalo e na ile no whanga au tuo o ko le ningan tanga luenga o leo I tawha ingata. Le na saini lima ile malo sa momal malo saini le tausanga duafe se funma le malu. O le awha tupe mai le malo le efesoa swani, efesoa swani a o onga ma ko le ningan tanga luenga o leo. E ta pena I pe lava mo le pui pui ngol saunga le mua le atunu. E le fausia ma le fuafua no lea no whanga ma le ati nae. E te tala tua I fo I le hawa no isi leo atu nu o le Pasifika, e mawhai ona restala ma I ai monia wa onga. Mai o le wha moe fo I mtanga luenga o leo a Samoa. E whaonga I nai le so tanga ma le whainga pa anga ma le malo New Zealand ma Australia. E wha tino aia o onga ma sani o lo whaanga solo pea. Ai mai se mo le tāpenanga o le pui ngā malo le taupulenga, le o le ahusuia mai lo tātou atu no. O le ngā luenga na whaatupe le malo seina le se furma le ono miliona tā la, ai tasi te si ma le tasi miliona tā la, le fesoswani a le malo Samoa. O le masina o ki topa le o whaalawilo mai le malo New Zealand, o le asi itia le tau o le visa ulu fale, mo so se tangata mai isi atu nu e le o ni tangata nu o le malo New Zealand, e fia ulu fale atu iso o se mafua anga. Ma e tasi leo mata au puna whaali e ima natu mawhina ngalo nisi o sui fai pule, e tā wele o nusai e una ia pele mau o le tāno sanga o le sitiseni Samoa,
Le o lo tai moai nisi o tamali o le atunu I New Zealand I le mau le sitisene. E tu mamai nai le taungata le o le aiai le asi itanga. Mō tātou tangata e umia tu si folau Samoa. O se aso to na I winga ese le whaai unga le vaiaso na maita wine telefou. E le amata mai lava le tae au se ia pāsia le se furuma le lua I le pō le aso to nai. Le so soo o ta avale al mautanga se ngase I ulma to tua po ambulance. Le a ngai mai pe le tui se sifua ngai le whale mai tele I ulma to tua. Ma le ta avale le tine muna whaana te nati atu I se whaala lave na tula I mai I le awa uli o le lavaso. Na fisiringi ai e telefou nisi o lima tama I tai fo mai sa tiute. Pe le o se whaala lave tupu whaafo sei wa afuai o na ese le aso to nai. Pe tai na o lato whaamaunia. E moni o se aso to nai pito I sili leo na ese le lato ngā lulue. E le telo ngā se ngase awina atu le mauta ngā se ngase mon tong fitinga mana o mia vave. Mai o ia ngā se ngase o lo tau fia uma. E lata I le lua se fulu. O tala fo ia mo le amtango neve yaso. Manuia lo tātua tunu faso I fuia. Tala flanga o whaapuponga mo mua telefon mai li si ufunga le lau mua I Wellington e mō le nei tau sfulu iwa au kusolua whelua whaa. Na whautua ine liolio I Canterbury, ave ta avali li ia whaatuai a lato whai ngā malanga. I le whai unga le vai aso ona o le tūlanga wha le tono le tau. E iei awala titele na tāpunia, na maufu ini ta avali li kiona I Castle Hill malele Glendon, be ona ta waileo leo. O tūlanga wha le tono e maise o timunga na fiai le atunu na tuina mai ei mani lapata inga I le awala le Desert Road, Remotaka, malitele o awala I le motu I saute. Sato I tu I lalo le sao whaatulanga ina o ta avalele Harbour Bridge au Kilani ona o le malolosi o savili tō whaata o ta au le aso ana nafi. Aina tāwhiwhia ni mea tō tino anisi o ainga I pāhia tua ona o lolonga ma tā whenga au nisi na matua te I lava ina ua whea lae wasi o mio la tō whali le sua vai o le mamawha o timunga I le pōle aso tō nai na lo fieni mga ala le tō malo o tararua I le vai ma whaali ai le pule ngā nuu pe tu samale lua se fulu pe ilunga tu fo I le numero whali na afia ai, e o mai lea wauliana nafi, o whaopopoina fo I le mawalunga o le sua vai. O whaamoe le whainga malo e su e whaataitai, le tolu te sima le tolu miliona o ave ta vale I le tausanga, I la lātou fuawhanga I whaopopo I su e ngai taftafa mga ala mo ave ta vale, e tau mawha ava malosi, ma tangu fia fuala au whaasaina, e tasi te sima le tolu biliona tala ua inivesi se polokalame mo le leo leonga o wala titele. Lea ole a whaanga solo mo tausanga e tolu, na sauno le minister whela ua inga Simeon Brown, e ono 5% su e ngole mana wale a whai e taimi e yeile tali tonunga e pito sile ona la matia I soifua ona o le tele o le ava malosi. I lalo fo I o le polo kalame o le a whaamoe whaatino ai su e ngai 5 afe I le tausanga mo wala au whaasaina e manino lava le vaenga o le a mata I tui ni suwinga le leo le a maua mai ai. Ma o le a whaamautino ai foi le mata I tue leo taimi pito sile ona maua lunga ai ni tūlanga la matia e tutupu mai ai whaapea a mionga ave ta vale ma vaenga o le atunu e tutupu ai a mionga pe ona sauna o le minister. O le ava malosi ma fua lau whaasaina, o lo numero tasi ma fua angai alai o na mau soifua I whaalavelave I lunga o ala titele. O le luafe sifuluiva I le luafe lua e tu samale se lau ma le 5 tangata I le tausanga na mau soifua, o na o whaalavelave na mafua mai ave taavale na tango fia fua lau whaasaina, ma e tu samale 30% o tangata maliliu I le tausanga I lunga o awala titele.
e to o tele tangata ulu fale pui pui o iai mani solu tu la fono le aveta avale ai le ini lai sene e wana unau se wha amasinonga fau e wha amuta le atu maanga e ala le wha awi e se o aveta avale le ini lai sene mai wha amasinonga ai aveanga i se whainga i sili ato na tala whea ngai molo lato lo manai o le taimo mole o whai se fuafanga wha pea le te ao marama ma o sauni le wha amasinonga mo aveta avale tala vau e a mata i whangarei le vai aso fau le whai asa ngalue ngai tupulanga solu tu la fono e le ini lai sene e le vao le ta isfulu valu ma le ta ilua sifulu lima tau sanga le mātutua o le apolo kalame wha ata itai e wha amauti noa e wha atino i se polo kalame wha amsinonga i sili ato na tala whea ngai ma va ai ma fua anga o soli tu la fono o na ole ave ta vale na ta i porirua le ala le wha atuunga po le amatanga o se Young Adult List na amata o na o se tau mawhainga se tasi na avea ma wha amasino i wha amsinonga o tupulanga talavo John Walker na talo sanga wha amasino Greg Davis ma usauni e nei Northland e amata wha ta sana polo kalame wha apea na wha alia wha amasino Jean Tomlinson sa i tangata soli tu la fono i o tu lawal ta ilima se fulu tau sanga le mātutua na ia whaiola tau wha amsinonga sa wha alua se fulu na wha asalaina aina matua oli na ua maua o la tau lai sene mai la ititi fule avanoe te salai o na ua la tau iloa le tahu o tau mawhainga ina ia maua o la tau lai sene. Na whaali e Dr. Huhana Hiki o se loia Māori e whi naumu tangata i mana o ngā whaapitoa. No na popo lenga i leono mō watu o whesosoani mō Māori in Pasifika i fuawhanga le mālo pe o na whai suinga le whaikaha le matanga luenga mō e mana o ngā whaapitoa. Na ia tā ua e ni vaenga le lei nei suinga le whaamalo singa a tili lea o tōtonga o le polisi. Peitai o le toi whaaui ese o tupe o le itu leo lo popole i ai. Na whaasilsila le minista mo le atina engo anga fsota i Louise Upston o le ave ese matafa yoi mo le whaatinonga po le tilivanga au nanga lango ma o le atu to tasi le matanga luenga mo tangata i mana o ngā whaapitoa e le toi whaasoa ia ngā luenga i ngā lue whaatase ma le matanga luenga o anga fesotai. Na sauno hiki e le ise tasi o iai le palemene le teiminei o whai masui o tangata i mana o ngā whaapitoa o le alale na whaatuina i le matanga luenga ina ia na ngona o la tau leo i whainga o polisi ma tau la fono o lo oto o te lepea Māori in Pasifika la tau te whasotai ma tu atu i eile lango peitai o le whaafita auli e le o whaapopo ina lava le matanga luenga le paketi. Mai ui fo i o lo o whaapopo ni tupe le tau sanga whaala tupe peitai o lo o maua lalo pea na ilo le tūlanga mo mia ina o nei le o iei se whainga sa ile i se awala e whaatupe whaawa waile lango mo tangata e iei mana o ngā whaapitoa pe o na sauna o Dr. Hiki. E whaani ta awale leo na saso o i te mutu unga ta awale lungo o wala te tele i se potopoto ngā tele Hamiltone i le pōle asto nai na ta ue leo wai kato na o lātou whaata ape ina le potopoto ngā to tele na iai matutuli ese ta awale e na amatau na pa a mio o tangata malamati ai fo iso i fuo leo i a mio ngā to tele na iai na solo muli sao se tasi o ta awale a ngai i se ta awale leo a o tutuaini leo i luma o lea ta awale o lo so ina tangata na whaia i a mionga mai laki le i se tasi o leo na whaina ai so se tasi sila fieni wha amtalanga i lea mata upolo talo sanga leo ina ia whailo atu i le numera tasi o 5 pole Crime Stoppers i le ovalu se lau 555 tasi. Na whaali ese tangata e whaia o ngā ave ta avale. E ese tasi o tangata na ia o ina lana ave ta avale na malanga i se mamau i 5 se lau kilomita. E suelo na lai sene ato atoa o na ole umi o taimi whaatalitali mo se avanua. E lua swutau sanga o whaia Alistair McCracker lea o ngā ave ta avale county si au kilani. Mana i ta ua e ono i tu la sa malanga i le tangata mai puke kohe a ngā i Danneberg mo lana suenga. O le tausanga ni na whailua i le malo le toi ave senga o le avanoa le su e iau no mastotongi tangata e su e lai sene ave ta avale pe ale i pasi lona su enga mua ina ia whai titi e le umi o taimi whaatalitali o iu laina amataina ia inga fau. Ina o le tasi le su enga i le ise tutongi mo le lai sene class 1 mai e fo isuinga mo tangata mai fafo e toi li liu o lato lai sene o lo i ele tali tonunga o le amtoa pisi lavano fuanga i whai su enga o lai sene lata i le kirisi masi.
Ua whailole atu ngalunga o le whaala putuputonga I mata I tuina po pui ia te tau o tangata whaatau I New Zealand le Consumer New Zealand. O nei fōlinga mai ua wa ai e tangata whaatau ni whaale tonu o yei tau o loa ma whaasao ai o le ngaluenga po le tiu tele na awhale o loa. E ono whaitau miliona tupea tangata o lo ngau I tau sangata I tasi. Ona o se po o sasi I tau o loa supermarkete e tu sai male whaamtalanga le Grocery Commission. O lo iele fuafuanga I whaamalo se company tele ina ia whaalau I loa whaalau wa I tele whaasea tangata whaatau. O au nanga I o whale o loa mo whaataunga o loa mo le tau singa o ainga wau tau sanga o tau whaalelea polo kalame whaatino ai le whainga o lātou au nanga pe ona sano le komisina P.A. Van Heerden e mana o I supermarketi ina ia avi fua I tangata whaatau se o loa pe a whai lātou te lipotia ua ova se tau o se o loa. O le saunoanga le whaululunga mo su engal Consumer New Zealand Gemma Rasmussen e te tau le komisi ona mata I tu ma waba aini sasi I tau o loa ma e ioe ina e toi sanga una ia supermarket e whaasao e lātou ia sasi o le tau sanga I loa whelua tolu e ono se launi whaata ita inga oni se I tau o loa sa mawhaiana tu whaatasi pe au ina sātu inatu I le Grocery Commission ma sāsu e sueina na sauno Rasmussen e popole le consumer ona ole le whai e Van Heerden o se ngai o inga I whaafita auli e tutupu I whaale tonu I tau o loa a supermarketi te tele. E ta'alonga, e whaase fululua aina manu malo ili olo peleki ili se fulo le Puma sa Argentina, ili ta'alonga lona lua sa whaiele ili malayo Eden Park, I au Kilani, e ono sikoa le olo peleki ili tasi Argentina, o le 5 ili o ta'alonga whaitaulia ili wao awe lua, ili I whaie ina lava le olo peleki Eden Park, na whaasala a safu au mua le pepa sama, ai walata ina mai a le ta'alonga, watapena atu nei le olo peleki ta'alonga I lua ma Afrika I saute, le na whaie ina ili Wallaby Perth I le po lava o le aso to nai, o sikoa le olo peleki na mawai Jordan, Mackenzie, Savia, Clark, ma Barrett. Na manu malo Dricus du Plessis o le Siambino le middleweight. I ta'alonga fusu tau fea a le UFC tolu o 5 I le fusu anga ma Israel Adesanya o New Zealand I le po le aso to nai. Le tai muli na tai fusu ai Adesanya o le masina o se jemal tau sanga talwai. Ma o le ta'amilu sanga luna wha lea na wha ia inai I a du Plessis. Na whaalawilo al whaala putuputunga Australia le manimi, lea na ina tupe maua tangata a wheleti I le Olimpika, mai loa ai o Chiang Galong, ma Vivian Kong Man Wai, e pito tele la tupe na maua I ta'alonga le Olimpika, e ta itasite si malilua valu miliona ta la New Zealand mua la pine auro, e pito tele tupe Hong Kong mua la tau tangata mawaina pine auro, pito e Singapore, Indonesia, ma Israelu, o Hamish Kerr, le li ioso mawalunga I lunga le pa, po le high jump, le tangata ta'alo New Zealand pito te lela na tupe na maua, ona o lana pine auro na ia mawaina I le 5 a feta la Amerika, mai le komiti o ta'alonga a wheleti lange po le 23 a feta la New Zealand. Tala fawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. Alo fa tai fa fonga mai tatu tunu ya o tala amata fauna tala fo amata na le nita yao man si fonga la mua ya fa pe fo tatu tala mai Samoa ya o meolo tupu tatu tunu ya mo le fo tai yao yo le tula iva ma le tula se malua te fa fonga le tatu tala fo ma tala mai Samoa ya to e fa talo fa tu le taimi mana tu na fo wa ngai fo to tele na matua e momoli nai fa nau ya onga le fo tai yao ya tamaiti fa pe na te fa longo mai tono ta vale ya ustai leid fa ya onga ya ma vai lau lau lunch na ta pena si utina ile malu luna na usu si utina na tu te moe e ta pena lau lunch ya tam fai fa nga lau lunch ole a onga ta maiti ya manatua e sa vali le kolosi le a onga ya utilo le tamatau au tilo le anga vale po sa sta vale ya ona kolosi lo le kolosi na masani na kolosi ta to e ole a onga ia ai o le whamanatu mō tātou au aweta avale o lo o hanga ia tu I le mangala ma le mangala ia I fefo ia onga o lo o tau hanga ia I ngā luenga I lunga la wala ia manatua le sao whaatulanga ina mō nai whanau o le le sao whaatulanga ina aweta avale se itani mai se aweta avale o lo whenua I te minei o le sao whaatulanga ina I luma wa onga aweta avale ia le ima se aweta avale o tali mai
ia anai loa le tātou ave taavale le sao sao whaaturangaina, ia i luma wa onga e 20 kilomita i le itula. Ia nā, manaia. Ia, pole taim fo le kolosei nei whanau wa onga, ia manatua le, ia tau fo ona tūl taavale tātou ia e whiawa ia tuina. Ia se i ngā solo mua nei whanau, ia ona whaoi leo whai ngā malanga po o whaoi fo i ngā luenga i taavale, whaatalo whatu fwoi la uave taavale, ia la uave pasi, ia ole au ave loli, ia ole au ave taxis, o upa, ia ole au vaenga i kiriva meli, ia so se taavale afi lava fo olo e ngalue le nei taimi ma e mafuta mai ai, ma e whaalongolongo mai ai le tasi ono, tesi ma le tasi whaamore si fonga lau mua, ia patalo whaatunu le taimi, ma alo le usu, ma alo fo le taimi, ma vai de le tele ave taavale ua mata ona, i loa le sao whaatunu ngaina, vai le vave. Malo lava le tātou au whaafonga ma le tātou au taavale, ia i lumo o aonga nai kolosi tātou, ia sao le 20 kilomita le tūlā, ia o tātou e whaiam whai tātou whesiri whai le tātou. Ia e whaamanatu ina i au taavale le sao whaatunu ngaina, ia whanau, manuia o ngole a whiangai mautou. Ia telefoi vahenga ia na ta ua le tātou telefou, ia maise o le tūlanga lo i le tau, ia a mata malelo la lo kalistete pona mai tātou telefou ni tai au, ia lapta ia fo i leo, ia le fewa i fo i o le motu i saute lātou, ia i le aisa, ia maise fo i o le tūlanga lo i le tau, ina ia whaititia le sao whaatunanga ina e pe ona iai, atu fwe? Moni le whamanatu. Te ora sau duile o na te ia tātou ata mai. E tōwhoi pulo ia tātou ia ngā rue, ngā rue ni mona ua. Ia. Ai nei ia rue o kira. Ia tātou ngā rue le ua. E foi mawhailolo o mai e loa i rukala ua le au i se ua. Ina ia mau e pe tātou le no e whiawa i ua i ruka. Ia. I le numera na masa na whailoa tu e tātou rukala me mula tō maranga i ukila. Ia. Ia. Sa ia i la telefoni le numera na ia le si to e sa ia. Le numera na o o se la. La le winga no le numera na tfu. So le numera na pe te maranga i ukila ni po se la no ma o. Ia. E te ia o matala le ona le ai i tuai. Ai se te ni to ma ni o te po ka ona. Ala tu sa ia tu whailua tu lea ngā mona tō malama. Mare ia te. Ole sa uru lea, ole mai tau e te mai atuai, o na tāra i loa atu. Ia le sa uraua ua. O kawa umai le isa uru mara ua. Ia. Ia e maa manama le isa. Nā la tau e sa uru. Ia le aia uru masi se e o tamana. E se mai se pae te mai atuai. Ia. Ia mo ia le tamu uru nā le hawhaina te le fio. Ia. Sa. Ia me se la pia o le po. Ia whenga mlango i o le po. Sa. Ia. Vai tua. Ispis foi wala. Nui le ia so ko na tulu. O le si fo na no mona tua us tolu minuto te vanta so fua. Ia. A le tatu ia so sui vo us. Ia me tau tu le focarena. Ia. Toi dua vai so to le toi. O le masina ni. Io le masina. Uma masina na sto na io so. O le sto na io so. Sa tama. Nga Lucila ia. Ia i tau i sa mo sa tama na so. Sa mato. Ia, mana ia whamanatu fo i nei tinatina, ia lela whamanatu mamau atu. Ia la sao nei tamai Lucila. Ia sa ofo i nei tamai usu e whengaruenga le taimi fo i o tāpena pena le tō waso. Ia lewa amata mai tu fuer whamanatu ni tai au la sa tamai. Ia wai sa sa la. Ia sa la umata ma Lucila. Ia, ai malo la fo nei taimi ia lewa Tofia, well was for 12 minutes te ne le malo. Le si fonga la mo ni tele mana ia le pokala mele wa fa la tapena le fainga malo mo la to fo ia so la sene ia ole mai tawa te pena mai tatu telefo ia le fa mo fainga malo ia iso suenga fa ta fo ile le fa ro ile tolu te si male tolu miliona to aveta avale fo ile tau sanga la to te fuang ia mo fuang ai fa popo iso suenga i tafa o mga alama aveta avale fo ile tau mafa ava malosi ma fa nga fo ala fa saina ia petu sa male tasi te si male tolu miliona ta la ia le wa university
le whainga malo ia walpo kalame lea mo leo leonga o ala tele. O le tele o tupe o sa o sole. Fui, nana whai e fufonga maana malo whatatia. Ia. Ia ona tau whai puipuia ia tātou ola i nunga tele malo ve tupu. Ia e mako mai lau ia o le whawai na malo si whala pasaina. Ia. Na sama mai e telefofo ia leo whai o tangata o a fieso i fua e mako mai o no whala pasaina. Ia misi aia le a fie fua tangata i o le ane sa o ai, o le ane alu le iai e le ime na tupu ia o tangata le ua o whasua wapo o le ua fia maus. Tele o nā tupe e moi. Moi. Tastes manatolu piliona ta ale fufu na mano tele o test o la fufu 5 so manava. Ia. Me uma whapena ia e fufu tanga no leo. O le la whapopo mena tonga lunga e tau i leo. Nā tōne. Tele ngā lunga o matale te whai leo o le lawa whunga. Ia. A leo whapopo mai marisinga lunga tele le fufu e. Mo ile. E a le la mani leo whai. Ia e sa o le lei. O la manora ngālea. Pima le ili intanga whapitoa na tu whaia na lunga le. Ai ni leo ai o tele leo ia. Ia. Fetu le. So soani leo leo. Ko la toa ma me fai test. Ia. Ala inta le leo pe o da lo usui. Ia. Ia fera is fa la tupu o eu e fai. Ia ole avenga male fa le watu ina leo leo foi o a foi le foi tu langa. Ia si tu. Ia ele ia se fainga malo ele tu lai mai ele ia por kala meia. Fo a fai ola ia o tau na ia sunga i wa e o tasani tu la fo no feu no. Ia talo sia la e ia se fa mo fa pena ia ole mtanga luenga. E intanga te foi le avatu la te siakina ia sosoni leo leo. Ia o le wa ia la opine se ia o tai sa mo la opine le na mai. Pide lo le. Ia tatu se atu fa ia o su fo mi tu te man tu si fo no mo tu tone por la verdad ta fa. Time,
pule ai ole ava. O nisi atai ni e mawai ai le atu. O ngā se ole tino pole mai fatu. Se i whanongo ia, isi ana tangi atu. Se whamole mole se wisiki ia abatu. Ia e inu, e la male fuafu. Ua o e whai, nau whanau maloto alua. Ia e inu, e male whaatau. Uta o te whai atu, ua sena pasene leo mea uma. O nisi o taimi e mawai o e ile atu. O ngā se ole tino pole mai fatu. Se i whanongo ia, isi ana tangi atu. Se whamole se wisiki ia abatu. Se whamole se wisiki ia abatu. Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la whono o sau nia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Samoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tusia i le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu.moresi@samoacapitalradio.co.nz e re tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whaiaialo ia lau whaasea i le upenga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Malo whawhitai, e nisi o tātou whaasilisilanga le i tātou ofisa. O le whaasilisilanga mawhtanga whaifi au Samoa Porirua. O le whaifi whanotanga na mawhtanga so whaatase whaifi au o le pitonu o Porirua i le asoluru o le asolei le asoluru sifurutasi o le masina nei o uso ia tuafe mo wha. Whaia le manu le whakasau e Himo Street o te ringrua i le sefulu i le tae au, tatalo tu fo i ia manu sunga i whawhenga, o le tātou lua Porirua, manutua i manamia le tātou o i whaatasi le nei whorutanga, lisa le tāua i fia talanoina, mesi o tātou programe whaauau, mo le aiatu i whaunga le tausanga lua whare o sufa. O lo tala pele a no mo nisi o soa ona fia wani mafutatu tātou whaamemoi po le maftanga i Porirua, mo le lofa mea na leo le tua la tati atu o to sifua ma so tātou ola whiroa i le aso o to whaina mo le tātou maftanga whaftai se nia le lolo a whono le maftanga whaifi au so whaatasi o Porirua. Ia isi o tātou o nana i fia whaaloa po le tātou whaasisilanga le tāu whaftai. Malo whaftai. Ia, o nisi o vaenga pe ona mai tātou telefou. Ia, e toi titi ale, misi se whaingo se vai aso, mal tūlanga lea i mo meo o aveta avale wha tu unga ta avale tupulanga i lea pitonu, ma lea pitonu lea fwina na tupu i le pitonu leo Hamiltone, pe ona mai telefou se vrina le taia. Ia le toi titi ala veina i leo, talo whae. Ia ai, o le nā o toi whamana tatu numero masani. Ia e wala awile leo wale fo tupu i Porirua malo hati li tele onisi o tupulanga e whaali ia wha i ngā pau se i turula wale ngana ni taia. Ia o numero masani e te vili leo, le ofisa leo, o le tasi o 5 ia po le numero leo le Crime Stoppers. Ia o le oval se lau 555 tasi. Ia e.
o le sivo inu mela ma faiona vili ai li poti lungo la wala o le fatu lima ia no mela e vili fua ma le ia no mela taua e to no telefoni ala inga o no mela e la taua tala le mobile ko telefoni fe vili lo fa tau fa pe tupu sa wai o me mali e ia se me le mo o le bana le so ata ba le le na mo le ia le ko ata responsibility na la to la ta ia a o ia ila ko fa mo mo e la o mo ia te le fasa la mo e te le te mo tasi a tu lo fo ia ya mo mo fa tu lo te ta to nga ma ila to e a fa ina le sila ko ai be po fo ai be le no le sila a fa pente fia fa ma ia o i tangata le mo tu lo na te ia e ia mo IDs ia mo o pepa fa ma ia lo tangata mo tangata o tangata le lea a fia le ai tu se le o fa ma ia ko o le aso na pepa fa ma ia lo tangata e le tatau una fisini ia fa te tengo le o wala tu nei tangata lea o e le tusi felo IT o IT e tau na la mia mai tangata lea le ia esa o ali IT te o le tengo ta o ile lo fese meta te o fa i se fa mo le ia se me o yo montas tipo tu fese o IT se tu scola ia pe va tu le se na ta vale ia pe va tu ia se ya de pe fa ma IT o le mena tupu isi tamale fitu sukuru bota usanga i nulo ni implementa ia na lo ofisa o le vana le Ministry of Social Development na le poti ai o na fale le si mo na tonga le no te tratana na fale ia na la mo mi se so ni pe e ana va ai le volele le computation supplementary le malo supplementary le malo e le tupe me malo so ni tonga na fale fu na tupe na mo ia ai si ngia e tratana officiale a mai lo se defta mai lo IT o so va to lo sto in area o lo IT na i no na ka na we ka fa to le la to le na le sta le lo le o na le fa ka ia o le o na le va i mo na fa to na fa lo fina mo ma su yo official del Ministry of Social Development mo mi va to na se defta o so e fa fia mai se ma o se le se defta le o e por ia mana ia fa ngala wa la nga mai tu fu ni cha mo ila tu sa fa ngal wengal jangan wengal ya ia mana ia fa mana mai po ani pe sao le e le un ngala cha e le tata le si ni wala tata wa tu fa mo mo tata le por ia e fa fer ko ta ma le por ia la me la ma ni mo kom se ia mana fa ma ya tu ole tangata le sau le lo tala o ia le rent fale le e fa mo le address ma o me la pe para na ave sto ina le ia wa na ave le na code card o la ye ma na photo ID o le sa we i fa mo ave mo tu si na o le tenancy agreement ma le lo le ma fa mo ia ala fa me va mai no driver's license mai no le se da it's a reflect to are you serious no wa ti wa fa this video sa fa si mato to ya o ya so ye ja la stamina ya pe wo mo na sa so lu mo a fa ya la ya mato train boy e mo le ya wo no ma na wo ma ti sta mai mo ia Baila mato o mera o mo le se defta tu sala le modisi de lo tamata la faile se de fio ita ma le ofisi ia la wo fa me lo le patata de o la to la le wo o mai intana ma se se la fa la to so faile lo paketti wala to le se defta le fio ita ma intana ia la wo le disi la wo mo la wo disi fa mo le si na si me lo
Kalau nela tu tas. Apa ini? Nuore talieta. Apa ini samu? Ada nak cakap mampu sih mampu ni, belum modis. That's all. Ya, oleh nak cakap apa? Ya, paman rumah tu, mana dia tu na. Oleh isia na betul tak. Jadi itu musuh. Ya cincin tu mana tak. Ya, वो चाहिए वो ना मालूम सारी बात ये लावा फिर वो चले सीने में तेरे फिर आप बोस का ya esa malia una tona lue ya ni tata matua ye e tata matua ye sile ta ya e tata e bo a ya ai na tete ise train man wa kina ni pe ko chulo ni ma train not pasi. Oh, yeah. Pero eu vou treinar na área, filha na outra. O de lá foi uma fana, uma ia, foi uma training levar o que não me vem todo. Oh. Aí eu não vou falar nada não, na letra. Então eu fui passar esse vale. Oh. E eu na tua vai lá de tabuia de training, mas tá na tele tratou vale, tele training. Eu passei ele tá não. Yeah. Eu vou lá na tu pesi, tu faz de training. If you tangata nga foi na moile de tangata tele no peso fa no mai ya peso fa fo mai sa between ya le va o kila mo wele ntone ya le po ya mili mai tatu fa so pe tele pe la le ya foi tu fa o le una to tele la to ma sen malanga nga drain me sia na ta ma vo le wale la fa so ya tong no pa sa se le drain ai al tina lunga le vale le ai la tu sta malo le train ele vai estar tudo no falando wa ia na tu la fono no la tata foi falando e feito ele se vale le fa na train então foi esse tanto de bio vale eu não vou ver o Wellington e Palmstenoff a Belvana ele se vale ele é fa na train foi tanto ya o falou lá da tu na Europa ora matua lei sa to va me fo afio ya ngala mo mi Wellington le vale Wellington ma ki dan fio tante le tui to fai fale ya le we de vala out foi o ya ma dai ma so sa nan le train ta lo fa vala ta lo fa tu lo fa lo tu foi mutas ai ma se foi ole o tu foi pe ma tu ol mele tan no ba ye oh eu mal timing nei não texas ku ia o foi si umi oh pe ma tu ol mele tan no mai tu foi ba man mo ya ole mele ole trade o sa ma ya me ole e fai mo ole mele ole trade o te la tu nei tai te usa umele salo po le lua fe ma fa per ngata mai e o lumatu o io ma tu e fai for noi foi dele le ma tu e kale se betis tele ya ukilan e ma te o atu mala o sa ye nei ile pasi nei tanite tanu i kraistete o ele si pasi po la for fitul tayo tanu la pasi na i pikten po le poltas afa luar tu le va tanu na po le o le ono afa fitul o se le train o le train na e aso e po ato ya luar e te moe awa e maul me ai e mantua e lo kutu I Palmstenoff va solo atua I tunga almena o le umia a on ma fu ma te feo e nga e maul ma lu fu sa ma fa nga railway man fa si au oh sa e tasi le lu fu le tausanga ai a o si malanga e tele kwata fo tongi le alu le kwata fe lo mi fo jo ngo fia e mamao ai ona te mi e fentan ma wot pas se vadil la umi e di moena to no vale o to le di moena mo moita to le da le ai tu fu fo e te no fo te fa ko fo de sasso o men o de train e le le ma tu fo de le e kidan a o te ma to fo me mo tu ai fa atua ya
ele lei a fa wa e tau mo fi an mena foi te fiu no fo E fai mo fia pasi pe tau. de lei foi de pasi lo le lei o train te sa pe sa lo to foi le e sa va di wa ai fa foi ai anu fa lei e fa pena ai cha fai ma o mo fo de le mena o le malanga tu dei mo de train o kilani to fo i mai ia e mo ila fo a sa tau fi il termina wa ma tu fo ba ia tau fi le train fo de le passe se ya do adu ngana ni mea e mana miel mena o ya ma to nei o le tau fai de sau in ka ko i kala steke mana tu fo ina ta puni le men nei ono o le pa le termina na tu mai longi fa ta i lo o a o le railway fa ta i lo le privatize uma mea a o le po i le railway mo fiu mato e solo te man tu fo e si dia tu de se fe le train lo meu o ngoli solo te me o lo di tele Ia, esa. o ye ko tele ma o ele ma fai e fai mo fia tu ya i tanga fo de le lodi ai se fe tu le train to e ka mo fi man tu ta si ale me ye o ke ne ta toso o mo na le va ale le va pisten ma Wellington o me ye o ke ale railway wala o nei no di tele ia wa fa mo ya o mete o se o inga tanga e tele inga de profite mo il middle railway fa mo ya ta lo si e to fai Ia. mo ya fe ya ta o fito le fo le no le va le stemi Ia. Wa tu lo la valenga ngana wa fuala I pasi se longa ya fe tu ato a fele malo longa. Au train e o runga ia fale mama tu lo to ton tu lo ngana. Oh ia. Wa le pasi. E ma sa di fo no le pasi e tau po tala mai o tau po. E ia le ngo fo nga o tu lo o ina a fore ia no foi le fai e fai nga o tu. O lai te tala fa inga teina por sudo por tasi po. O ilo le ina le vana tala mai o tapo. Ia ona fa o ilo le I le pas a le toinia. So se tai me na o me ai. Ia ona. O me o tali le ia fa le na le mau. Ia sa. Malo. O tu ngai wedi kong ia kira. Talo fa. Ia me se auto mama o mai to e pu le train. Ia sa fio lo ma to ana na pu e aulo. Ia o aso ia mango le se testa. Ana ko mi sile na e fu si va e tau ta tele a mena e on sa ia vo le ma e vo to wa e tau mo fie. Ia. Sa. Fa tail vala mai leo ia lo tele atu manuel fa amtanga le vaiaso. Manuel po kala. Ia. E si vai foi stato pese fa fianga le time le tai auto tu ati fonga no mo.
Le fafianga le taui o fatunga e ina wato iwa minuta na tale o le tula iwa ia o le ua mo le tatou fesataʻiga ia ma le fioga lau tele tala ilene ia o le faatunu o le tatou company telefone titi sal fatalo fatu le agaga faalo le fioga le pepe lenei taeao malo le soifua lau lei ia malo le uso lenei taeao le lua saselua suga mai ava le se foi le uso ia tufue ia fatalo fatufoi aga le tatou pukalame ono le laumua ia faisi matangi o matou luga nei au kilani maisi malo savili lau sa e malumalu ia o le solu mana ia le la mele tau o tatou tonu le laumua mo le faafesili lau fioga le pepe lenei taeao loo faamalumalu matou ia o loo malulu foʻi lenei taeao ia e le o vaaia foʻi le la lenei taimi o le taeao ia ae faafetai ona e mai tau atu ona e susulu la ia outou e ula foʻi ona e savili ma tau iai nai matangi ia ana o loo mai tau atu ona e lonoiga ana e tau mafanafana lenei taeao pe afai ona ua vaaia le matalo lai a te outou ia mo le faafesili mo matou nei Wellington ia o amata foʻi le tau masani foʻi lele o le na savilivili ia manai faamalumalu ia toʻulu foʻi nai timu ua ati lele malulua i matou nei ia faafetai me sili nae mai tau atu ona e solongo manuia foʻi ia le lau fioga foʻi ia e maise foʻi ia le tatou pisanuu ia ukilani lenei taeao io ese mai la savili le pe o savili tonu le auto tono le o la mua le o vai atu le ua o mai lunga nei ia na mo lo te vai atu ele au fa ile ele o la fa ile na vai atu na fua ile mai a januari ale au te vai atu le to yo ai te me ta o na ai ala u fa ia le matou nei pa ale ua faifai al savili o logo vai atu o la me la puto lo no winga e o atu lo tae ua ova tele mai ia ua tau longa talo ai me na mane me tatou sa pau ale tu tau o le whaanoi na fai ia o le ua sopo mai lau au fai ia e le tau ana fe ia mea sa maria mai ia na voi fai mea le tamalo nu o tu fue ia e au mai tai fa ia o le lo mea le nei po la le tai fa o le tito le la mai ia ai malo va tai me silo nai manuia mai tatou tonu au kilani ia mai le fai ngona vasa lo pepe ia ma nei ia lava pai foi a fa ma sani ia mfata tali ta longa pe foi a no fai atu au to va sonte ia e pe e sui malo so tama pe mai mato malai i den park langa pe o i le mo ato le manna le fa mai le ma olio le e malo lo si ai lo no venga o mo to ale to ya se manna malai ta tu nai Wellington kana ta to sila ia tai fo le apa ya wa mata woyon ki va pa tentina ile tu langal ta anole le tatu au saya ia le nei su ia inga foi tamata alo ia talo sia o le ua lava ta alonga i lo le ko ia la au malo se ta ua fata alo le vai aso mo le vai aso ai mai se lao le la so ma Afrika na ai sa le ia wana fai lau tala version te nei lau pepe na umar ta tala loanga na fai lau tala i tato au fafong i le taalonga le na uma tu le stonai o lau tala na fai a fa ape timu le taalonga lea la fatanu ina le Eden Park e mauti no e malo lo peleki ai a fa ape fu le langi le ma le le tau le e mauti no e fangata i ape ma to e malo ya tintin a le ala na mai tau atu tu langa sa ile tau le fa ingol vai aso e pe o le na timu le taimi o le taalonga le na tope e ia tatou ai o atu le afalona lua ia pe o le ua tau lau fie mai pe o tau o yei suinga le Argentina le pepe lau mai tau ye ia tailo ia le timu ia wa foi e timu foi ia o Argentina me makanita Argentina ai falongo longo le nei ai le interview ale kapteni la Argentina ia famel vason tele e pe fodinga mai al watu la to attack la tele ava noi sa ia le talonga dia ia wo fiwa tam faya ia wo malo se mai pui a anisila ia mataule mo e fosela to wa no la na wo tele le na kiki polo ia ta fa mo le timu ia ta mo ni mistake
ia fala na ia o te mi pitoi mana ia na ta alo ta to ole na tonu ma se wa e to ki kia fa per ta alo i New Zealand ia ile te lo taimi ia na auto si la to fo ile talonga stadium ma Afrika ia va ia tu la o stadium masalo a te mineta alo mala o fiti po sa mo le lo apete o man malo ia una ai te lele ele se senga ia e lo al tatu talonga mo Afrika moi o fele level le New Zealand da fatu stu sa ia Afrika ia wa o vai aso nei por vaso fo ia o vaso le la sau vaso le la sau ia le talonga ma Afrika sau malolol vaso nei ia malolol vaso nei ia e tahua foi le malolol tatu au e to ta pena i mo au Afrika ile wa e sa le lau sa no ngale pepe o le talonga le ma Afrika o le ai lo ai le mawalunga ma le tulanga lo i tatu o te mini nei ala u mai ta wina ile ia ia suinga ina o mai al talonga le fa ina ia Argentina ma tu am ta utia le tulanga le wanga i me tatu au mo le talonga e me se talonga le fa ingol vai aso ya tatu tarsi ya la tu ta penanga moi ya ina ya manuia la tu ta longa wa e uma mai na ya on sa ni le mo Australia o le te vai atu e te tau le malanga la Australia o la tu le te le na o le na la tu fai la tu home game ma Afrika ela otu fo e Argentina e mo ya ai uma mai ta tau e o mai fo le New Zealand fo Australia wa pe ele e nta longa Australia fa mai nei te ia tai lo ia nei te o sela mai tau ai e lo pe te awe ta longa fai mai o timi o ia ta longa al British Low Cup ia pe ia ta longa Australia fai nei ya ta New Zealand ya ta sia woni fai atu to malai te man malo Australia ai le o pe dunga nei au kilani le malai o lo masani le ta mo ya ta ma pe o tau le masani ta mo pe atu ina to malai malo ya le bebe ya sa no ya lo fionga pe se vai ngai fo ile ngai long pude fu ta tu tu ta tu company telefoni ya ule update mo ta tu masalo po to luva ya so ya na matalo ta tu promotion fo ya nei tem ya o lo ang faian la fo pel top up so so nei ai ni sa mo em fen fa ta tu top up mai ta tu fa lo masan ai fen fa ta online ile tata website Digital Pacific na fen top up fa ile ClickX Pacific o le ClickX en fen la fo tupe ya na fen fa na la fo ile tata top up ai tu mata mai pe ia fu fuanga al tata company la fa la lo atu la ve lo al tata wala le so fuanga lo mo ele sia tata promotion fo ya o le tatu al tata Pacific 40 man la tu talo fa voucher ya na fo ya matala le temile nei wa te alu lava online il tato website pacific40.com ia pe kukor talo fa voucher tato website ia pe filial fa lo na la tara te to ainga la fo ile voucher tau no le texil la tu telefon ia o ifo le fa ali fa lo ia ma fa lo la tu fa tau na fo fa na tong el pilon moli fa na tong el pilon vai ia monis fam tolanga fa so tai mel tatu telefoni masani o do tasi limono tolu fa mo se soan ya ai manu tele li ya ka umti to neva yaso mo se ta to fa popong al proclame ile aso tofi ya pe au dia le lo fa malanga le yo ta to sai sili lang ai tele i tu volta to telefoni do pe pola tu la sel ta to ta longa fa ngon va yaso au kilani o sa ta lo kilani fa ngon va yaso ta le ma uat ya au tele ma u po ta alo na au ma to yo le pru sa nga tan ma to po ai manu ya tele fa ngol ba ele am tangol ba yaso e mo le plus ya ta puai lo pelek ya mo lo pelek to e ko le plus ya tai lo ya to puai ai ma to ta puai ya manu ya am tangol ngal ngol le yaso mo le yaso lo pepe ya ta to fero pe ya lo fa ya se fo ta to ba ai la ye o le lo la pepe poto i sela to au kilani pele ai ya nga ta le plus ya o le tu wai lo matifanga wa tātou nu lava le tulaiva i usi mele whaafonga i tātou tala mai Samoa. Fifi lava te whaatala whaatula mtango neiva sa whaulu tātou tunu ule whaopoponga e neisi o tala i mea lo tutu pulu tātou tunu i Samoa.
Wa whamaunia le presidente le uni la kapia Samoa whale mawaenga. Wa whamalolo o malpulenga o le manu Samoa taito fitu. Mai wa whaalia manino foi e le whaia onga le manu Samoa taito fitu. Ya muleang tele Brian Lima. Au le tu waa i la tau male awalea tunu e tau vai ta alonga mole olimpeka. Au mai au na fufonga ina le inga fono le komiti wha tonu le lakapi Samoa. Wa wha malo lo sui e toa whao le au. E au fia i malika peteni. O le vai o le teito fitu sa whaia i se pania. Na fo i mai ai ma wha atino se su esu e ngai na ua masalomia. Sa iei se fuafuanga na fuafua le leia le toa wha lea. Ina ia whaawhaia ina le au lea tunu ina ia le awai le se fulma le lua pito i lunga. O au e sauwhanga atu sa iri ngā pine o le olimpeka. Na whaeloe muliang tele. O le ilo i longa le na ia sila fiai. O lo iai foi mase sui. O le komiti whaatonu o le lakapi Samoa. Sai tua o le afau faunga. O le whai unga le komiti whaatonu na fonga i nai i lantou. E whaamalo lo le toa whalea. Ai wha wau pēr le lātou pūlenga ma le awa Samoa filifilia, mo le tamile sanga le olimpeka. Peitai na wha iloa buliang tele, e wha te ia o ia ma le pūlenga i le tusi na taunu wantu ai malanga le au le aso i sa soo ai, wa wha malolo uma i lātou o le pūlenga. Ai pe a whai e toi te liu mai le olimpeka, o le ato e wha tino leisi e loi longa. O lo tālia se tali mai al te fono o li uni la kapia Samoa, le fionga i atu le e palupe suri ai sa ile le maliele ngoi. Wa le masino ni awala tau wha se se lunga o peng te wha ilangi. Wa le ngata ina wha leanga i nai PCDC, o company, o malo, e o lava i te ita i o malo. Ai wa wha pēnā fo i metanga luenga le atu no. Le wa fautu e nai se wha sara longa wha lawa i te le metanga luenga o a onga. Se tasio i tū lau i lunga o peng te wha ilangi, o lo whasala lau whala wai tele nai lunga o peng te wha ilangi ni awa o ngai ofo fuai nā tuel ntanga luenga. E mawhai o na mo wai ni tū si pasi mo skol sipi atu no i whafo. Mo i lantou mai le mātutua se furma le valu tau sanga anga i atu i le ono se furma lima tau sanga malunga atu. O ia whasala launga whala wai tele o lo whaia i lantou nei e whātupu i nai le vevesi le lanulangi e au tau fo ina Samoa. O loo lātou whaonga aina whaasolitu la whono ai i a whaailoilo, po local ma kompania i lātou e mana o mia e whaaleanga. E whai ai a lātou whaasara langu tau whaase. Mai walamta i antanga ruengo a onga le atunu. E le o ni whaasara longa moni ma sa o ia whaasara longa, wailunga o upeng te whai langi. O le asole te talalo e nai le no whanga au tuo o ko le ningan tanga luenga o leo i tawha ingata. Le na saini lima le malo sa momal malo saine le tausanga duafe se funma le malu. O le awha tupe mai le malo le efesoa swani, efesoa swani a o onga ma ko le ningan tanga luenga o leo. E ta pena i pe lava mo le pui ngol saunga le mua le atunu. E le fausia ma le fuafua no lea no whanga ma le ati nae. E te tala tuai fo i le hawa no isi leo atu nu o le Pasifika, e mawhai ona restala ma iai monia wa onga. Mai o le wha moe fo i mtanga luenga o leo a Samoa. E whaonga i nai le so tanga ma le whainga pa anga ma le malo New Zealand ma Australia. E wha tino aia o onga ma sani o lo whaanga solo pea. Ai mai se mo le tāpenanga o le pui ngā malo le taupulenga, le o le ahusuia mai lo tātou atu no. O le ngā luenga na whaatupe le malo seina le se funma le ono miliona tā la, ai tasi te se male tasi miliona tā la, le fesoswani a le malo Samoa. O le masina o kitopa le o whaalawilo mai le malo New Zealand, o le asi itia le tau o le visa uru fale, mo so se tangata mai isi atu nu e le o ni tangata nu o le malo New Zealand, e fia uru fale atu iso o se mafua anga. Ma e tasi leo mata au puna whaalia ima natu mawhina ngalo nisi o sui whaipule, e tā wele o nusai e una ia pele mau o le tāno sanga o le sitiseni Samoa, le o lo tai muai nisi o tamali o le atu nu i New Zealand i le mau o le sitiseni, e tu mamai nai le taunga le o le aiai lea si itanga, mo tātou tangata e umia tu si folau Samoa.
O se aso to na iwinga ese le whaai unga na vaiaso na maita wine telefou. E le amata mai lava le tae au se ia pasia le se fulma le lua i le pō le aso to nai. Le so soo o ta avale al mautanga se ngase i ulma to tua po ambulance. Le a ngai mai pe le tui se sifua ngai le fale mai tele i ulma to tua. Ma le ta avale le tine muna whaana te nati atu i se whaala lave na tula i mai i le awa uli o le lavaso. Na fisiringi ai e telefou nisi o lima te maita i fo mai sa tiute. Pele o se whaala lave tupu whaafo sei wa afu ai o na ese le aso to nai. Peitai na o lato whaamaunia. E moni o se aso to nai pito i sili leo na ese le lato ngā lulue. E le tele o ngā se ngase au inatu le mauta ngā se ngase mon tong fitinga mana o mia vave. Mai o ia ngā se ngase o lo tau fia uma. E lata i le lua se fulu. O tana fo ia mo le amtango neve yaso, manuia lo tātua tunu, faso i fuia. Tala flanga al whaapuponga mo mua telefon mai li si ufonga le lau moe Wellington e mo le nei taos fulu iwa au kusolua whelua whaa. Na fautua ine leo i Canterbury, ave ta avali li a whaatuai la tō whai ngā malanga. I le whai unga le vai aso ona o le tōlanga wha le tono le tau. E ei awala titele na tāpunia na maufu ini ta avali li kiona i Castle Hill malele Glendon pe ona ta waileo leo. O tōlanga wha le tono e maise o timunga na fiai le atunu o na tu ina mai eima ni la pata inga i le awala le Desert Road, Remotaka, malitele o awala i le motu i saute. Sato i tu i lalo le sao whaatulanga ngaina o ta avalele Harbour Bridge au Kilani ona ole malolosi o savili tō whaata o ta ule aso ana nafi. Aina ta whiwhia ni mea tō tino anisi o ai ngai pāhia tua ona o lolonga ma ta whenga au nisi na matua te i lawa ina ua whea lae musi o mio la tō whali le sua vai. Ole mamawha o timu ngai le pōle aso tō nai na lo fieni mga alai le tō malo o tararua i le vai ma whaali ai le pule ngā nuu pe tu samale lua se fulu pe ilunga tufo i le numero whali na afia ai. E o mai le au liana nafi o whaopopo ina fo i le mawalunga o le sua vai. O whaamoe le whai ngā malo e su e whaataitai le tolu te sima le tolu miliona o ave ta vale i le tausanga i la lātou fuawhangai whaopopo i su e ngai taftafa mga ala mo ave ta vale e tau mawha ava malosi ma tangu fiafua la au whaasaina e tasi te sima le tolu biliona tala ua inivesi se polokalame mo le leoleonga o wala titele. Lea ole a wha ngā solo mo tausanga e tolu na sauno le minister whela wa Inga Simeon Brown e ono 5% su e ngole mana wale a whai e taimi e yeile tali tonunga e pito silio na lamati ai soifua ona o le tele o le ava malosi. I lalo fo i o le polo kalame o le a wha moe whaatino ai su e ngai 5 afe i le tausanga mo wala au wha saina e manino lava le vaenga o le a mata i tui ni suinga le leo le a maua mai ai. Ma o le a wha mautino ai foi le mata i tue leo taimi pito silio na maua lunga ai ni tulanga lamati e tutupu mai ai wha pia mionga ave ta vale ma vaenga o le atunu e tutupu ai a mionga pia na sauna o le minister. O le ava malosi ma fua lau wha saina o lo numero tasi ma fua angai alai o na mau soi fuai wha lavelave i lunga o ala titele. O le luafe sifuluiva i le luafe lua e tu samale se lau ma le 5 tangata i le tausanga na mau soi fua o na o wha lavelave na ma fua mai ave ta avale na tango fia fua lau wha saina ma e tu samale 30% o tangata mali liu i le tausanga i lunga o awala titele. E to tele tangata ulu fale pui o iai mani solitu la fono le aveta avale ai leini lai sene e wana unau se wha amasinonga fau e wha amuta le atu maanga e ala le wha awi e se o aveta avale leini lai sene mai wha amasinonga e aveanga i se whainga i sili ato na tala whea ngai molo lato longa nai o le taimo mole o whai se fuafanga wha pea le te ao marama ma o sauni le wha amasinonga mo aveta avale tala vau e a mata i whangarei le vaya sofou le whai o sangaluenga i tupulanga solitu
tulafono le ini lai sene e le vao le ta isfulu valu ma le ta ilua sifulu lima tau sanga le mātutua. O lea polo kalame wha ata itai e wha amauti noa e wha atino i se polo kalame wha amsinonga i sili ato na tala whea ngai ma vaava ai ma fua anga soli tulafono o na ole ave ta vale na ta i porirua le ala le wha atuunga po le amatanga o se Young Adult List na amata ona o se tau mawhainga se tasi na avea ma wha amasino i wha amsinonga o tupulanga Talavo John Walker na talo sanga wha amasino Greg Davis ma usauni e nei Northland e amata wha ata i sana polo kalame wha apea na wha alia wha amasino Jean Tomlinson sa i tangata soli tulafono i o tulavali i lima se fulu tau sanga le mātutua na ia whaiola tau wha amsinonga sa wha alua se fulu na wha asalaina aina matua oli na ua maua o lātou lai sene mai la ititi fule avanoa e te salai o na ua lātou i loa le tāua o tau mawhainga ina ia maua o lātou lai sene. Na whaali e Dr. Huhana Hiki o se loia Māori e whi naumu tangata i mana o ngā whaapitoa. Lona popolenga i leono mō wato whesosoni mō Māori Pasifika i fuafuanga le mālo pe o na whai isuinga le whaikaha le matanga luenga mō e mana o ngā whaapitoa. Na ia tā ua e ni vaenga le leine isuinga le whaamalo singa a tili lea o tōtonga o le polisi. Peitai o le toi whaaui ese o tupe o le itu leo lo popole i ai. Na whaasilsila le Minister mo le atina ingoanga fsota i Louise Upston o le a ave ese matafa ioi mo le whaatinonga po le tilivanga au nanga lango ma o le atu to tasi le matanga luenga mo tangata i mana o ngā whaapitoa e le toi whaasoa ia ngā luenga i ngā lue whaatasi ma le matanga luenga o ngā whesotai. Na saunoa hiki e le ise tasi o iai le palemene le teiminei o whai masui o tangata i mana o ngā whaapitoa o le ala le na whaatuina i le matanga luenga ina ia langona o lātou leo i whainga o polisi matu la fono o lo o te le pea Māori Pasifika lātou te whasotai matu atu i eile lango peitai o le whaafi tāuli e le o whaapopo ina lava le matanga luenga le paketi. Mai ui fo i o lo o whaapopo ni tupe le tausanga whaala tupe peitai o lo o maua lalo pea nai lo le tūlanga mo mia ina o nei le o iei se whainga sa ili e se awale whaatupe whaawa waile lango mo tangata e iei mana o ngā whaapitoa pe o na sauna o Dr. Hiki. E whāni ta awale leo na sa so ai te mutu unga ta awale lungo o wala te tele se potopoto ngā tele Hamiltone i le pōlas tō nai na ta ue leo Waikato na o lātou whaata apeina le potopoto ngā tō tele na iai matutuli ese ta awale e na amatau na pa a mi o tangata malamati ai fo iso i fuo leo i a mi o ngā tō tele na iai na solo muli sao se tasi o ta awale a ngai i se ta awale leo a o tutuaini leo i luma o lea ta awale o lo so ina tangata na whaia ia mionga. Mai laki le se tasi o leo na whaina ai. So se tasi sila fieni wha amtalanga i lea mata upolo talo sanga leo ina ia whailo atu i le numera tasi o 5 pole Crime Stoppers i le ovalu se lau 555 tasi. Na whaali se tangata e whaia o ngā awe taawale. E se tasi o tangata na ia o ina lana awe taawale na malanga i se mamau i 5 se lau kilomita. E suelo na lei sene ato atoa o na ole umi o taimi whaatalitali mo se avanua. E lua sfutau sanga o whaia Alistair McCracker lea o ngā awe taawale county si au kilani. Mana i ta ua e ono i tu la sa malanga i lea tangata mai puke kohe a ngā i Danneberg mo lana suenga. O le tausanga ni na whailua i le malo le toi awe senga o le avanoa le su e iau no mastongi tangata e su e lei sene ave taawale pe ale i pasi no na suenga mua ina ia whaititi e le umi o taimi whaatalitali o iu laina amataina ia inga fau. Ina o le tasi le suenga i le ise tutongi mo le lei sene class 1 mai e fo isuinga mo tangata mai fafo e toi li liu o lato lei sene o lo i ele tali tonunga o le amtoa pisi lavano fuanga i wha yesu engo lei sene lata ile ke visi masi. Ua whailole atu ngā lunga o le whaala putuputonga i mata i tuina po pui ia te tau o tangata whaatau i New Zealand le Consumer New Zealand. O nei fōlinga mai ua wa ai e tangata whaatau ni whaale e tonu o iei tau o loa ma whaasao ai ole ngā luenga po le tiu tele nā a whale o loa. E ono whaitau miliona tupea tangata o lo ngau i tau sangata i tasi. Ona o se po o sasi i tau o loa supermarkete e tu sai male whaamtalanga le Grocery Commission. O lo i ele fuafuanga i whaamalo se company te tele ina ia whaalau i loa whaalau wa i tele whaasea tangata whaatau. O au nanga i o whale o loa mo whaataunga o loa mo le tau singa o ainga wa au tau sanga o tau whaalelea polo kalame whaatino ai
le whainga o lātou au nanga pe ona sauno le komisina P.A. Van Heerden e mana o i supermarketi ina ia avi fua i tangata whaatau se o loa pe a whai lātou te lipotia ua ova se tau o se o loa. O le sauno angal whaululunga mo su engal Consumer New Zealand Gemma Rasmussen e te tau le komisi ona mata i tūma vava aini sasi i tau o loa ma e ioe ina i tu sanga una ia supermarketi e whaasao e lātou ia sasi o le tau sanga i lua whelua tolu e ono se launi whaata ita inga oni se i tau o lua sama whaione tu whaatasi pe awina sātu ina tu ile Grocery Commission ma sāsu e sueina ma sauno Rasmussen e popole le consumer ona ole le whaie Van Heerden o se ngai o inga i whaafita auli e tutupu i whaale tonu i tau o loa a supermarketi te tele. E ta'alonga, e whaase fululua aina manu malo ili olo peleki ili se fulo le Puma sa Argentina, ili ta'alonga lona lua sa whaiele ili malayo Eden Park, i au Kilani, e ono sikoa le olo peleki ili tasi Argentina, o le 5 ili o ta'alonga whaitaulia ili vao awe lua, ili i whaie ina lava le olo peleki Eden Park, na whaasala a safu au mua le pepa sama, ai walata ina mai a le ta'alonga, watapena atu nei le olo peleki ta'alonga i lua ma Afrika i saute, le na whaie ina ile Wallaby si Perth i le po lava o le aso to nai, o sikoa le olo peleki na mawai Jordan, Mackenzie, Savia, Clark, ma Barrett. Na mana malo Dricus du Plessis o le Siambino le middleweight. I ta'alonga fusu tau whea a le UFC tolu o lima i le fusu anga ma Israel Adesanya o New Zealand i le pōlea soto o nai. Le tai muli na tai fusu ai Adesanya o le masino se te mal tau sanga taluai. Ma o le ta'amilu sanga luna wha lea na whaia inai i a du Plessis. Na whaalauilo al whaalapatunga Australia le manimi, lea na iloina tupe maua tangata a wheleti i le Olimpika, mai loa ai o Chiang Galong, ma Vivian Kong Man Wai, e pito tele la tupe na maua i ta'alonga le Olimpika, e ta itasi te se malilua 4 miliona ta la New Zealand mua la pine auro, e pito tele tupe Hong Kong mua la tau tangata mawaina pine auro, pito e Singapore, Indonesia, ma Israelu, o Hamish Kerr, le li ioso mawalunga i lunga le pa, po le high jump, le tangata ta'alo New Zealand pito te lela na tupe na maua, ona o lana pine auro na ia mawaina i le 5 feta la Amerika, mai le komiti o ta'alonga a wheleti lange po le 20 feta la New Zealand. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tae ao. Malava tai whaafonga mai tātou no 10 minuti o te nei i a leiva, to e whaafonga i tātou telefon, tala mai sā mo i rei tūlai 10 lua i lea o uliana nei. Ia, o le nei taimi, ia, to e tātou atunu. Malava sai, lo foi le, ngā lua li tai hao, wha malu ia leo matan tau manino mai, o le vana milo fisal mai tau e, foi mai ia le la tai hao, ngusteni foi le fiafi, Fa'au ia matamukilia fa'asosolo tuai no ia lani le lo tapa no. Ngana no fai fafo se titi ya se. Te o se la masa se le wala. Ki fai tu mo mano le tu. Ono le pe mo fai mo fie le termine a le malana ba ai ngai fa mo ni fa ko po sa fai. Oni usa wala o se li tu lo. E o fai le vona fai mai fasala no mizamo o le wei tatu tua le sa mo fai le fasala no tu sa le no le Facebook live io na pe le fataina o aso le la fai sa mo tasi pe fai tua o fese no tua fai ai to mesino io volevo tata te dire Aba pe wese po pe o maso le la vai tau mesina. Ia tau mesina. Ia no longo foi le o le tau tua le tatu li tio. Ia fai ona tongi ia line mai tatu tau tua ma sfefia. Ia sa le ia na lo no scubar. Ia ia se ana o sa mo va pesamo. Ia e foi na so ta mai tatu officially o fato quando lima do luo fa. Mo fai le si forma no po sa che so ri fai tau tua le. Ia o me pu ata ia na sa le la fa tino ni ai fa mo le o le matua malolosia se lau pasene la ia pela no fa mo
Ya la sumbu lo fantalanta tu le puerta ya. Ia. E mo le ya le menete ma fofogi. Io. Se mo le menete ma fofogi puerta le. Ma fatta ingolan me le ma fofogi. Se la ya lo fa mo. Ala wo ma fofogi sta fatti a tu si la i tanta le tu si la fofogi la fatia. Meu gato me falou minha. Eu tô lá vai gato. Ela tem uma fofo e esse é o meu. Ya mo foi tu ane me pu ata ta me pu ata ile au balaudia. Ya ilo uma me pu ata ya ma fo fongo la balaudia. Ah, mas saúde o ia mas saúde me la ya to e manino to e kilia le. Ya, e on ta tu le na le la ya. Natu ya on e fa tau sanga. Ya ora te la mona ora tele i tatu tu la fa wa ina tatu tu i meio sa fai ia o fai poi ponga ma so fa na fa to foi la ia va no mai ya yo na fa tu la mai le te ua pe pa fa ta si no fa mo ia mane pa pa tu ina se vo te ia fo le pe ia me ko ta fa na fa mo ia ia me ko ta fa na fa mo te ia mani me ko ta fa nga ile lo vui fa moi moi no ma tu fa lo te ia te fa lo ya ole isina fa watu bola to masanga no McDonald ile se furu to sanga twa ya une ngalo na ile familia na umana do McDonald to tino ya e tu pet ta un to ta fa ngalo ile fe la tu to ya samalo ama dia la ta no to ya abu sanga ta ile ya so tele ia fa mai ia isi i medile wala fo isi tanga la fe ngalo ora o fa to ya tu la to o fa ta ngala e isi tena o na rusia kia pe fira tu pe mo ia ai se ke tu to wa fe o se la tu pe o la fa men to o le ita la fo men to dia ia to ya ai sa mo isi be ia se fu va no fe na mo va to mo Io feri me parte. Ia, alo no inga mo te me foi dele ia o to o tere tangata. Ah, le lo pol tangata se futbol sa te una me dis futbol wa fe. Le wa do di tolu wa fe ono se la. Ah, fa tu foi te usi se fa pena. Io, tu se lo mana me di te le mo wala to wa fe ono se la ia mato. Al me tu na vo e ta o to tongia to McDonald o futbol wa fe. Ia, o la fa i fina mo te minde. Ia i fo se o fa no mai le mo wala tu pe. Ia te se akila mo me ni pele mo me ni tu o fa to ya tu pe. Ia le pe o me na ia. Wa mo ni tu pu fa pe. Wa le ni na sa tu mo ta fa ngal me fina mo ngana ta. Ia pe ma le to lo mo ia na to fa i o me le tu o le o mana mo tu pe le to lo mo to ya tu pe ia le na fa i na mo o le va na le United Union ia fa i na so ta ia na i o se fia o to i ia si na fa i na o se fia a mo la to lo mo ia na McDonald le to ya ia tua Manaya vai se na ro fa ta malai Manaya mi se le ma se ma se fone a sata ma fa u le ma tongi ta tu tinana sa fa McDonald ya sola mo e vi fa na sa pa sa mai sa lu fa te ya o il vai te mi do va wa fe ma le va mai te ya pe do sui va wa fe ma le va sui va ya sa ki pe lo bi e ko mo sa to se la fa se la ma vidi mai ta mai o na ma fu na mo lo tu pe na ne fa lo mo mai nei fa mo le i no ma to ino lo le ia le la ya nga ta tu fa ma na tu atu ma ia wa le na ta tu la ulien ta fa mai le va so di tu ia fa lo mai lo na fa lo longo ta tu programa ia lo lungo le link le McDonald fa tu mo mai ona fa mo nga ia ona mo wa lo la to lu afe mo tu ia sa ona ia pangale ia mo la na to lu afe mo a le si aso ia ta mo fa la le
Ala ai no se on to lu Samoa. Ia na fo mai to lu afe mon tup. Ia me tau fai. Ia, tau fai. Ia, tau tu tino la inga, ia fai mea tino la inga. O leo lua se furu lima mangi tau te reiwa, ta tonu na tasta to pese vai foi, to tuana si fongo le mua. Ia, anula mo dau sa. Fue jato vala ole tau fai mai. Fatalo fatu vala au. Alo fala va te olua. Malo se fua. Malo se fua. No vila tu le fasi sidanga sa mai metano a. Ia. Wa usa fai ga mo metano New Town, Peshini Tanaki, Menesmo. O ngalo ya pole por causana por acá se no fue ngalo. Awo de koyarula ye. Mo wairangi kupia kakakare wole vani. Ole va lua fe male iva le lua fe sfuru iva. Da e fenga luenga le vana. Ia. E si aki le nungo lato website le McDonald's. Ia. Io e fai sesi na yo walo po sesi fo I after sonia ne te oe. E te ala nei polua. Po inai. Pai vengo walu ye Ya, ele le pula lo su foi la ye, siri pe ye. Wa ele usa mo finga ronga ina. Ya ma ele fai se usa mo e longo la to lo siri pe ye. Ya. Ya, wale le tu futas. Ya, ya puta lo lo tanga vili mai fai lo mai fa puta foi tanga le si vai. Pa mo na mela. Hello Pateletu. No va tu poner ne aso. Pero ya pero lo que no tala. Vole le we si solo na vili mai le na mi ya fo ya. Ya le dan fasi si la tu ya. Mi fo vili mai si fai lo tu takata ya ta ya tu fa ne mo ne ta takata le tinga ya fa ka lo na le mo na tu to mo ile le. Sa mo ya fo ya ta fa ngasta ba na mai. Ya fa peo o luma tu o le lua fe le vanu fa solo ia te foi se bisa mane toro no no fiel lua fe mane vanu lua fe mane fitu ia te fa manino lua fe mane iva ngai le lua fe skruiva sa na tun fa ngal ngal vana ia mane fo lo su ia pe yo sta mane ia o te la tu fe siri le tamati la luma le fe siri le pule fa te fi lo le pule ma I te vola tu e pisa I nei tamati la fa yoka la fa tau e le tala tala mo ta so le minuto luma tu fa volta pese si fon lo boa
Fai vole lau niu mai le sunga ia taulanga tangaloa ina ua toe 20 minuti na tale o le tu la sfulu fai vole lau niu I tau fai tu fu o le alo po o tua au fai vale. Pe afa pe o tau whanau tau langa le sunga ia wala siata. Ia. O fai vale fai siata tu fai lai le alo. Oh, luma me o le au. Ia na no over ai o ile o whanau te vai no whanau I fai pa fo le ja mo ia so ia le ta o le. Ano te le mo fai mo ta te le pe ta o le ni le fio mo nas. Oh. Na fili la ni mo ta mi lo ano te fo. O poto to ina fe. Ia. Mo ta lo la ni le ko be no. Ia. Ale tu me ano mo le tu fo a fa na yo. Wa ta le so yo le mata tau le fa lo mo le mata tau le te le tu la nga te sami le ia tu mo tau le pe tu fo le ano mo le tu fa ko poto mo tu so mai su mo tu yo le mo tu le fa fo me le mata tu se ta wa sa mo ste ana ia e le fo sa ye fo ko na le ma le e mo fu la na te su le se ne so so ni fo I tangata le mo le se le te su ya no tu pe ya alfa fita ila wa ya u fata una le tangata la no ya le lo ki mo e sta fata o no ma so fata te su lo ma le fu fu tasi ya o te ni mo fu la no ya fa pele fa ni so na to ya le lena po le io le lena ya I a te suela per restricted asa te use a te suela ele tongi na tupe per le upe le mole sa ni le ufe le mole sa ni ya fai fu ora ai la bana sai a le sa fu mo le muia te fu ai le yestu le fu la le na tassi la na me la na tu per le che tu mo ko le buona ni stata lima sera kilomita na mau Denver ia na tu ko na Denver na onu tu la tu tia la ki la pe ba tu la tu tia pe o le tu ni kila la ba ka mi ta pe si be be na ya le na tu ta le tu le se ni una le tu tele mai le ulo ka tu mo ka ya mo ta tu fe se ne ya ma ya sa mi ai mame o ma mia tasi ala na ale ai to wa to tasi wa mi no fo to bueno to sa o fera tala lu tago ya ba na le ingisi na to ngana mo ile ma tu ta to mo za mo ingisi ngana no no ya fi na mo fe le zele to tele ya ma tu mo le se na ta leva ai fo ko fo na mo ya pe na ba vital fo sa le Pero na isso foi uma estação o Musila ia a uma tu tangate so tu la fono le se ne ta ba ese va fa to ya e lo tu mo na e tangata ma tu a fa mo lu so tu sa ma ta ba le ise na le so na ise ai le ne so tu la fono o fa o mina le ia ma ni me la tu ko tangata to ma na ta ave le ma ave le sa ia faiti wa le mas na faiti no la na ma faita ta fa tu le se ia pe yo le so so ni fo yo le na te le tu te le tu pe ta si ta ta ia wa na ta o sta ta fa fi na sala le se al te mi la mo le se o le tele wa o le se ne po wa o le se ni si la ma le no se si pe si fa ni ia pe ise ngana sa o to yo te o le muso fisi ta to le fa ngana no na ta to la fi na fisi ma mo ia na i fa mana tu mo ta tu no ia mi se fo ia le au fio ta vale a le si mai nga ta o le ma ta tu mai ma se no supermarket e fa ta uma ia a le o le o mai fo va nga le pui ai ta tanga ta fa ta po le consumer New Zealand ia mata wai ia e foringa mai o tangata te whaatau leo i supermarket in fa pe o la tau na le la tau te o ma mai tau ina fa le tonu le i tau oloa ma tau mwhai la tu e whaasau
Ala ngā luenga nā tangata i e whainga luenga i supermarket i e whaasa o le tau o loa ma. A lea lai wha alil manatu stasio tangata le Consumer New Zealand. Tangata lea o Beers Van Heeden. E mana o voilele a wha apea whata ingo ta ule o tau atu ta mo waina le wha ia le o loa ua si i le tau. A ele o tau sao lea. E mana o la tangata lea. A ve fua la mata ua. Le o loa lea wale sao le tau. Le o ta mo wina lea. Le o ta mo waina e voilele ua mo si i le tau ele o tau sao na. E te leo otas. E se le tupu so o le. A me le whaasa la i supermarket i maagi le peke. Ia, sao. Tau wuna mo tātou i whanoro. E se ale tau le pi i le whata. A sau mai se ale tau i. A wala te muso se whai e wā. A alo ma whamano telefoni. Nā tau mapu i le hata. Pepele le hata le e tu o no mo le tau taha le se le le ufu wha. Le tu si li bepa le o same price. A le mai le tau spu. E o le amana so soani wa steni. E te ua mo le me e se tau whata e se tau mo so. Ia na mo whata o le tau le tu ia wela tu PCC ia le tu be sa o le ia o fa e te tau fa sa o le la o no le sila ta la ma sa fa e fia la ta ta le mo atu te a lo se o le ia wela le PCC so le tau fa sa o le la ia e mo no se ta to no la le ia ta tu na e le fa na tu esa me si le o ye ko si na fa to la na te mate tu na tau wa fo le o na ia fa tai la for Consumer New Zealand e o le fa la to na mai ba fi tau ta to ro o to fa ta wina o le vela ata to i Christmas na te son fo fa ga ba no fo i to ki tu pe mata le fa ta fa pe la wa le wa mai le TV mai sputala la yaso e o tua mara ia sputala la yaso ia mai la ia mai ni mata fa to na to no o nisi vai ngata una mana we fa mana tu mala ia e puli al tanga tai faingo lang fa tau male sa ngata tong eto ai o ta na ta mo ai fo i le taimi foto ata sa wo nei ne tu no o ta lu lo le fa to TV fo e fo foto ta no me ne o wa lu lo fa to TV fo mo le tong i fo le ia fa se ya u le me vo le le lo ta va tu ta TV mais futa la vai aso la ton a le tuna se ya o lo le fesili pe fia le tau a to TV a pau wale mena tau no mai to suta la pa lai no te vai no na watu ale umi a e fa mai le la ki li vatu lo TV te no la ai le ma ko we vai tu ti fa ta usanga o tung tung le po tu ma ko we na le TV la po we ta ma fitu lima ia World TV te le tu ia vai wala e fata usanga to ia e o mane o tonti o isa ona mo se mo le o ia poto foi e tangata ia e tono pa e le tau mo le tau e fa se ta to foi mai no se futa la le vai aso ia tu ia ma no se te le fenta na o lo mene io si facia oggi facia uso che le me facia uso dei e o li fatto lo ali so io wala kila o me o suilo o langa o de tu o le tu vai te o man ma le ala fatto na ia nga mo ta to ia fia o ni facia ta to disfruta la vai aso vai pula le umi tong ia vai tau sa TV tonu no me lo fana e o fasi tato e ala tato se to le tano tano ya tato tano fo e to no tano se fa ma ya so la mata tu le tano le championship ya o le sa ma mo mala tu no le mo tano ma Felica mi Australia ya e fia ayo talo mas furu Australia le todos furu Africa talo fai Australia tu tia la pi Australia ta si la vai la Australia no o le ia ono le fato ato e fai ang fo le fu ina i vai ang fo le tau fai ang fo ia va ai e me se ta longa i o matu a Australia
Ia pe ala na ia nai swinga la iti ala na mai tau le e anga ia i luma le au Australia. Ia no le fato a mata sfai anga fo. Ia te lo le a te le swinga le la ia i le moista longa ia le a ta pena mai. A uma tu ale ia se tari Australia le malosi o le leina i luma. Ia ma leina i tua Afrika i sauti. Au le tele o tama fo a whiri kai le whakata alo i le. Ia. I le tāma mwana whaine, mulmuli. O tāma mwana pe o tele la uli mtuai. Ia tāma le whakata i mwana tele o lato tama fo a tua maro. Lau te mai tau ina le tau sanga tatala noa i le swinga o le peleki o leina i luma. A mai se al front row le. Huka, prop, ma le. O aso la sa iai prop fo le tino le lei. Ia marisi kalama. En tatala noa la le na ta lo te mantua na ta wai. O le swinga le ue pa ai le leina i luma a New Zealand. O le to ini prop fo le na o le skalamo ya nga i. Prop fo sao. A le ala ta tu mai tau nei le au Afrika i sauti matuntina. Le o le fa nga mai ata mo ina. Ia prop la po ana si tu lo fa fo mai. Te se le fiatas. O au e whaare na ta alo whae mwana esu. I le masi au o le awhikilo ka la mana ma mawhao. Ia, o le tamato atas. Tamato alu e tu sikara piu. E la uma le awhita i masi ala umutu. Al mena u te ofo ila au Argentina. E ta umai kilo kalama. So le te le kilo kalama le au New Zealand. Na au tino tanto. Al tino le lei a sa masi wakun. I masi ala umutu. I masi ala umutu. Ia, tu se hape kilo kalama tanto te toa. Toa vanu le lum. Malu Rossi tanto. Ia, ne vede o fatto ia o la pe timu pe la mia kusila. Da mana tua la tela. O te mana tua ole sa mama ko su ya me te de bani ma. Da ye ta lunga sa faia. Sa ta mata ia fatta no ma de te. Ha pe me ta sa mo. Ole au le feina. E matua i tu ma o se fa to homework. Ala ue sa maru, e lau ta o to fina to na vea. O la tanana, o au le feina, e vai dai ma le so na le mo mo fe mo na to mo na lu ai. Ala ue sa maru, e mo ya la fa vai pa o la maru. Ya, me la ta ko ya, na ma to le mo le lo pe le fa ya o ma wa le to feina. Ya mo lo atintina, la maru, mo le na to maru. Yo to lo le ba. Ole fa todos fueron todos na to fe na le obeleki ne ba fa mo le na pia le woni mas ku ta no foi na escola essa ver como é isso o tu sei essa ver mo ti ma ko na ta obeleki le le o tu da escola isso fitu ya me tu la sabe eu li to sai uma tu pia bilo mas mo e to ta no ya e to foi sia na escola no mi ya o le tama pisina ya lewa tele ya escola ni uma organiza ya mas bichi mo ta fu fitu ya o ta no championship o le la ba ro ya sonde la sonde fi ma ya o la ma Australia Argentina ma ya pisina ya Felica ya o le to sa fo e fu lo swinga e ma la ma ya Felica ide ya ma ni pisina o i Argentina ya mana Australia Felica tu se suia fa pena e mana ya tu da se feito pe no tu no tu aje ta si ta no fa Felica ta si fa ni e te le fio ni te tu pe no se fa fa mo fio si ta usa to ali mana na mai mana ole vai sola le sa mo se te ma sa ta ma tu so le la fa lo pe le ki me lo fa sa ta ma si o la ta alo ma fi na ran me no foi malo fela feta lo ngale fai o Afrika o ia a vo le mana tato ia e dua la ta lo fai Afrika o le ta lo ma e fai ya sa so mo sete mana ta lo fai ya so mo sete ma so sa wo veo al mari to wo veo ia se ma sa pena to ya male Tonai usabio soto. Ya na tono atas. Ya ta bona ni sila o ya Australia. E fa yo ma ya Argentina de se full ta ya o le so mo sete. Ya full ta ya.
au tālonga i aso vanu sete ma. Whai le fitu tāra. Ia. Mana ia. Ole au whaino fo i tātou telefonu ni tai au ia tangata Pito Siri ona tele tupe lo ni peka le umatu. Ta i tasi tesi ma le 2 miliona tāla New Zealand. Ia le na mau tangata le ni o Jang Agalong. Ia ma Vivian Gongmen. Wai. E ana sau parang tu fui lo fa le ngo sua fo ila uena mola ta i. Olo to se o posta no King Kong. Tasi tesi mane 2 miliona tara New Zealand na mo ila pile oka. Ia wale se me tot pole ai. Ia, talo fa na King Kong. Kong na tu tele tu yo foi pile euro. Na luta vai de ele tá tudo fogo. Na Swing out camera. Swing out camera. O le si tātou tala e whaua le o lo whamasoro te neia ta aronga e o le nakapi domestic tournament a New Zealand o le NPC. O le ta aronga le whai e le wa o Kilani ia mane au Otago. E ingo ta aronga tu no lua o Kilani lufu 5 o tako lufu 7. O Northland e tō 5 manu ia manu tu subaru. O Tasman e usfurua, manu e Ketchup e fitu, Southland e fitu, ia manu a Peo Flente tō tasi, manu e Southland e fitu. Peo Flente e lufu wha, manu e no whapa e usfuru. Wellington e lufu ono, manu e taunaki e sfuruiva. Ia peo tāronga lea, sa whai e manai lea tātou no sa tasi. Ia sa Wellington. Fa ngol mai aso. Ia ole na lo tu telefon ia le tulanga e pe ona i foi ia le talonga le fusu tau fea ale na taloi le tama New Zealand le Afrika o Alisania ia le na Israel Sania ia. Ele Emmanuel ntam fai na fai ina tami sanga lona fa ile champini mai Afrika saute Triggers Duplessis. Ia il pangole middleweight. Atelo. Ana ia la wori la Springboks in Tanonga. Ia. Peo le me. Ila tata wing tauti. Mele va fai o meu kade na o talo. Ia. E fuori lì il mio kade na wale. Na wala. La fai Burfie le capiglia Federica di Australia. Ia. E tu fuori Burfie le si fai na. Na. Se fa dini le va per na. Mo lo talo la wori. Ma non potete usare. Tele matamata. O fai tauti di newspaper di Volo Inspire. Ia. Sia così. La buona la vai fuori Federica na Victoria. Oh, fa fiao ya tati ni tamata. Pingi lo matam sila le foi matam sila. Ia na. Ian fai ina foi isi alo sa mo nafi. Ia tamo le tafa ia mane rile tarpe. Oh, heavyweight fai ina fo. Ile talongale. Talongale. Langa ia mo mai. Ia sa ola. Tasi tu le fai no talonga ia le na wa sai fai no yaso. O le pende se fu bua fai ina sto me fu fa. O le siiko se lufu fa ia na fai in malo le Warriors se fulu. Roosters se tolu valu malo le Eagles se fa. Bulldogs se tolu fulu malo le Dolphins se fulu. O le Cowboys se fa lua malo le Raiders na fa ai.
Ia mana ia le au le taika sifuru malo la piti sifuru ono. O le Dragons e tolu lua malo le Titans sifuru ono. Sharks e sifuru iwa malo le Knights e sifuru so le mana ile ta longa le. Ia le lau se atu lo le vai aso le nei walu i le tamisanga lua fitu a lua lima. Ia o le ata alo le Warriors man Bulldogs i Bowlers Friday i le valu po. Ia se yo i ta longa stofi le Tigers masiko. Wala amata ko le stofi. Ia se ia tata tu fa mo aso ka yo na te fa o ta tulisi na. Tau tia sa o le Bulldogs ali tu langa le wa ia. Tau tia. Ia matua au ngā le tupelinga na mai ia tamane a tātou o ai foi. Grita. O le right. Sa le ia ta. O le faso rona le la fa yo ta no ia wa mo bia la o ia mo lo ia tu mo ia o le o mo no fu ia fa mata 8 o va le tu mo e fo ringa mai Warriors o le manu ia no ta fa le tu sa tu su fa ia po o ia lo le Raiders su ru ia ale ton mo le le mera mata ia mo o le top 8 la o le o va le tu runga ia ale to ta sa no le no fitu Storm na mo Luan Panthers, Storm Roosters, Fire the Sharks, Lima Bulldogs, Hornets Eagles, Fitu Cowboys, Valu Dragons. Ja, so mo le Dolphins na tu no ia. Mo le Broncos tu no sfu. Sa le linga le Dolphins sa le o so fa ina o mele. Ana o lo na no. Pe so ni na ma no se to ta mo tu. Ja, a fa ina mi se o na ina tu le Dragons, ma le Cowboys. Ja, malo. Salo e na pauna o nei talonga fo i mo nei taimi o talonga fai ngolo yaso. Ya e peo na mai tatu telefo ia le ua mai ia ua umare le fa maloro ia po mai a kon karate le po fa maloro sunga pa lima ia po telenga ia fata tu sa mau Brian Lima ia ma fai ngol te to fitu ia tatu talia pela ngai luma po ile ola suitu langa mai ai le ia le tama tele na foto tua se tu ma le tu no te mi no capi fa so ma le fai a o ti telefone ia pero io sa mo ele tu senta o te le o le tu na tua le wa fe wa su tasi World Cup in Tanzania Luigi. Yeah. No fear, no so ya mo tele ko fata to no le Hall of Fame na pia no. Yeah. Tele ta ta to na na ile yo fito no Hall of Fame. Ya ta tu ta ma le muito. Mo. Sa o ma sa mo. Ta lo no sa mo. Hall of Fame na na ile la pia. Ai fu ta no la pia. Yeah. To fear mi yo ta ta. Yeah, na. Ai o ma tele ya ile tele ta to ito. Ya no. E malisi mea o yo le enu mulita sia ia fata i le tulanga le lima ia i polo lang. Yo i le ia ma se siwa au sia le nava. Sa le lima i polo lang ta. Mo. Ya le ta tu ai fa fo me fa fi fiam su fido. So ile malisi ta tu ko la me le to sa lo no ta lo no ya. Fa na tu. Ai spa mo me fai sa mo ai mana la pe sa sa no ma vai si o vai vai fa mo la pe na sa ile tu sa fai o se me li fai pa po mas nau ta no teu ya fa o fulema ya so ta ni ta to fisa fai na fai ta tu sa mo o lo fa to mo lima lo fa pa ta lava Mata, 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 mata,
papa ia telefoni mamoe. Sau ia, ta fia le me teini manaya. Paangalo umao, paalabe ai pese maya. Matata tape vai la ai miliona umalaba. Una sawia ta pato fa wala balea. Solo toe ua oli wa baya oedia. Fai sao upu se yo falo mo atua o fia. Ta upu li matasa vali nga ia. Don't fight to ua tata vakaile nei manuia. So ia ta fia le me teini manaya. Faangalo umao faalabe ai pese maya. Matata tape vai la ai miliona umalaba. Una sawia ta pato fa wala balea. Ke tau sala ele mana mea e se i tau talamai. Au mai sau talima me tate fia fa alongo ai. Talela vale fa atalia tu mama fau. Le i maoluma le mana o ae te iua le taura. Sau ia ta fia le nei teini manaya. Faangalo umao faalabe ae pese maya. Matata tape vai la ai miliona umalaba. Funa sawia ta pato fa wala balea. Sawia ta fia le me teini manaya. Faangalo umao faalabe ae pese maya. Matata tape vai la ai miliona umalaba. Una sawia ta pato fa wala balea. Una sawia ta pato fa wala balea. Moso oi sili le manongi. Ta utino mai lo ta ofi. Mausalino fa amaoni. Tu ma pea se io o ile oti. Ta la la. Afio oe ai aluita. Tu ye oba inota ma. Tofa ina soifua. Langa alif sili le sasala. Itu e fa o samoana. E fa ato sinai o anganga. Ya te o e sumalete ine tau sala. La ula fala wa avea. Talua yo e sungale mana mea. Be a fai ua elekea. Tu ai be a sia mea etafe. Whaatalo whaatu le nei tae au, ma lo lava le soifua ia te uta uma lava o lo mwhai, o na whaafonga mai bea le tautua maasani le si ufonga le lau mua, lungo le tasi ono te sima le tasi whaamo, whaapia i fo ila tātou tautua i upenga ta whailangi, po upenga o sota inga o lo mwhai ona whaa lauloa toa le tautua le si ufonga le lau mua, po le Samoa Capital Radio. Ia o le taimi le nei, ua sui mai anga iai, le polo kalame o tala la walunga o le mai aso, ona ona i mafuaanga tatau ai o le pokalame masani ona whaalaulo atuai
Pe whaalau tele ai ni tala la walunga sai ai i le neiva yaso. Ia mawhailoa atu ai fo ini vaenga o le ngaluenga le siufonga la mua. Leo whaatase mai fo ila fionga le pole o le tato le te o le siufonga la mua le fionga masanga te alu moresi. Tal noi nei mata upu malo soi fo la fionga masanga talo falava. Malo fo sabrina fa talo fo ile pa ima lungo le tato o fa fonga le siufonga la mua. Malo la vale soi fu moma langi mani fo vai tau le soi fuanga. Malo o ele ya se senga po la foleiva ia po ole taimi ole ia a le lava mfen fa wa tato po kalame. A tonu e fa malulu o to tau ne o mo le si ka tato computer le fulu. Al mena na fa le tonu le amatel po kalame te masani. Ia ale o mafasala o le potu le luma nei. Ole o fa ngo sa vai. O potu le se mo o po ia la o no fo yo le. Ia le o mai luma i. Ole aso lua le na mato tala no ato ai mo le pule no o po lua mo le sui po no. O ni te peika le pule no o Kylie we happy le sui po no. Ia ma o fia te le luma i o mai fa mai ia le la o mana ia matamata atu ai fafo mai lo atu fafo atu i e le fa malama ma lo atu ai la atu le vaenga o po lua. O fati o mana ia fa ngoi lo le se vai le no o tato potule i e fati o se vai i a o polu mele sa tato i momo. Ia wai wo motu fa mtale fa pena te pe oni. Alo por mela na le na motu si alfa salongan le la no le ngo sa vai. O mo te singa lo le fa se vai. Le ai ai mane ai atonu fa malu ro to ai o to polu ma fo i apolimo ma manum. Se vai sta mai potu e lo le tau fa tu langa e na fa ngoi fo le o motu. Atono le sa ona fa ngoi si fongo la mo fa ngoi motu o tato sa mo ia na mana ia ala ia mo le ngai lumba. Ai o nei vaenga ia mo le silfia fo i. Wa o tato o nanga sa mo o ta se sai tele ona fo to mai manga va ai ngai venga fa teknologi fa social media. O le ala wa mautu fo ia cameras avisa mo e fa ngai venga sa mo social media. Lela wa pa no ni te mi ni ai ni ai nga fo le fie po ni ato po fa po ponga sa fai o maliu me va pena ya e me fai ona fa so ta i malta to ofisa na pasile ma to ya sa ya tases ya na fa after we fo le e va after we montemi ya malana wa e nga venga fa ye to lope to luntanga to i po le la wala va ia me po te fa ia ma o me po te lea ia on fa ta wi lola ia au tau ia fo e tau ngal venga wa na tu lo ngal venga na to ta sil tanga te ia like titi fo ai mana ola po u ma va nga ese ia te le fo le ia fo le tau ia pe o tau ngal venga la te vai sa mo ai sa vai fo talo ni il madiu ia e o to le lima fil tau ta la sa mo na ai tau fo nga pa tele nga lueng ia to nga tu pena te vai e fo le sai nga tu pesa foi lunga online fa nga le social media le live stream ia na fai fo ta se tu lang fa pena mo se afio anga la o mala le e fai ngole o nga lueng fa pe ia o le tu langa na fa lo to le fa fonga si fonga la mo e ne foi vai tau mo to ta pena nga iluma o te lo to te la a inga wale o le layer technology mo smartphone o le iPhone ia po le Samsung po le Samsung e ma fa ia ona pu e alum fa na ia ta fa pe live stream ai ia o le filinga na auto wa se fe full tup ai amana miela se me fa i wa isi va nga mana fa na le video record se video fa va ia to nga nga venga na e nga fole mata se wa mal mal tu langa fa pena le si va nga le mo mai fo le va so nei mane fa longo mai e inisio o le fa fonga si fonga la mo le no va email e mai ta o tu ya la fo le page fa so ta ia e mo le tu pe fo e to e mo mo le McDonald o le lua fa su lui va le na fa sala le company le mo ane to fa ta fu wa fe le fo o tanga te na se sel fa ngola to tongi pe le tongi sao e le la wa mata ona fa malo sil tu la fo no mo una ia fa sa ol va nga le
Ai le va ia te foi muli mau nisi. O te iau mau le tu se ta o toi wa overpay. A le la to ese mai le overpay le to pele tung. O le matua i va ia o ne fa se o fai mai mai fa maunga po vai tau na imo me o calculations. A fa pena overpay o tau na watu atoa le tala po a taimina overpay e me fa pena. E na va ai le ia. E foi na istanga te leo va e tu li poti. Awa umana fai e foi e amele to ese mai le overpay mai me o tupela ia tu tongi a wale o watu ne fa mai overpay apa avese a le fa mai me fai ana na vidi tu sa in fai dia a mai a toa lo tu tongi tupele le o ia oi ia na to tala no le pe fa fen tongi le ia ma si shaki pe moni le overpay ia mena ya nga vo e fa mtala tu tato wa mta upu ele sa tata no tato li tio mo tato o fa fonga te loe to tele ata to i nei New Zealand e tau ainga o walong whanau o e kale sia sa ngā lulu le McDonald ia wa e to fasidia te lo o isi wo isi atu mo New Zealand o isi la o whai ngā ruenga le teimi nei a sa onga le teimi ngā lulu ia awa pewo le tongi utama te ne a onga la we teimi nei le sa onga mwhai ngā ruenga ia ilonga o toi ano ia ia alpe malina tu pe ave sosoani sesi fala velave po sosoani ainga ia mane tele lesi vaenga le vai asonei mo la to te loto tele o tanga tfainga renga sa mo se swing o la to net sam le tongi le mo we wa ni sa amata fu o mele so mo o le masina nei tipinga o la fonga le PYE po le taxi le to tongi ia va ia va pe watu walu la lo tupe mo lo le alu lunga ina fisili le polal me tup vai o tangata o mo le alu lunga fa po la titi ia te vo vatu se na vatu e fa sa o mo le taxi o no fa alu lunga ina tinga ina ya la ia al tu langa na te lo le wa ia e fa o le wa mo me o company ma o alu mo lo le fa poponga le tele le o tots fu mon tupu tala pe e te lo average to tongi e o se la wafi ia ai o si lai lunga ia like fashion like te le atu la to tupe ai vai la le si tanga o le tata le no vai aso le tau el tise tau o tato fa taunga i marketi ma me umana i fale o loama o halu mo lunga tau o i rent e va ai company nei lo la mo sinta mai tupe i si fo lunga la to ia sa si lena no fol malo e ole mai si tax cut ai tau fi pe mole ia pe ona vai ngana e ole mo o terminate e pe ona vai ngana mo sa sevelina fa amatelta por kala milita yo malo lava se ta mata tol vai ngale teknolosi ona le o lo mata wina lava le tele na fa nga ma o lo ta to mata wina fo ile tele lava o tala e fa tau ile ile chat GPT ia po o ia foi to inga of so tinga fa teknolosi le ma sanio ne tantano ai kala me ne fa matala ma fa ilo fo poila le wing on na me o te lo foi po ai o te le fa nga ina sa e se po kala me tala no ile to inga to mai malanga va o lo mo mbil te mini ia atono mo tato po kala me fa fonga foi ma tua mana ia tantano ia lom fa na e ele to mai fa ongango meni e te tau ona tau la ila to manu le tup wa te tono amata no fa onga inisi o ya onga ya o fa ila to me onga ma ya e pe ma le ya lo le ba onga le fa onga fa ngo fi e fo vai te tono o si le wa mata na inga va fa pe o le te no ko fa tonu le por kalambe le me te mana oi o le vainga la na ia o nga fa pitoa ina ia le leilo fa nga le mena a le leilo ina fa ngo fia le na mo le lei ia fa mo monga po tu singa te mo mia o le mena le wo e ne tata no ngal tai oni e le tangata le Sydney Australia o Sam sa fa na homework sa no funta sa iri pe fa fena fa tu langa mo me o business sa mo ya lo le lunga
whairola ia le chat GP ia me ia le mana fia moun whamtalang. A mai ma le lisi whaperitani o me mo umia pe a whaisau pisinisi Samoa ang. Ia no whape, si aki hape mwhaina wha Samoa le AI le mea whairola ia wha Samoa mai le mea lea. Ai wo te ile vai atu, ai mai mal wha Samoa le. O le la ia ta ua kopio me leo whaitau nei. Te le lopo le ala whaitau o tu iei. Ia, foi le na e whadia mai le pepa e. O le lope whawhena mau ele. Ele vaenga ia wha maunga. Mai o le te le fole na o le toi ngā poto ma le uo o i ele sailili ngā. No winga i o lawa i tatus tu singa i e tu silunga o tato. Te le ilo i tatus tu singa i tato upe ngā te whailangi po le website. No winga le au o mai o i ele wawa ai ale. Te ilo tausanga mai o te ama tau lia le alu ma tato wha maunga lunga tato i meli le avele kukol mai a. Ia au te lo le au o tangata nei wha maunga na. Ia, e lea la vo pisa nei tau whatu la whono. Ala o lewa sa whai ma te leo tato wha maunga la iei. O lea la e maua. O pepa le malo. Ia wafo ilanga le e tuu e avo i free mo tato. E sa o loto mo tangata. E lo inga sa ua ma o atu tu e whaongala la to. O le mea la na o whate ia nei. O le maa nei o le sa o le pepa. O mana wha sa mo o mai atu langa ia. E mana mala mai fo. A le si me maari e si lola ia. A wha whia mo tangata fo e le tongi ai talafu. Ia a sa fo e le ngate le mai wha peta ni en whaniwa i wha sa mo mai la le vaenga na. Ai sa fo mo le le ia le wha sa mo a. Ia o te atalai whaita o te leisa mo mua le wha le wha sa mo wha pea. Wha silanga o le tuai o le tongina. O le atalafu a. Ia. O wha pea. O le tatala no le tamu whainga e whaise spell checker. Polo kala mele ina ia wha o spellanga upu me uma. Wai o le voti tilo le whaonganga i ele maua atole. Le mele tamu whaile tatole tio. Au te loa i wana whainga o fiele na whaifo le AI lumanai. E umana tusi arona fa ia mai fa Samoa na fa pelo le ia mai lamba spell check sia ke upu e pesa a e lo no winga o le la fa ngo fia le so fuanga mo tu singa sa sia la me mo fia mo tangata o le songa lo ma fo fa i me te manatu e ma tartara no e na no fa le ma tar no lo computer ia ma tauria le ia fo ia fa ia na tana no sa o te le tau fatu no fo ia e fai tu sa le la fatto no e fai upu ai le tu sia e upu foi le prompt atono le technology na le wanga ine tato e fai ngo fie foi la i mo nga renga e la to e tau sa uni foi se la ungo se po la ala se me ari ai e o la vai nai fai lotu e fai ona mo foi se fa mama venga i awai e vai tu ne si li atu le si la fio technology ne o mau ese o tono tu spaia. I lo taita le tau fio fai tau e ngalo e taita meo lesi tusi ale na umtua ngalo a tol te lo tusi. E si vaenga no mato tali e fo i tabenanga la o le sona ia la o ngasa. Ia. O whano, o le tala no le GPT wa pia. O la e, o sa fo mai. Ai o fo i na o fo i sa li linga e se ifsili po la volmana to la o vaenga ia le sona le tapena. E oi a ele ila o to o la fa nga le ia ia la fo e mai to tilo po sa o wa a e le fa lang o tele ia ina ne te iwa o ese le fa e mai fo ma ma o tu spa ia na le sol tu spa ia va vai e mai fo i upo po la sia ki po sa o le e o me fa pena a tono ngal venga na ta to teu ale wa amata me fo technology e mai le amatanga mai ya ava ai le swing o soi fuanga tanga soi fuana o ele el tise o ele wheel then amatelo ta vale o tato fio ni ta vale o vale le a so lai ni me va pena ia e te velua ia o vaia o tu lo la e futi ale me ne fai ai pe o le swing na lo langa le la tato o multi technology te le la vole ava no le tauan tato fai e tato muli ai awai o no ula la e taula mu meni la fo ngala tota ma ainga ya tato ya tawan tato muli ai tato ai fo tato fa sal ngole nei o te man tolte mo no amata si fongo lomo ele mas computer te la tu ele computer to e o fo te mina ale o la tu me fa ngal venga computer
e o me muan fai tu tonu kompisa awa o nei tanga tan fai ngal venga te mina ia le usa wa le o mai nei la ta to fai ngal venga e o to le ia la fai ngal venga fa ngal tiknus le o on chibiti ia na le lo pola le si me le la muli mai na sa o le ia a to no pe o vai nga na le chal no ai fo ia e se fo ile nga vai o te lo le nga pe fa nga tau ia le poto le fa ole mele tupu nei e ye nga luenga e afia ma te rile o tala no e mo me robots e po tanga te vo ia mai tu i ana tu faten malo e tala no me le robot ia o ele tu tala no me ele su enga la le fingol pisini si po ame mo mia o mea na sama sani na eru si lo ia tala no ia tanga te mala mala fa si tanga e fatulanga mai pe fa fiana ia ne wo le tu alu vai tanga te sa wa ta sa ona mai le yo ai ol fautuanga si aki pe afa pe o mona e mo ne le tu se lo ia fa si ti lo pe sa o mea o e si mea o lai tua ia ina mo ia a mi sa pe in swing o tu la fono mena e mo mi al fa ma ni le ruia ai o te fa lang o te le computer te o ruang au fa te mon computer ele tinga ni le computer tong le pili tong ai tinga ina o tong na o le tama fa i me o fai ungo fa masinonga pe o ye ni me fa pe na tu e ai ngala to fa lau wa te le vo ile pe lai pui ale ai ngai la to me to tino fa pena pe ono fa tai nam faina tu ai sau se mai al fa ngol fa msnonga le to no ma to le sa ta no le si por kalame e le wa mai o le koko fa pe o tanga te le to fa ngala to email mo le rota usanga yo le la close la to ma to le to no se emailina o lana ye uma fa mo monga me to tino po me patino ainga afa pela se isi so la inga na faisa na email ma fai a uma di lo no wingo le email na la wa ma uma ya kuko ma la wa nga ne fa mo monga ya fa ngo fia lan wa ja so ai so mo lungi fa tala nga wala ya na tu yo me na to e va va ile sta pe o tatu nga wenga pisa ye inicio la fa nga wenga fa ngala to chi mai ya la nga le fu te pena ta to le cyber security mo le si o manga ta to yo leo fai le ai tato whanga uma le email le tio ai uma oe e alu oe e tatia uma ia ngā ruenga matustusinga i to tonu o le email i Samoa Capital Radio awa te tonu to te lo si whala tonga le iei la to board members ma o la fetusia ia ma ave i personal email email ia tangata ia e na uma le o le taimile na iei le tangata i lunga o le commit whatonu alu e sia tu ia ia afisui mai ala ya rumala i uma fa mo bongo tono langa email ni na ia ya tono isi me na tau voina no fota ia fa la potonga e fa nga se email e patino la volanga luenga alu esir tangata e alu ia ala ia uma fa mo bongo tono ole email le ofisa por fa la potonga alo ia ya ta ngai mai I si vai ngai o lefta o matu ta longa no limpeka ya e mane ale tala le le toi ina le pe o se tangata safa ya o ngai I au afeleti ya soia se lau male loa tau sanga le matoa mane o fa no longo le interview o to ina na va ya so nei le amatanga va ya so se lau male loa o cheli achi iwe ya o tangata tana no mai fa longo to api le se lau male loa tau sanga ai e sivi pole ale langaria metotia ya fa mai e te tau wana ngai oilo tino ya so savati e 5 km savadi ya so o fa pe e de a to se 5 km savadi le lo pe to so pe va ya so vo ya ai le wa mal fa te inga te tau le lo na winga fio to inga tau sanga le e tau volan fa te to wale welo yele mo mai yele le tūlanga le fo ilo na iso I fua malo loina. Ia mai o le siwa e ngai whamai e tau mafa, lawa le malo longa, e wha pena. Ia me umare e fo I whautua mai fo mai a tato. Ia tato. Ia ano whai matamata TV, ta al se fulu, se fulu lua, ta al tasi. Toi era tu soi pusa aisa. Ia tele a mea la soli el tu la fono. Tai pela le peka lenta tal no ia
O le pona le so na I malama le sa o mata ya lidia ko mata le sa te sfulu sa we. O te fia mata se o fai un tana na wa ina ia malo. A fa la vole la vole pitino. Tu sa to na uma vo ia ele I uma awo. Yo o te fia o tala o malo fa pe fa fitai. O le ala o le sila na le tata no la mtama ia almana ia na o lidia na utum. Ia to ia lule Hall of Fame. Ia o tele na ia fa monanga la ia ana le tai tai. Sa o le pe fa lu su fitu ia. Pe lu su pu va tsa. Ia ai o te loa le se tangata mau lātou tangata o lana fia ia I ta longa nei o le Olimpeka po a fo I ta longa sa pitu silo na fia mata wale fo ina saule li po ti tele o tangata sa mata New Zealand sa mata I ta longa o le Olimpeka tonu na ngalo ai fai ina le olpeleki ia pe wahalu uma le mafau tangata I ta longa o le Olimpeka ma le fo I o auta alo New Zealand. O le tele o tangata fo e so ni o lātou well-being. Po le lātou so I fuanga fo le I me fa pe te fia fa fia I oe mai e doni me fa I taisesi. No te lona tangata I fasina vai e ita I me fa pe tama fo e fata usanga le koleni le tangata le na o le I to inga la sanga ia. Ai fili mai fia pidiono tangata la langi e na ilo le le se me fa ngofi o le mela te fa to io ta longa la ien sa mata o si mia ta sfulse con uma o fa pe la ia le tele fata usanga le kolinga ni mo le ai vo le va via na ai ta nu lunga va se fulse con ma o fa pe ai mo le pini o ele no foi se fulse con Pole mau o la to inga ta longa va pe e fa ta usanga kolingi te mai tine foi ngoni mea ai uma e mol pine ulu fa ai fola ya lidia ko todo o fa so ta va di ta ta so ngola no pine ulu le ia nai tu nga va ia o le marafoni ta mo foi marafoni ma sa o le o va pe e ta ona fai va nga e se ia cold vaenga I pupu vaenga o ngā tonu na fofo le tupe maua wai o le ova atu le athletics ia mana ia tele le World Athletics o le tino le whaalpitonga le vai ia tangata ta mo e ma ta longa fo ia whailunga o le malai field ia le wa ave la tau tai limas fulu afe tala Amerika i le tangata molpina uro so tangata I lalangi ia ai so tangata lalangi ai whapete malo tu ngā te moe po le a po se lau mita lo se lau mita po le marafoni vo e le vei o tau e maravanga le tontongi me mau tia me whapena e mo aile la vei wa e la wa e tuna I pe le vei nai tu ngā wa alanga le o le fio e le ta o le ocean mena ia ma nei e do pe lo fe que tau I la wa tu sa tau na faile me ia langa e se ale le fo le World Athletics e se foi la to pulinga la na faile e se le rowing e se au te lo na muli ne mai si wa pe la le fe le o la wa ngale foi ale no fo la to ina se I manui ai awai ana fa pe o te le lo pe anga va ai o te lo ai le anga va ai steno Olisa Carrington ne na tolu pine ia tolu ta limas fulu afi ia ai ta si ave tato malo si tu pena I tangata nei na toi titi fo ia la manu ia isi te inele na ile tongi o le pulu mamafa pulu mamafa pole ia le nale siti ine a fa pe ta ita ia le ole Samoa fo ilo na lesiona pizzo medicine mushi ia Io, ma ne foi ta tele iloa e ne ia nga foi me te tele fa pe te wa te fia fale ali dia fua I sinalo sam toi titi ole tongi muli ale tene se amani le na toi ma o ia la wa ele pine au roa le anga tele na tongi se o me si au sila me ia tanga to Sky TV na la tu interview e loto mo tu e mo le fu o Samoa na pe o te ia o fore fa ia fa lo malanta lai
Whamana tō lon ta mā o Hansling o lon tō ana ta. Ie sa, tu sa le fo ila ua tau tu e de na o New Zealand le alu e whai masui. Ai sui e tue masa mole. A pe e le tu ua le tu se ale loto no o no te leonisi. Ai mane a tono e te lo le la sui a o fo le sai mo Dame Valerie. Ia. Ne sa te le fo ia pine o lo na malu solo. O pe o tene le o medicine. Sa malo tato o siaini e Apple Commonwealth. Ia le wola tu i tō titi a. Ia le mol pine si liwa tō Olimpika. Lona winga e whai asi na. Te lope o tu i lisi Olimpika. Los Angeles leva pe whai lisi i whātau sa. Eo pe o tu na usau mole. Na. Mānea. A o le ta alonga la le pe e mo i awa. Wa tele tala i Olimpika. E pe o le talonga le break dance ia tu sol tau wanga siva ale o fa au fit tonol te le pola mo fa au fit tonol Olympic o le uma ale sawa talo le talonga na ono stene Australia o ile le sa tau vai pe le o tele fa tionga pe fa fena fa au fit tonol na le tama ita ia alba to ese fo ia na ia to inga tanga na fai na mele ni tanga o break dance. Ia ayo rule dance o ko ka lua ia ese dar tu e fosena ia e atono e vai tangata ese folo na ia ma fo le me fai wo te ma to interview ma manita paika le asolua le polino polo ai te ofatu e mai lo si le Olimpika mai e ma nei after the fi le si val te ne Australia au te yang te le ia wo te ne le to tano ne tayo ai sa ese a me tau e lo al tangata ia o le wo mo le Olimpika o le to tano ni singa te mo pina o ale tana no te ne malan si mala ai mo sana pine le ai foi se ai o le mena tau le ai ma se ai e tasi na tu i si te nei lana taimina faatino i lana si vale le tau vanga le tau lo no winga ese lava ia me sa tau ona fai e ana ngai o inga me fa pena ese mele na la tu e fai a e lo me a lo fie mari o lo mo le me ia ai mata o dia o mele la langi a to e tau na tu me lo fai me le ina ia mo se pina o lo to nu ia le sa o le ai ma se maka le la o itu lo fa masino e ia na tangata ia na fifiria pena fa fena piki tangata le ale le ma se tongi se tasi a ia to no e te le ale maka le o lo o to te le o tangata la o mai mo ia ia to te ala o e to la o talo sanga mai si te ni fa mul mule mo la volna o tinga ina te le ia mana ia na lo na ina mana i tangata ona o itala tangata le fa ia pa ol me ana o lato tapela to Facebook mala auto a fetadia ia tangata pisa te awa na wanga se ia le to fa ia lola ia o ia la wala wi lo ai foi o TikTok wa fai e TikTok a tangata wo ia va e o ai me ola se tu lo wa fa ile le tava le vale ale pol tai fa le tava le vale lo mutia ia wa pe wa fai fa tai pe fa sino ia on tangata ole e fai a ongal to mai ta ile investe ia ele se tama i tangata vo ile fa pe ai e ata mai ia e o moni no fo tu si sana tu si e a wala me fai na mo mo ia nganga tangata e no vo fa tau a ti le mo Alue fai se tu ai ngā me vo lele ese mai la me masani tangata ia na te ia le we tu tau foi mai mo so na fai oi te lo ele ngata i alue fo ia o tal no ai stine le ma wala na siva al mele ele o toi fai ta longa le si Olimpika le e lumana la breaker ta mai te le i ta longa na le to ia to no Olimpika o tai mo le fai o tai mul foi ia sa se i fai sina malo longa pupu ia na toi fa o le tal noanga fa tai
peso o tai ai. Ua tuene le whanga i toa, ki lo su e manoa Samoa. Ki la leiti o ua tato whanu ai, ua mawhai o na peso o tai ai. O le tai au le tala lele, walai o le tato penei, ia so e komisa o mea umana whai ngata. O nei tau sanga ua tato au lea mai, i nei manui a ua tato maua mai. Whanga i pāu, uai loa ai e a tato whana, e sa i lima lona i matua, e ai le si whopoma o le lau mua. Wala lau nei o le whanga i pāu. Ia, vaenga lua le nei o le pokalame o tala la walunga al vai aso mo le nei foi asfaraile. E le tusile af masanga tono e anga foi fai sau no anga wai pio. Just foi ia mea le safa sau nungol tala fofo le to New Zealand. A tono e telia o pokalame fa pine e le promoting ai se ala lana o il matala i le vaenga le. E le tusile o mana tusia stangata e fai fola na ia media Australia ngo ia Erica Picha. O le whaingo The Man Who Killed the News. O le tele o tausanga le tato pokalame ne tala noa e tue me tu tupu i malo ese tala o whainga malo me whapena. Ia ma le pao o tangata ia wa ia le ia news. A tato wawa ai fo i me tu tupu i nuu i whafu. I pia wa ai i Amerika. Ia e whaiwhai ai tele ana mi milo ai se TV e whamno whamatalano. Ia mai ua na tōsina i mafo whau tangata tau whaasese. O le social media le temine tele i o tala avesese le iai. Ia isi taimi sa oi whaasala launga. Whaape le promoters tangata i longa ni New Zealand. Taipe o le au whaasala lau TV New Zealand po le tio New Zealand. Ia se afo se toa ngā whaasala launga e mawini tupe. Ia o le au whaatau whaasese umbana na e whaia ia mena. Ia ma se tia mana istangata. O le mea vai o le tusila lea. E le manei fol va ia to wai pe tau mulimuli e mal tato ngan wengan mele futupu nei. Tu se le ufa matala le tangata le mo meo le suwinga tangata fai e amisia ila to e le pao e whainga mene o media. Manatua e sui le whainga malo mo fai au nei to e whai le tala le mele a ia momoli fe au le vaenga lea. Ia na se tia toa le mal totili. O lea la utau pe utau le tele le pao la vanga pa le bo tofu ali tangata taito tasi ma le pao mfana fai la oi Facebook ia ma ia oi o la ngona a muli ala le peto fia fe ya oi ia ona muli foi le ya oi ale pe o le mele nei momo a pawale ana New Zealand foi na tasi TV channel momo pa popo to mo le lua mo le tolu ia au vanga ia o le la ia le vanga ma nei fo tano sei fai tau ale fta fa tau ana ma nei fai tau mala mai fo ia wale na ia fam talanga ia Rupert Murdoch ia matalia Rupert Murdoch ke ona le Fox News le Amerika le fo ia Australia le hotel mai moenis ia pe o le sit pawa na te le ale ia ni le laulangi ia le ve fo impeltani ia ni so taimi ai pe o mane wai e va ai tato me tu onda titilo le tato le i tato fam talanga tato telefon mo mena ia matato va ai le siaki le sao male le ona abatu ina ia paleni awai pe ona abatu tato fa sala longa o le tato le tio o lo i lalo o le pule anga i fo i te inga ale Broadcasting Standards Authority po le vaenga le New Zealand o mana whiwhiria malo o tau e matai tu wina e whaasala longa nei New Zealand ina ia sao moni ma wha maoni ia pela o le tai ala nao tātou manea lalwa e tuna tusa o le ua mai e le tangata le tusi lea
inisio vaenga ia tele na fi ai ma le pale ni le faingo tala i lungo mene o amisa fainga malo malo ia ata ele tusi mane tele le vai sone atu no vo ia ngale tata no tu vanga le ole ngadu lu ya tato official tau fa le ia tele o tato ngan Samoa app wo umana batule first edition ia pole vainga mo a leo mato va ai to e fa sa ona i mela ia i fa le ya tili ai al mela leo va ai ne o mal matala no tu mato tala no tu si e va ai tato e ia tu si vole crema and crema ole tu si a fa ni diungo tato ngana mai sai mo mua e o i va ngo tu spa ia ma le fo le de mai le ama sai le amatanga le upu a tu sina le sa te vo i te no tu ai ia ma le fasino upu o ngana Samoa le na puta a mai fo i sau fafu ai o le vai so nei na fai nga luenga le mato mai nga ne vai ai te o to va le ale le tu spa ia katoliko o vai le mana i o le tele o si mata tu sina i te tonu nai te sa o le ia spelanga upu te pe ia o le vai nga le mulmule tatu ia a pe mana ia a tonu a fa pe o se kopio tu sile o to le katoliko lungo le ai e longa ele te mi te va tu a fa ko siaki mo spelanga upu ala o mona mai e tonu pe o le vai nga na fa la ve o si tu spa ia te po tu spa ia le fa nga full taste e o tele i lo minga o fai o sui mai me sa ye mo ai ni so lo minga ai a tono vaenga na mani e pe ese spell checker e na vai lo i tato tasi spelanga upu ese uma i ona fai ngo fie lo la i na a tale ai fa sa mai o e leina e fa sa mai ai o te pe termine e a vai ngo po kala mo le word e ta ala self correct e tu si ata mai nei se pa spelanga lo e na mai lo fa sa o mai e fai ngo fie uma sa o lele e mai sei telefoni fo ia wa na tonu o telefoni le sa nei fa fo le o e mai ai o le iPhone telefoni o le Apple e ona o mana fa sa lo te mine o le si fo le fainga le fa usanga le sa nei fa e mai artificial intelligence so so ni oi ia longo vinga te ia wa muli fa nga mo lo leo na fatua tato se fa o le mele fa no ku pe o leo ele alu o ia le sa na teknolosi wen nei vai tau ele fa ma ele wa fa la lo ma ele fa la tongo se fo malo lo ina la langi ia e tau e fo na mata i tu ina ya tunu ma le vai ngai mo yo o le so sfulu lima ona fi tel tu na fi le na maten fa sa lo mai e atono e whanongo tō o le mpox. Mpox, ia au le monkeypox le whaominga. Ia tele ana vea i luu i o Kongo a. O pe so walo e siaki po filme e tu i Kongo i Afrika. E tu lo ngā te tonu Afrika le continent Afrika. Ia ai lua i o Kongo. E le Kongo Kinshasa. A ele si Kongo somethingville ele ngoe. E wha mai e lua e la se a ia ai a maular wha mai e re whai lunga po ele Kongo leke wa i mo uma Kongo i ai la vefo i makanata mai si nu ule wa amata na solo i ele wha mai ia taru si e nofo i na e one i saula lo tato whai tūlanga wala vai wha mai a tato ai o to i sau mai man monkey wha sa e wha sau lo me wha pia wha sisilanga ni o se fo malolo ina lalangi a mata wo ina ma toi ma fo fau COVID sfulu ina ne te ua o istulanga pena ia e pe le tutu samale o tata o le COVID a tata o ele swing le lalo langi le COVID ma le lo sfulu e o ma le te mine o lo te le ale swing le e o ani New Zealand no malala o sola o le pisi o au wala i tae o a vita miti a onga ma me fa pena. Matanga tawhainga o le teimi nei. I teimi e le matua i pisi o tolo ta wale. O le to e fa pena. O telen whainga luenga mai si fale. Ia to mai lo ma le pulenga anu to e whaima a wala le o avele si tu wala paka imo me o i wha o i wila.
le lolo nei tangata me paka ia mumusu le mai fainga ia o sila un no fol fale e fainga benga mal fale o le tele na le swinga le we nei tato I la vai ia o nei fale o lola le tai a misa Wellington e fain fate tai o so la tato I matato tai e fata wa tato ia so o mo lunch ma mena tato mai lo ne le fata tato tai al mela tupu ni tai o to tele tangata fainga luenga malo le ngata o le ofso so ni mal malo le vai ia o ni to tele a le faita o to le vale o no afres full waf ia e la le manata ngata le ngata le to yo tai ia misi matupe sa ma sai na mo na ta fainga luenga o le swinga na le nei o to tele ala wa matan fainga luenga mai fale ale tasi lua so le vai aso ia atonu o le sila nga ia la so ni dia lo le la vo le casa mo ta vo le siu manga ta to le ta fa tia ia alfa la vena la tele ala no e fa le to no mo le si pisinis ale mo un to pe pisinis la tai o lo I tanga te fainga luenga le pisinis na lo no winga e vai a stasi pe to lo le pisinis wala le si to pe mai sai fale ainga ele taile misel te vatu o te puni ane lea fale o wafia tau sanga talona ona amata ia o te le lola le monkeypox pe ona mau ese tūlanga whapena ale COVID le na toi amai ane te le o suinga la langi le o e talu male te milna sa ole ia le utaha o tue ina I pisinisima a ole OCR po ole pasene tulu o tupele ana io tata nol vai a sole ia sa wa e fai ai una toso mai ai mal se bank fai la toto o le la walu ne vai a so wa pe wo tau fai tanga te le reserve bank o fai le U-turn fa mai o toi sa fai nei tala ya me de te suia ale o toi mai ko mun e wa foi sa tata no va sole a va pe va le reserve bank o le o te le fa le tupele o no fa la to fa pala si la lo la to mo kesi lo na winga I wana mulmuli mai le reserve bank ia mena le mutu o te ia o mai fai e malia la e le ofifia le ko vano o le faltupele fa le o New Zealand I tu a inga le fa mai o fai le U-turn o le e va mai e se alma fu anga la lai fai o le va vai la to a wa e si fo I fa to fa o le fa to fa o le tama ai e le o ilo la to po sa o le mero fai fa tupe la e la to ta tununga e le o le le ya tili e le o no fo le le la vo le tu lango tama ai New Zealand e ale vo o sui te vo to ya lu lunga ma ya o le la mo la to ye le o palasi la lo ya pasene tu lo yo no nga tupe au ne tangata la ye na fa lango I la to te nga tupe mo mo pasene tu lo yo le vola saula mafti e le va pe la saula lo le to ale sa ya ai tato on sai tato nga lu fa ta si e vola fiola e vo e le fiola vola to mo tupe tu lo ia fia le au fai mo kesi la o tau mausina ma na vale nei tai na ana wa lima te si male loli mai pasene le wa ia lima te si male tau lia te mel COVID sa tato I la lo le lua pasene si o tupe na mo I te unga tupe te mina la ki pe mo lo pasene ia te mine ia le na sau vo lunga le uno pasene ia ai te unga tupe ia le vola to amatana lu ila sa ole ia o va ia tu I si falma ele I fea I Bay of Islands pe ole naiva atuele te Italia ina ni tangata nga se o atu fa ingol vaias o le lola pe fa fe ni tangata ole il falma ia la to le Bay of Islands ni kawa ole o fa ia la to le to Italia ni mai vole de ni se va ia ma o fa mai o to I tinga ina fo mai o le si te mi o la to fia nga lu ni siu mene o overtime ona I fo mai ava pe o la tenga lue o ele fa lango ele fa le mai le va inga uma mai vo le se me tu ia alwa to la tiu to mo le valu tu la alu iva se folu suta su lo tu la o ia yo tu la ngana ye ava pe la fa so e fa ko ele le va
e wana e musu apele ta wal te malo luna me ma yel me tu o le fale vela vela me le tu pune ina ai le na o lo tu po o lo tu po fo ina I vanga se so ni sile o e ma tol me le te ye ni ai video te foi so pun o so la te video me o fele te fi sa woi e vana mo lo ale o le so na po ri au nei la e ta silo vo ya so te fa ta li ta mo sa mano ona o le lava fo mai o le lava o isi la o fa inga rengo I fafo o le tono le o tato public fo le mo fa le mai ale ta la utile yo le utile no isi fa inga rengo I private fa le mai private me vo ye mo I pla to wa business au ti ai tato wa ti ngai nai to le titi le tono ya to langa na ye ya fa pe ini si fa no longo mai lunga ya na le lo fa tu le lo po le tu langa la e to e wona fa nga e Shane Ritchie le million tal no fo li stay mit po kalam o fa nga le tele e tal normal machine o le ale to tal normal sanga ta ya we e tal no le AI lo po lu mana e to tu o le AI se ki ta to ma e wa mo mana fsin mai a hunga a fsin mai wa me mai tinga lu te linga tinga fa pe I so fa pe I ya ta o be yo le mele mo ya we power metal si yo ye le AI so po ata to fo sa ye mo ya so lai laula au mai ya lu sui mai sa fo laula au le sa le saka ia nei no le vana ai ol tu le ta to le falta le vai wa ol tu ya na tu li ta to vai la au ia on mena no lo mai tanga te pacifica manu malala sa ia vai na fo ta to o mai lo le au palangia mai ave so el formula ta pian ta no I se po la me ta to so fo maro io lo fai mal fo la au me fa ta ale to fai mai vai le na mo me le laula au pole sa ole ia na mo le tu petanga ta ia ai ma ti va to mai isi monelele ia olale me le va to yakim.com po tau fa malasina ave o po o tanga to le yakim.com e le vai ngale sa tam foi ole nga ele tau sanga ne sa ofia ini ona mo fo fa sala la mo me o ata ti fanga ele copyright po mana ye ile ne fo ile le puinga e sa ne son fa sala la ele se fa tanga pe se pe mi se fa sala la ya asa faila na make upload ne ngola na company ia na pula le o fa pe o pe te mana e fia va tu lo wa te tu lunga na ia na lo le tu lunga na ia ai mai si matamata ia ai tongi tu pe pe o me va pe na na lenta fia ia solo le America ai me sera va ngale va ia ti fanga ia a mai lo inel fa tal sanga mai ni ape va tu se fa fa msino ngai America ia ai fa ngai le tu la fono mano fono fa ni o le vai a sonela o sainia nei ele ela foi Paul Goldsmith o ele minstale nga fama male vainga le justice e foi em foi on ave America foi elo na foi no sino ele foi lá to a pili le lile a voleva na pili male amno fono eu tele lo o le tau foi le tato foi nga pa anga foi le America le Ocas aton usita no nga pe vai si fai ai mole mele o le tau foi tato foi nga pa nga mai le lina se foi fam sino nga ni ia pe o si mena e nga lui fata si ele nga le to nga lui fata si ai si me e le foi na ia I fa pe fa ngo fia la le ave le fa te lo le mo te lo le ia ale fa sanga mai ke mo le tam foi vo si a pili o le me ia o ne ia ai pe o ia mani si o la to o va nga le fa pe ya ave foi fam sinonga ia foi fa sala tal fenga ia na usain il min stan no winga la ave ia le lope ayo la profesi si tanga te lu su fa ia pe ia lu fam sino sili a pili ai ma ia to tele tanga nei wa na to foi na le lo le foi le pole fala fa sai por me pole ona I fa na u iti ia wa mane pa fa pe na mai mo foto tele o tato o fa fonga I ate lungo TV le news le pe o le pineapple taste pe te pe o le fala ai vai le atale na mai
ia ai lo le teisina po le tofo na ina wa ai tamiti e wa tu e sale ono le ia mo ia o le fala au fa sa ina le le ta o le myth ia atonu e mata tu ana ia no fa na u amisia ia ainga e le lo le o tu ia o le o vaenga ia o fala tonga fo le mo le so swani tamafa le charitable organization le lana ave ai pe o se e se ale me na ave ia to inga o te lo le si awala le o le vana sa o le me fine i New Zealand ale to a mo e na o se me wa i lo le ia mai tanga lo le o kingi ma mai o to saka to mo mai me e fa ia to vai e fa tinga i ne tanga ti New Zealand talo si ia mo ne tanga ta o la wa vai te pe o tato ni New Zealand o Samoa Tonga no uma e te tauna au whaatasi tangata vai tu sa ole whai e tangata mene mamani di wani si o tangata o ainga e ne e se au ngā nei mea a le so na mai e si tangata mwha mawela to tupe e mamai mwhewti e isi a e tauna tu whaatasi uma tangata e vai po le ale mele pe whawhena sau mai mene ai whai e se tu la fun ia wa ngana se o lole ni le la o mo ne o le si me to tia le na fai tanga ne mai ia analyse ia o lai va e to le custom e te o le mo me container na lole ia ni lo se to nga lole ia ma sa o le ia ai lo no winga o le wa to ia si company le fa o nga le la to ngo if e a fo ia ngosi mai ia au te fa o te leo le kalama o le me o le methylates tono le whala a pole lo le tasile e a whaina i soi fua pe maliwa e atangata. O tau nuto e whai mai e a voi e leo le company fo i matangata lai ngā lua tono le company. Masua e pe o le ale ume o sao mai tua ngā lua le lo inga a wha pe o lewa. Na ma fau le te lo tupe la tau lai mo. Ia mana i tangata New Zealand ia a fiat. Io e. Ia pe fia se tupe o le mawala vaenga ie fai e sol la fono ia le ua ona ole ua se le mea ia fala tonua ia e ile vaenga le ole fo ua o swinga le o nanga le disability services po la tau ia mana on fa to le fa longa tani taia o le lava e fai tio ina mai ia ma o fa le fo i fina ngalo le fifi o istanga tai tono a me se nei tanga tai mana on fa to o le na amatan tau whaatūlanga mai le officiale le lua whelua sifutu. O le tausanga le na tea le lua whelua sifutu. Sa matal tanoa toi matofa so fo le kosi. E mastasi o nana tau le ngosi a foma inana mai whaatasi. E tala noa tu le tau whaatūlanga o le officiale e imo me o fono mal community le nomu tala noa. Ia male fa no ngai o me tau sanga le yo amata wale na fa matu e mala to paketi tau sanga le mo te e lo e billion le na ave pe i lo billion ale wo mai ne ma lo le mai sui a to ale me to e va to le bo le van tau fa tu la nga mai le tu to tasi o le fa lo tonga le ina ia ba ia na tanga te ma nga sanga se fa pito ale o fa ne fa i unga le ale ma lo le ne so e ave tonu yang lua i lalo o le MST o le tanga luenga ngan malo ia e mai la tō maufa mai e le lava le whaatulanganga o le ofisare e wa i ese tupiti le wa pe a pela le mau se polone langa mai la me le o lango ina ia lava le whaating ina ia la tō wa ia le leia tangata wha pe o le mai lalo i e sian mta wha ioia a le la mai tu o lalo i o le MST ia te le lo se ese temito e fisilia tofa pe ava no sa fo se tala po fio i te tono le moto ai le fio to te le mtanga wenga tu sa lewa na mai fa to mtanga wenga le la to e se to la lo se si fo i office ala fo i va e mal to te le tanga te na ia ana tanga te fo ila ia le patino tono ele me ele ia ma so tano ana na fa va le office le o fautuanga na mai sa i linga ma so ta inga matangata nei taimi na fai consultation ia le pe se i o sa ule mataulia o mona fa te ale si mista ma lole na ye le fi la to le fangola na ngalbe ia le lo sa lole si mista le va vai
a mai lo malili poti le na fai e tau mai o le o le vai ngō tupe o le ama ia lifto a fai le ofisa e le se me fai loa ato tolo se lo pusi e tauna vai ma fai tūlanga le dei sa tauna fai maadie ma ia la fai no le fo ila o to ai de fia le morning late yeah e o vai to tas tesi mal tas piliona ta la le to pele na me fa popo fa ngai mulato na e tele ai simta upo i pe fo upo porque ki ma fai el malo sai el nei fo i vai aso ia ai onol taimi o le fo o mai al taimi ta po kalame nei ta ia msanga ia fa tai tele lava mole po kalame ai mola fa fonga ia to mo fa pongo tala la walunga i le vai aso fo le aso fa raile ia ai fa soi fo ia mo nei time
api api mawai le goto le la pana tuolo isi o loto e o mea o mai le palapala le manaya le mafutanga matua manai panau ai ole atu o mea o ma e a o mai le malau pia pia na ole nei lalolani mai e iu malawa ile le papi ai fai mai poi ole pocho mana mea o ma ole ai le matani so ye te sone nau nau le lalolani ma na tuina nau a fai ulo taola le asole olo taua pa masilonga Whainga tau mea o malava Le pia pia sa matroe mo atu Le pei o le laia sa matroe mo troatu Au pea e le sa o le tonga E mapui ai whainga tau le polonga Na o le langi lo tanu o moni Te te pepesia e ma oli oli Pia pia na o le nei lalo langi Le mai e iu malava i le papi Ai fai mai poi o le pocho Mana mea uma o le aia le matangi So ye te sone nau nau Le lalo langi maana tuina nau A fai e ulo taola Le aso le olo taua pa masinona Tonga, o le lima o ni pomale tangi, ia e usitai polo inga, o ia lava na e polo pola inga, a meio na lausi la pia, la tata pasale tu sipa ia. E matuale ana, e unga o le ne olanga, ile le pa tua. Ole changata le malama lama Ile pupula mai rana fiona Te talia ya chamo monga Le ala tule i tala sana Ya so maole ne olana Pia pia na ole ne lalolani Me mai e iu malawa ile le papi Ai pai mai poi ole pocho Wana mea uma ole aia le matangi So ye te sone nau nau Le lalolani maona tuina nau A pai e ulo taola Le aso le olo taua pa masinonga Ola fafonga i pele tautua le sifonga la muli taimi o le tai au vale minuti o te enele tu lai se fulu manatasi ia na ua mai atu fulu toe whaasaloina po kalame o tala la ulunga le vaiaso e pe ona whaafonga i le Australian te nei ia lenta noa tue le whionga le pule a whamasanga te alu moresi ia ma le temeta ia Sabrina Kasiano ia o leo o tata ua mai le tu la fo o po kalame po o whaafiafianga se ififilo i moli atu ia le tautua le sifonga la mua I lunga o le nei ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo ia whapea fo i le tātou maftanga fo I lunga o tātou pingata whailangi e pe ona iei le Facebook ma le tātou YouTube ia ma le Samoa Capital Radio app o lo whaalongolongo ma whaafonga mai ai nisi o le tātou atinu ia I so o se vaenga lam fo I o le nei lalulangi I lunga o tātou pingata whailangi o mele ia mo le toi le whaamaloa ma le whaatai ia I le tātou au whaafonga ma au mai moa mai le nei fui taimi o le tātou poklame. Tāris fulurua le whaponga o tātou telefou. Ma tala mai sa moa musika o le uri e manatua. O le tula tasi ia o na taliu fui leo tātou whasalaunga tu sao I sa moa.
ia le tautua mai le sunga ta sesa lem sem mai tatu ofisa o tu le si fonga lo mua ia mai ina i lalo mai ia i le tula tasi se pa ia le tula tolu i le afia na nei o le o mai tawatu o le o suru mai le la le nei taimi fafatu o le ofisa fa sala lau nei e pe ona ia i fo i le tulanga o le tau sa i le mai le tau na lila ia sa fa malu no pe foringo le ato ulu nei timunga ia ai o le o mai tawatu ia o le wa suru matanga o fie ave o le la wa mai tawatu fo i wa suru ngia fo i la wala tele o nisi fo i o fale o ainga ia i nei pitonu ia o le o mai tawatu le wa susulu ia i la ia o mana i fo feo inga fo ia le tātou o tinu le taimi o tau feo lolo mai ai male malulu le nei tai au ia ai la fo le manatu maulunga o lo o manuia ia ngā luenga a mata fo i o le nei aso le aso ngā fua le nei ia i mātou nei New Zealand ia i tono fo le fai ngā luenga malunga fo i la wala le o avita vale ia o lo o fea ngai ma ngā luenga le nei taimi ia ai mo i la tau ia o lo o le la tau a sapati le nei pe ona i Amerika Hawaii ma Amerika Samoa ia manuia la fo i sauni ngā lotu o le a fea ngai ai ma to sauni ngā fo i le nia sapati a te utau ia ma to ana i fo i na masalo na ua ma hea fo i to ana i o le auli nisi fo i o tinu o pe ona i vaengari Amerika ia na ala ua faile la tau malo longa le nei taimi o ma hea i la tau ia la tau to ana i fo i o le nia sapati a i la tau ia ai o ma tau la vai i nei New Zealand ma le vaengari Australia ia le fo ua fea ngai mga luenga a mata fo i o le neva yaso le aso sifulu iwa le neia i mātou i New Zealand o le masina o aukuso o le tātou fōlaunga o le lua afe lua se fulu ma le wha ia le taimi o le la wha o te whawhia fia o le pese ia e pe o le pese le ana tau a mata atu ia o le pese a tamole i a mai sale i moa ma nawa i le o kesene ma na ia fo i le mawhanawhana ma le tau whiololo mai fo i le tau le o sulu la ia o tau i fo i ma le pua ina mai whawhue la au o le o kesene ia o na ma nawa lo le tātou le tangata soifua ia a o le fo le ma o le ea le ma nawa tātou i whawhu ia le watu whaonga la au pi o nei vaenga na tata mai tau wina mai aso ta onga ia o le ea le pua ina mai whawhue le la au le pe o nei la au ma nei mo tātou fisa whasalau ia lea e pua ina mai whawhu ia o na ma nawa le tātou tangata ola tangata soifua si tulou le o kesene na ia o le ea lea o le CO2 fo i le whaapupu ina o le ea le manawa i whawhole tangata. Ia o na waturo lea ave o le manawa i le miti ia fo i le la au. Ia ma whausia i fo i ana ia wai pe ia le o langa la au o langa o le tangata soifua. E whai fo i mea ai la au. Ioi, o le malama le sau mai le la ia ma le vai lea e fo le miti ia i ave ele la ia male ea le albuatu tangata miti ia fo ile ma na veina la ia le fai ia me ai la au fo ila tou pe fa tangata e fai fo ikuka ia o le aso ma le aso ia wa fo tau singa o le soifua la le tangata fa pena fo ile o langa la au mo me o manu fetorofi manu vai fa fo fuanga le lo tangata se fu 2 minuti o te nei tu la se fu matasi fa o fa fia me pese tamale ia ma na vai le o kesene yo ya ta pena fo ia la kuka wa fo tau maftanga o le auli anai matua tausi mai matua ya ma ne fo e fa vela tau maftanga nafi ya e fesidi ata to inai matua pole ale tulanga ya wa nai matua fo ile pa wale me mana o ile auli a me se auli o son fu wale sama mafata maftanga nafi ia o te whaavela mai au le supo le sa whae nafi ia plus tau maftanga ia e tau inoi la fua la au pia mai Mana wele o kisene mama fafau ira upele ole amro Samoa e tau tele ole sorene lea ole setete e afe mafe topeto asili letiana e peso ole na atioata emo etasi oe ai ono na selo
solo tapulei nai ofisa ole solo ata alolo maisi au si valenga lola wa fionga le ula tai male o ma amora oe ole tapasa si o ola si o i elino le amai Roma Fia fia moa na o no poa ina pula loa ina ua o tu ua le abra samo ua va i le vasa la loa si awa mio vai vai e pea se kio na ua liu vai ua lama fo ilea e ma mea ai e ngalo ai la Valencia vai la usala ea la umana mea le matango fiona yo folinga Sulu mia elena sina la utsala ea la umana mea le matango fiona yo folinga Sulu mia elena sina le matango fiona yo folinga Solo miele masina Sekia sama Keputsa Radio Ciao
Vivinga le fianga o Vaisala, i le motele i sala fai in Vaisala le o i le tua sau. E sao, ia na, mai le sunga ta fai o le tangaloa, e le aso, ia le swafa, ia mai le au pese, ia po le fai le lau mua o tu mua. Ia a o le tamai tai naolo o suina le vivinga o le fianga o Vaisala, ia o e fo le suafa o ta fai o le tangaloa le aso ia o lo suina le pesena o vivinga o le fianga vai sala luas fu vale minuta te nei le tu la fu martasi to fa ta lo fa ma to fa felo ia tu ta tu tinu mo ila to fo ila ta pena malanga fo isa mo le nei vai aso manu ia lava fai nga malanga o le afenga i ma o tou ia nai ele tu tau laulauina atu ma tu tau tau atu ia vaenga tau on ta pena ia ina usila fia uma tatou ia e paula val fa manatu ia le taimile la o il mlai vale tau ona va veo ia e mo le toru tu la ia tau ona il mlai vale le ta pena fo ile fa inga malanga ia mana tua passport wa pe fa e foringa e fa ingo fie ma nei me o passport ia le taimi fo ile na una waita tau e topele le ta pena ina le ato ma ia ngalo le passport le fale na no fa manatu nei vai fa pena ia ma le anga ifo isa mo fa inga malanga ia o lolo wa fo le tau nisi o taimi le tatu o tino pe ona mau mai fo inisi ma report mai sa mo ia o list taimi ia pa wale le tulang fo le mo nei tanga te malanga mai sila tu malanga tu ia tunu malu lue New Zealand ma Australia ma America ia o vevela le tatu o tino ia o pesi fo fa mai mai nga fa pena ia tapena ia ufuala au o kulime ave ia mai se foi nai fa nau ia vaenga umala mai tau tapena ia tatou matua ia mamanu ia foi fainga malanga ia ma lisi vaenga ia mai alo le pocket money ia o tau lon to fa el malanga to tari mai ia manu ia foi ta faonga fainga malanga o le afia ngai mo tau mai tau te fo yo le fo pisi fo i vaenga le sa mo mai se ila tau ia na laki le kuota le sei fo ina le na se il masina le nei ia le la to tele tatu o tinu fo ila na laki mai le sei ia a le tulanga pi tau fa fainga ta ia e fai fo o le fia le laki le sei ia a o le tau su e fo ni pe fainga luenga e pe fainga fia ma tala fia pe a saule ngo le laki le sei ia o le tau su e ina la ni pepa fainga luenga e apalai ai ia la tau pepa ia mo ia ai fa fainga ta fo le sa iringo o ngā luenga ia ni fo ia tunu ne fo ile wa o te manatu a wia na o lava ilo manatu to atas na o au ele o fia i manatu to tele e pe o le wa tau fa fainga ta ona su ni ngā luenga ma mo ni pepa fainga luenga e apalai e pepa ila tau ia wala ki mai sei. Ona mafua mai nisi foi na laki mai foi le sei ia i tau sanga uma mai. Ia e o mai foi le fa maoni ia inga luenga na o mai ai. Ia e o mai o no foi ainga. Ia o fiu farfa inga luenga fa tali po a feo atua e tuli le tai ono masina foi e ia i ngā luenga na mo atu e pepa inga luenga. Ia wale o iai whawhetai ai fo ia i la tau na wha maoni na vaenga. Na malanga mai sa mua o sa o ai whalewhai ngā luenga na maua tu ai pepwhai ngā luenga. Ia ma wha amalia ina ia inga sa whea ngai mai la sa wha fulele sa whiutanga i mai la tau whalewhai ngā luenga. Ia wal tele au whalewhai ngā luenga lea mo pepwhai ngā luenga. Pawari me mana o ia company ma whalewhai ngā luenga ia mo tu ai pepwhai ngā luenga. Ia, na o leo mai a whalele e save, ia pe whalele e whai ngā luenga mo leo no masina. Ia ona pūle ia, an tatala lu leo lea wanoa ia ila tau. Ia pule a lava se ngā luenga toi mana o toi e o iai. Ia o lea wa uma ona whaatino, ia lea ia inga, ia po o le tuu ngā tala, ia po o whiutanga ina sa whea ngai le, ia inga pepe whai ngā luenga. Ia o le toa tele, ia nisi nta mai tau fo iai, mana malanga mai foi. Na ona tau nuu mea inei, ia fiu whalewhai ngā luenga e whaatali, wale o atu, ia ala wono nofo ia inga, masua isi ngā luenga. Me fo ile tau tuana. Wa o te iroa tasi na vaenga leo wa tele na tau alo fia e fo ima le maua ni pepe whai ngā luenga mai whalewhai ngā luenga ma company sa whaingo fia ona maua i pepe whai ngā luenga. Ona o tūlanga whapena, ia ona o nisi fo ial tātou atunu. Ia o nisi,
na wha maoni ala tau o mai o ngā luenga na mua tuelpe whai ngā luenga, ia whai ngā luenga mo leono masina, ia ona te tala loa lea whai ngā luenga, ia ma company, ia e o e su e foi, ia e o la tau e su e ni nisi ngā luenga i o iai, ia o me siri, o lea ua uma o na wha atino ia aia inga sa avatuele pe whai ngā luenga, ia lea la ua o mai taimi lei, ia piu leo tau e tau fiu nei tangata fui e lena laki me le se i to e su e ni pepa whai ngā luenga e apalai ia la tau pepa, ia ua whai ngata, ia ona o nisi na malanga mai mua foi, ia ai tārusia ia maua ni pepa whai ngā luenga i la tau olo, tau su e ni pepa whai ngā luenga e apalai ia la tau pepa e o mai e no whamau. Toi lua se fulu fitu minuti ana tā leo le tu lai se fulu male lua, tāre se fulu lua, ia o le whapoponga muni o tātou telefau, lea, te pena mai ei Savelina Kasiano, ia ma tātou tala mai Samoa, ma musika o le uli, le teo se fulu lua, ia latalo fui la ia le tu lai tas. Ia, ona tali fui leo tātou whaasala launga Samoa, ila lovaya le tātou fisa autu, tau tua mai ei le sunga tā sesa Lam Sam, ia se ipa ia le tu lai tolu, i le fia na nei, oka se maa nei o le susuru le la le laumua nei, ia me se foi pori lua, ia maa nei foi le vai atu fafo, ia le savali ane o nei tangata le savali ane whaonga ia le la, ia whai nei savali ma nei wha malostino, ia o le nei foi tai au, ia wa foi o le sa tele mafato na ia nafi, te tau ona i se wha malostino o le songa fua ia, e le te tau ona misis wha malostino, e te tau ona wha malostino uma tātou, ia wa le sa whiangai ma tau mawhtanga nafi, ia i le tele i fo i to na im tau mafutanga nafi yo mafa fo tino tau nei fa malastino le songa fua ia fa o le fo fo ngone nei tai au to luas fo no minute na ta leo le tu la se fo ma luas fo ngala mua ma na fa fia nga se filoi aswa felice Mikaele wo vai wo fia moi fia moe le sfa malostino e tele me ai le nafi Tears in my eyes.
my desire. You, only you. Please don't tell me it's over. Say I'm yours forever. How can you be so unkind? If you leave me with tears in my eyes. How can you be so unkind? If you leave me with tears in my eyes. Le whawhiwhianga ma le sunga i a asua o Felice Mikaele ma le pese wo o vai vai wo o fia moe o na walua nafi i a o uta alo le whasipua a i a wo ulela wa ai o tūrunga o te alu te koleni nei tai au i a e mana i a fo iswhais whamalo stino nei tai au i a mo tātou i a no fale i a e mo tātou i a whainga luenga i a leisi mea lamana o mia ilau whamalo stino o na nai te whainga luenga i tono ngā luenga i a ma moa i fo ina i whamalo stino nei fo i taimi i a mo tātou i a wan le tai au matamata le TV a me le tua nei runga whaonga tātou pese i a tātou mana i tua nei runga whaonga tātou pese i a tātou tātou ala leo le tio i a whai i sau whamalo stino i tono le fale i a mpo whafa fo i a nai whai lau pala au ia po afo ini au ngā ruenga nai whai whafo. Ia matua ki i runga lau Facebook ar si whonga lau mua i Wellington. Ia po lau YouTube. Ia ma e siva mai tātou whaafia whianga nei taimi o le tai au. Ia mahaloa le mafuta mai. Manatu o lo solonga manuia ia ngā ruenga mpafo fuanga si o tātou atinu. Ile ngata i tātou pa angfo i o lo mafuta mai si o tātou atinu i Samoa ma le tātou atinu. Ia me se fo i Samoa umalawa i so si tafo le laulangi, Australia, Amerika, Samoa, Hawaii. Ia me se foi ia le malo tele o Amerika ia makanata manisi o tunu o le lalolangi o lo mai mo mai ia le tātou o tunu o lungo tātou pinga te whailangi malo le mafta mai ia ai tautua nā pēr tātou saunga le mūlunga le awala le whewa i foi ta avale ia me se tono ngā luenga ia pe ia ona whamana tuatu matalano atu le tere o taimi po le alo whai mai e tōrus fultau sanga o e masani le masini le nasa e whai ngā luenga nai te whai ngā luenga le taimi nei ai iai ia le sas pe fai mai wa fase furtau sanga wa fa moe moeina oe o oe ale numero tasi o le tau fale fai ngā luenga e te masani umai masini le nao lo i tono fale fai ngā luenga e iei ale sas me lea mata ala tātou i ngā luenga ia ale la fa o pe fa fia fianga fe pese se i pa ele tu la se fulma le lua ia ona fa fonga fo ile tātou telefon fa pong muli Sabrina Kasiano tātou tala mai sa mo le sunga ta se Salem Sam ia ona tātou toi mafuta fo ile i musika o le auli se pa ia le tu la tasi tariu tātou whasalalunga i Samoa le tātou ofisa au tū i lalawaia a wale tātou tautua mai le tu la tasi se pa ia le tu la taulu i le awhia nā nei le sunga ia tā se Salem Sam ia e malo la fo i le mafuta mai le taimi ia le la fa o twa fia ngwe pese ia le o so mai le fe pese le tia maa o aso uma ia Oi dai, tātou ola le pese lea mai le papa o sina o vivinga ia o le nuu, oi le nuu, ia, whafunga i po o le nuu, mai le au pese lea le papa o sina. O vai fale a lili.
Malingi foloi mata ua le o toi tutusa taimi ole orana a ina ue ole nei soifuanga e ana tomau ai o mafutanga lo unu ue lo unu ue lo unu ue la lele ele ngalo atu i lo uanganga lo unu ue lo unu ue lo unu ue la lele ele ngalo atu i lo uanganga alofaanga ole papau sina e momoli atu i ainga uma e vala no foanga feiloa i talosanga tupea o Yehova i lo tatua lo unu ue lo unu ue lo unu ue la lele ele ngalo atu i lo uanganga lo unu ue lo unu ue lo unu ue la lele ele ngalo atu i lo uanganga e mana tua pea oe e mana tua pea oe e mana tua pea oe lo unu ele ngalo atu i lo uanganga e mana tua pea oe e mana tua pea oe e mana tua pea oe lo unu ele ngalo atu i lo uanganga e mana tua pea oe lo unu ele ngalo atu i lo uanganga e mana tua pea oe lo unu ele ngalo atu i lo Le papausina ma le whawhiwhianga lo nuu. Ia o ele nuu o wawai whale alili. O vivi inga o le whianga o wawai whale alili. Ia ai siria ia la le nuu lea. Ia oe. E le whai mai ia le papausina. Ia o le nuu e matango fie au lei. Ai siria la le nuu lea i ni mo teri sala whai. Whawhong whai la ie. Scan your club card to save with club. Samoa, get what's radio. E siria la le nuu lea. Nuu la lea. Whawhong whai la le pese lea. Samoa e ualogo i tului ngā umalava o le longolongo a male a ave mai o tala tala ualau i loa i le atu motu e o Samoa pava samana ia o le ali i wai ai lana pā tau sala se ia fio mai a sei sila sila i vai whanua o le nei ola Sa i mali e
sila I vai whanua O le nei ola Sila I vai whanua O le nei ola Mawasaya I amani e lo finanga lo Lo finanga lo Lo vai ta e le wale lava E le wale lava Wata uti uti o sia usama Sapa sui le au te peru ina
shapa sui ua numera tasi I le la rola le la rola aua e singa uma ila toe a matama le taita le au peperu pina motora pati dani ila tuna fa afetai lo otomala tumale fai ainga lele Ole shapa sui ua numera tasi I le la rola le la rola aua e singa uma ila toe a matama le taita le au peperu pina motora pati dani ila tuna fa afetai lo otomala tumale fai ainga lele Ole shapa sui ua numera tasi I le la rola Ya mai alon fa vivianga le ma le sunga ya pitiki ya ona solo le mtatu telefon fa popong muli tapena mai Severina Casiano. Long
Toi whaatalo whātua whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua mo le nei au auli. Sa patipati ele Minister mo Social Housing tama po taka ile aso sa li tulanga i whaapea ua silia male awhela wa ingo tamaiti. Wale o toi o la e tatono whalitani malo ona o se tasi o ngalwenga le whainga malo o lo o taita iele national. E whaititi ele numero o tangata eno nofo i whale moe ua mo mie ina vave ni whale eno nofo ai po emergency accommodation. Peita e ele o mawhaiona whailo elo na ofisa po o le matanga lwenga le atina e ngawanga whasotai. Po whiala ua ave ia ia whanau le taimi nei. Pe ua ave o lātou ainga manonofo ini whale whaapitoa mō tangata e maua la lalu tupe maua. Po ono nofo fo ini whale nofo mau tutonge le umia ina le malo. Po le ai fo ini whale ono nofo ai. Ele o tuli lo ina le malo po fia ono nofo ai ia whanau. E ui o la lātou polisi. O lo ave le wha momoele ave senga o ainga i whanau iti. Mai whale ono nofo i tangata e mo umia ina vave ni whale. A e tu i tutono whale mō tangata e maua la lalu tupe maua. Mai eni mana o ngā whaapitoa e alanga tatawai ona no nofo i a whale. Sa amataina le kalame le ave o tangata le ini whale e wha no nofo i whale tani malo la iti i se tau mawhainga e tā ofiele no nofo whana witi ma ainga i tutono ta avale malungo awala titele pe ona leibati ai lele ti o New Zealand. Sali potil taon leila le tapunia yo isi awala titele le puana po lokai maisi tangata whewa ai ma ua walo ia i talo le tau le to ulo le kiona i lungo nisio awala titele o whianga i le atunu umale malu lo mai le whai ungo le vaiaso na tapunia le State Highway fit tolu le moto i saute ona o le titele o le kiona ai o lo wha awau ona wha mama ma o tamaloto au ai ngai pahi atua i le itu malo o tararua ona o nisio whale na lolo vai e le aso sa o ana leila na ngā luluei au whainga lue ngai wha mama ese la au i le State Highway lua i Remutaka Hill na i tangata na poloka ma avele Arthur's Pass ina ua tau fia o inga i awala i le moto i saute sa fia ngai le atunu ulfa ingo le vai aso ma se tau malulu ma lo valo ia le to ulo li kiona i ni vaenga maua la lalo le moto i saute pe ma le Desert Road i le so. Wasauni Dane Jacinda Ardern e whaiusana sauno anga le whaatasinga le vaenga whaapwhaia le Democrats. O se whaatasinga tele i upowhaia le malo le United States o Amerika. O whainga whaatosina o lumana i le whainga palo tamo le tofinga prestene le masina o November. O lea whaatasinga le Democratic National Convention. O lea muli mawina i le talialo i e Kamala Harris o le filifilinga o i e tauwai le tofi prestene. O Tim Walz o filifilia Harris e via mana sui prestene tauwai. O lea whaatasinga e amata i lea songa fua e o atu i lea sotofi. O lo i le wha moe ngai a wai le o atu i le 5 afe o tangata ma le whaitau miliona o Amerika mwhaiona a wai a lei whaasala launga tu usao. I lungo o nanga whaate konolosi. O le tai au lea solulu taimi New Zealand leo lea sauno ai Ardern i lea whaatasinga. Ma o Ardern o se tasi na avea mua mapale mio New Zealand o le a sauno i lea whaatasinga le DNC i Amerika. O le awai umasui o vaenga whaupwhai i le koronei hana po le pātiputinga o le 10 tau sangatalo na whaau pese e mai kingi tu heitia i le teita ingo le ainga tupu o kingi tanga na whaau atu le vala au lia le tupu o tu heitia i le whaamamalungo le neitau sanga i sui uma i upawhai o le malo ai vanga na isi o le vaenga whaupwhai le Act le anata ua ele o talieina i lātou e awai le awaulio le aso i le whaamamalunga na ta ue sa upu mo le teita o le Act David Seymour sa lātou tauli maina se vala au lia e awai e le whaamamalunga ma le whaamanatunga o le whaungo le tupu i le aso lulu peitai ona o le usu i le fono al palimene le vai aso nei o le alia mawhai e ona awai Seymour ai ua whao o atu ana whaamanianga peitai na whaalia le komite o tāpenanga o le whaamamalunga i le leite o New Zealand sa vala au lia ina le vaenga whaupwhaia le Act e awai le asonga fuama le aso lulu peitai na te ina ia vala au lia. O nei masina utona i atu ni whaaleo ini langona le fiefio ni taita i o iwia Māori e whaasanga ia si mua ma le Minister mo tamaiti Karen Shower ona oni polisi fo le malo po oni polisi ua toi sui foi e pei o tola ua pinga e toi whaafo waia mi o ngā tupulanga talavou po youth boot camps o le ave sengo le vaenga fitu a o le tola fono mo tamaiti o le pili mo treaty principles mani suinga ua tu inato whaafautua ngai le oranga tamariki ma le tola fono o le Marine Coastal.
Ua siitia mai le fātesi ma le fāpiliona tāla i le fātesi ma le iwa piliona tāla i le tausaga luafelua tolu le tau o faalavelave e tutupu i falafaigaluega pei ona faalia le lipotifo o le State of a Thriving Nation na faalauluaina le fono o taʻitaʻi o pisinisi le itutau i le soifua maloloina ma le saoga le mo i le aso ae na tapenaina le faitofa a le tamaoaiga o Shamubiol Yakub o loo au iliili lea lipoti le tau na faaluina ona o soifua na mau whaapea fo i tupe maua o tupe na whaalu i manu anga o ngaonga i le ACC whaapea ima whaafitau le o le soifua maloloina a mulimuli i whainga au Setalia e tasi tesi ma le whaapiliona tāla e whaasawina le tausanga i New Zealand ai a whaafitau i whaatinonga Beretania e tolu tesi ma le whaapiliona tāla e whaasawina le tausanga pia na whaalia le pulisile o le fono Francois Barton na maua fo i le lipo te lata i le 50% tangata New Zealand sa afia ona ni whaalawalawe i whalewaingaluenga a le o lātou na afia ai po o se tasi o lau whaingaluenga po o lātou ainga po o ni wō. E ono 10% mawalunga toili numero tangata e maali liu i whalewaingaluenga i New Zealand na ilo Australia ma le siria ma le 5% mawalunga tuwai na ilo Beretania. Na whaalia se tangata e whaia o ngā awe taʻawale. E ie se tase o tangata na ia o ina lana awe taʻawale na malanga i se mamau i 5 kilomita. E suelo na lai sene ato atoa o na ole umi o taimi whaatalitali mo se avanua. E lua sanga o whaia Alistair McCracker lea o ngā awe taʻawale county si au Kilani. Mana i taua e ono i tu la sa malanga i lea tangata mai po ke kohe a ngā i Danneberg mo lana suenga. O le tausanga nei na whailua i le malo le toi awe se o le avanoa le su e iau no mastongi tangata e su e lai sene ave taʻawale pe a le pasi no na suenga mua ina ia whaititi e le umi o taimi whaatalitali o iu laina amataina ia inga fou. Ena o le tasi le suenga i le ise tatongi mo le lai sene class 1 mai e fo isuinga mo tangata mai fafo e toi li liu o lato lai sene o lo i ele tali tonunga o le amtoa pisi lavano fuanga i whaiesu engo lai sene lata ile ke masi. Ua whailole atu ngā lunga o le whaala putuputonga i mata i tuina po pui ia te tau o tangata whaatau i New Zealand le Consumer New Zealand. O nei fōlinga mai ua wa ai e tangata whaatau ni whaale e tonu o iei tau o loa ma whaasao ai o le ngā luenga po le tiu tele nā awhale o loa. E ono whaitau miliona tupea tangata o lo ngau i tau sangata i tasi. Ona o sese po o sasi i tau o loa supermarkete e tu sai ma le whaamtalanga le Grocery Commission. O lo i ele fuafuanga i whaamalo se company titele ina ia whaalau i loa whaalau wa i tele whaasea tangata whaatau. O au nanga i o whale o loa mo whaataunga o loa mo le tau singa o ainga wa au tau sanga o tau whaalelea polo kalame whaatino ai le whainga o lātou au nanga pe ona sano le komisina P.A. Van Heerden e mana o i supermarketi ina ia awe fua i tangata whaatau se o loa pe a whai lātou te lipotia ua ova se tau o se o loa. O le saunoanga le whaululunga mo su engal Consumer New Zealand Gemma Rasmussen e te tau le komisi o na mata i tūma waba aini sasi i tau o loa ma e ioe ina e tu e sanga una ia supermarket e whaasao e la tau ia sasi o le tau sanga i loa whelua tolu e ono se launi whaata ita inga oni se se i tau o loa sama whaione tu whaatasi pe au ina sātu ina tu i le Grocery Commission ma sāsu e su e ina na sauno Rasmussen e popole le consumer ona ole le whaie Van Heerden o se ngai o inga i whaafita auli e tutupu i whaale tonu i tau o loa a supermarketi te tele. O whaamoe le whainga malo e su e whaataitai le tolu te sima le tolu miliona o awe taʻawale i le tausanga i la lātou fuafuanga i whaapopo i su e ngai taftafa mga ala mo awe taʻawale e tau mawha awa malosi ma tangu fiafua la au whaasaina e tasi te sima le tolu biliona tāla ua inivesi se polokalame mo le leoleonga o wala tele. Lea ole a whaanga solo mo tausanga e tolu na sauno le minister whela wa Inga Simeon Brown e ono 5% su e ngole mana wale a whaie taimi e yeile tali tonunga e pito silio na lamati ai soifua ona o le tele le awa malosi. I lalo fo i o le polo kalame o le a whaamoe whaatino ai su e ngai 5 afe i le tausanga mo whala au whaasaina e manino lava le vaenga o le a mata i tuini suinga le leo le a maua mai ai. Ma o le a whaamautino ai foi le mata i tue leo taimi pito silio na maua lunga ai ni tūlanga lamati e tutupu mai ai whaapea mionga a vita vale ma vaenga o le atunu e tutupu ai a mionga pe ona sauna o le minister.
fa o le ava malosi ma fua lau fa saina o lo numero tasi ma fua anga ya lai o na mau soi foi fa lave i lunga o ala titele o le luafe sifuluiva i le luafe lua e tu samale se lau ma le 5 tangata i le tausanga na mau soifua o na o fa lave na mafua mai ave taavale na tango fia fua lau fa saina mai tu samale tolu se fulu pasene o tangata maliliu i le tausanga i lunga o awala titele. E to tele tangata ulu fale pui o iai mani solitu la fono le ave taavale ai le ini lai sene e wanau se fa amasinonga fou e fa amuta le atu maanga e ala le fa awi e se o ave taavale le ini lai sene mai fa amasinonga ai ave anga i se whainga i sili ato na tala whea ngai molo lato lo manai o le taimo mole o whai se fuafanga fa apea le te ao marama ma o sauni le fa amasinonga mo ave taavale tala vau e a mata i whangarei le vai aso fou le whai asa ngalue ngai tupulanga solitu la fono le ini lai sene e le vao le ta isfulu valu ma le ta ilua sifulu lima tau sanga le mātutua. O lea polokalame wha itai e wha amauti noa e wha atino i se polokalame wha amsinonga i sili ato na tāla whea ngai ma vaava ai ma fua anga o solitu la fono o na ole ave ta vale na ta e porirua le ala le wha atuunga po le amatanga o se Young Adult List na amata o na o se tau mawhainga se tasi na avea ma wha amasino i wha amsinonga o tupulanga tanavo John Walker na talo sanga fa amasino Greg Davis ma usauni ai nei Northland e amata fa tai sana polokalame fa apea na fa ali fa amasino Jean Tomlinson sa yeitanga ta solitu la fono yo o tu lavalta i 5 se fulta sanga le mātutua na ia faiola tau fa amsinonga sa fa alua se fulo na fa asalaina aina matua oli na ua maua o lato lai sene mai la ititi fuleva noe te salai o na ua lato i loa le tāua o tau mawhainga ina ia maua o lato lai sene. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei au auli. Fifi lava te whaatala whaatula mtango neiva sa fōlu tātu tunu ule whaopoponga e neisi o tala I mea lo tutu pulu tātu tunu isa moa. Wa whamaunia le presidente li uni la kapia sa moa whale mawainga wa whamalo lo umal pulenga le manu sa moa taito fitu mai wa whaalia manino foi e le whaia onga le manu sa moa taito fitu ya muliang tele Brian Lima au le tu va I la tau male awale tunu e tau vai ta longa mole olimpeka. Au mai ona fofonga ina le inga fono le komiti wha tonu le kapisa moa. Wa wha malo lo sui to whao le au e au fia I malika peteni. O le vai o le teito fitu sa whaia se pania. Na fo I mai ai ma wha atino se su esu engai na ua masalomia. Sa iei se fuafuanga na fuafua le leia le to wha lea. Ina ia whaawhaia ina le au lea tunu ina ia le awai le se fulma le lua pito I lunga. O au e sauwhanga atu sa iri ngā pine o le olimpeka. Na whae loe muliang tele. O le ilo I longa le na ia sila fiai. O lo iai foi mase sui. O le komiti whaatonu o le lakapisa moa. Sai tua o le whau whaunga. O le whae unga le komiti whaatonu na fonga inai I lato. E whaamalo lo le to whalea. Ai wha wau pēr le lātou pūlenga ma le awa sā mōu filifilia, mo le tāmile sanga le olimpeka. Peitai na wha iloa buliang tele, e wha te ia o ia ma le pūlenga I le tusi na taunu wantu ai malanga le au le aso I sa so ai, wa wha malolo uma I lātou o le pūlenga. Ai pe a whai e toi te liu mai le olimpeka, o le ato e wha tino leisi e ilo I longa. O lo tālia se tali mai al te fono o li uni la kapia sa moa, le fionga I atu le e palupe suri ai sa ile le maliele ngoi. Wa le masino ni awala tau wha se lunga o peng te wha ilangi, wa le ngata ina wha leanga I nai PCDC o company o malo e o lava I te ita I o malo, ai wa wha pēnā fo I matanga luenga le atu no, le wa fautu e nai se wha sa le longu whala wa I te le matanga luenga o a onga, se tasio I tū lau I lungo peng te wha ilangi, o lo whasala lau whala wai tele nai lungo peng te wha ilangi ni awa o ngai ofo fuai nātua le tanga luenga,
E mawhai o na mawai tu si pasi mo skolsipi atunu I whafo. Mo I lantou mai le mātutua se furma le valu tausanga nga I atu I le ono se furma 5 tausanga malunga atu. O ia whasa le launga whala wei tele o lo whaia I lantou ne e whaatupu nai le vevesi le lanulangi e au tau fo I na Samoa. O lo o lantou whaonga aina whaasoli tu la fono ai ia whaailuilo po local ma kompania I lantou e mana o mia e whaaleanga. E whaia ai a lantou whaasa le launga tau whaase. Mai walamta ia ntanga luengo a onga le atunu. E le o ni whaasa le launga moni ma sa o ia whaasa le launga wailunga o upeng te whai langi. O lea sole te talalo e nai le no whanga au tuo o ko le ningan tanga luengo leo leo I tawha ingata. Le na saini lim mai le malo sa momal malo saine le tausanga duafe se funma le malu. O le awha tupe mai e lea malo le efesoa swani, efesoa swani a o onga ma ko le ningan tanga luengo leo leo. E ta pena I pe lava mo le pui pui ngol saunga le mua le atunu. E le fausia ma le fuafua no lea no whanga ma le ati nae. E te tala tuai fo I le hawa no isi leo leo atunu o le Pasifika, e mawhai ona restala ma ia I monia o onga. Mai o le wha moe moe fo il mtanga luenga o leo leo a Samoa. E whaonga I nai le so tanga ma le whainga pa anga ma le malo New Zealand ma Australia. E wha tino ia o onga ma sani o lo whaanga solo pea. E mai se mo le tāpenanga o le pui pui ngā malo le taupulenga, le o le ahusuia mai lo tātou atunu. O le ngā luenga na whaatupe le malo seina le se funma leono miliona tā la, ai tasi te si le tasi miliona tā la, le fesoswani a le malo Samoa. O le masina o ki topa le o whaalawilo mai le malo New Zealand, o le asi itia ele tau o le visa uru fale, mo so se tangata mai isi atunu e le o ni tangata anu o le malo New Zealand, e fia uru fale atu iso o se mafua anga. Ma e tasi leo mata au puna whaali e ima natu mawhina ngalo nisi o sui whaipule, e tā wele o nusai e una ia pele mau o le tāna sanga o le sitiseni Samoa, le o lo ta imuai nisi o tamali o le atunu I New Zealand e le mau o le sitiseni, e tu mamai nai le taunga tale o le aiai lea si itanga, mo tātou tangata e umia tu si folau Samoa. O se aso to na iwinga ese le whaai unga le vaiaso na maita wine e telefon, e le amata mai lava le tae au se ia pasia le se furma le lua I le po le aso to nai, le so soo o ta avale al mautanga se ngase ulmuto tua po ambulance, le a ngai mai pe le tui se sifua ngai le whale mai tele ulmuto tua, ma le ta avale le tine muna whaana tenati atu I se whaala lave na tula I mai I le awa uli o lela vaso. Na fisiringi ai e telefon nisi o lima tamai ta I fo mai sa tiute, pe le o se whaala lave tupu whaafo sei wa afuai o na ese le aso to nai, pe tai na o lato whaamaunia, e moni o se aso to nai pito I sili leo na ese le lato ngā lulue, e le telo ngā se ngase au inatu le mauta ngā se ngase, mon tong fitinga mana o mia vave, mai o ia ngā se ngase lo tau fia uma, e lata I le lua se fulu. O tala fo ia mo le amtango neve yaso, manuia lo tātu atunu, faso I fuia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo auli si ufofonga o le launua.
ma le fianga o ulu tautongia ia po ulu tongia e pei ona lausi la fia i le toa tele i alipata ma le sunga ya fai ya kopotalo i nea ua luas fultolo minuti o te enele tu lasi fulmalelua i ole nafo ua mai atu ma le whaopoponga muli muli o tātou talafou si fonga lau mua e pei ona tāpenina sa vina ka siano le nea uli ia e meise fo i ole nei fo yaso to e mol whaoponga i le taimasani le aso atai au le tu lai valu ia e meise i o tātou talamai sa moa le tautua le sunga ya tā sesa lem sam o meo lo tupu le tātou tino. Ia le tūlala e valu le tai au o na toi whaafonga le i tātou telefou matala mai Samoa. O leo tātou iei le tautu la muli muli le tātou tautua i Wellington nei. Ia, mo le lata la fwele i tūlai tasi o na taliu fwele o tātou whaasalau ngai Samoa i lungo tātou pingata whailangi o le Facebook ma le YouTube. Le tautua le sunga e tāsesa le tātou ofisa au tū si ufonga lau mua i lalo vaia se i pa ia le tūlai tolu i le fia na nei. O le tasi la vaia ia i nei le tātou ofisa ia e mai ai le tautua i lunga le ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo. Ai se ia watu lava le whaasilanga le nei le maftanga whaifi au Samoa Porirua. O le a whaia le whanatanga le maftanga so whaatasi a whaifi au o le pitonu o Porirua i le aso lulu o le vea so nei. Aso lua se whanma le tasi al maasina lava le nei o kuso lua afe lua wha i le malu malu o le whakasa i waihimo i waitangirua. I le itulai se fulu i le tai ao. Ia i le tātou pitonu o Porirua. E talo atu ai le pa ia ma le mamalu i o tau sunga i whaafengainga o le tātou pitonu o Porirua. E mana o mia o le tātou a wai whaatasi le tātou whonatanga i le tātou whonatanga le nei o na o nisi o mata upu tā ua e fia whaatala noina. Ai meise o a tātou porkalame whaawau mo le angatu le whaunga o le nei fo i tau sanga lua afe lua whaa. Loa te tala pea le awanoa mo nisi o uso au auna e fia awai ma mafuta i le tātou maftanga i Porirua. Wha moe moe le alofa ma le anga le leo le atua. O le a teita iatu i ailo utou so i fua ma so tātou wola. Tātou whelo i ai le aso atofa ina mo le tātou maftanga whaaftai o lo sainia. Ele laulau a whono le maftanga whaifi au sofa atasi i sio mātou pito nu unei o Porirua. Ia mantua, ia, sungai whawhengainga o le maftanga whaifi au Porirua. Le aso lulu nei luas fulmanitasi, ia o le masina, ia o nei au kuso lo na winga o talata iau, ia o le funatanga e whatanuni na i le e whakasa i waihimo i waitanginua, ai a matala le funatanga i le se furu le tai au. Malo whaftai. Luas fulona minuta te nei le tu la se fulmane lua, la ue te whawhia fianga vepese, ia a o alo fo il tātou watino i tau maftanga fo i malo longa le nei a uli, ia mai se foi la fainga luenga ma la wa ta vale o lo feo ai pe ai lunga la wala le taimi ia i fe nga i nga luenga i lunga la wala ia mai se foi la to o lo fa o pe nga luenga ma futa mai fa fo mai mai ia i le tatu to tu le nei fo yaso ia le tapo inga fo i ma tu i tono ainga ma ta malawa ia fa pe fo i tono mo tanga sengase ma malta o tanga ta tua ia alo i tani nga sua ma tani ma li le sua le nei taimi ia le la va pe fa fianga pe se si fonga la mua ia e whaafaingo fie foi ia tau maftanga foi nei taimi ia wha malo foi lau kuka malo lava kuka malo e ui lava naua e lauli lei ia e leise meo ia e taua ona tofore kuka lea uli ia o wa foi tau maftanga matango fie ia nei mitua tau si tono ainga ia ai malo lava le ona sai foi nei taimi malo foi wha malosi ia te utole au kuka o lo nafa manai matua tu tono ainga e meisi foi moto o tangata matua ia o lo mafuta mai ai. Si fonga la mo Wellington e lua se fulu fitu minute te enei le tu lai se fulu. Sole, sumai, se ome tato wo, tato te le Pacific Club, e fa mai on po, le apatuna e le lolo, e te le mai fo iai. Eva mai, Eva iai fati ai lo vai vai. Iati, tais, tia, seka, visa, musica te via fiai. Sauma mai lo panga, fa manga iai la webanga. E uma ole polu o koe foi ko fisi oi fa ma fanga. Yeah, ale ai foi ole nga, ko isau kasi ma fanga. Fa seki ai o fika ole o ko mai ole musica. Put your hands in the air. Yeah, yeah. Hey, move your body side to side. Yeah, yeah. Put your feet on the ground. Shake me on the ground. Move your body, shake your body, jump up and down.
Say Mapumaya, Simpan, say Pamalo Sinuai, make it Cassie, make it was so let's say 544, Fayo Lima, Fayo Wai, they are Efna Malawai, SS Malo Musica, it's a Maya, Yati, Ties, Tia, Seka, Visa, Musica, it's a FI. So my Milo Banga, Famanga Yaila Webanga, Elmo Ole Polu, Koi for you, Fisi, Wait for a mouth of a fanga, yeah, Ale for Yolinga, Komisau Kasima for a fanga, Faseki, Ayo Ficole, Uku, my Ole Musica. Put your hands in the air, yeah, yeah, and move your body side to side, yeah, yeah, put your feet on the ground, shake me on the ground, move your body, shake your body, jump up and down. So my Milo Banga, Famanga Yaila Webanga, Elmo Ole Polu, Koi for you, Fisi, Wait for a mouth of a fanga, yeah, Ale for Yolinga, Komisau Kasima for a fanga, Faseki, Ayo Ficole, Uku, my Ole Musica. Put your hands in the air, yeah, yeah, and move your body side to side, yeah, yeah, put your feet on the ground, shake me on the ground, move your body, shake your body, jump up and down. Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. My uncle in Bombay is the very night. It's a holiday and take to feel the rise and open up a store like many times before. The bills fell down, did got the time. Hurry, 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 buy my rice and curly, buy my rice and curly. So hurry, 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 buy my rice and curly. Buy 1 for 2, special price for you. Oh, eh, oh, do the dum dum, go the dum dum, oh, eh, oh, do the dum dum, go the dum dum, oh, eh, oh, do the dum dum, go the dum dum, oh, eh, oh. I think I have no problem, I really don't know why. I never have a customer who want to come try. I don't think guarantee my security. The best that found it, they got me down. Hurry, 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 buy my rice and curly, buy my rice and curly. So hurry, 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 buy my rice and curly. Buy 1 for 2, special price for you. Oh, eh, oh, do the dum dum, go the dum dum, oh, eh, oh, do the dum dum, go the dum dum, oh, eh, oh, do the dum dum, go the dum dum, oh, eh, oh. My uncle in Bombay is very nice when he's on holiday and take you to the rise and open up a store like many times before. The best that found in the country town. Hurry, 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 buy my rice and curly, buy my rice and curly. So hurry, 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 buy my rice and curly. Buy 1 for 2, special price for you. Oh, eh, oh, do the dum dum, go the dum dum, oh, eh, oh, do the dum dum, go the dum dum, oh, eh, oh, do the dum dum, go the dum dum, oh, eh, oh. Come on, sing along. Entonces, tu será, je no te fais waka waka. Onte, te bobo sela, onte, te sele tita. Onte, te bobo sela, je no te fais waka waka.
Aumalpo, Aumalpo. Aumalpo, Aumalpo. Aumalpo, Aumalpo. Aumalpo, Aumalpo. Pila, wali kama, sawalava, pamole mole, ei poki selo matu, pa ausina, pa misa, wali kei, sawalava, pamole mole, ei poki de papa pingi, pa emasoa, pasa poboa, wali soli, sawalava, pasama umanga, ei poki se pailen, painana sepe, palai panikeke, wali sunga, sawalava, pailau tama, Tivala ia e musika, Aumalpo, pamana ya yo la wema, Aumalpo, awole sia na pana, Aumalpo, wai po io le vista, Aumalpo. Ina, uluma ila, amio pila, wali kama, sawalava, pamole mole, ei poki selo matua, paulusina, misa, wali kei, sawalava, pamole mole, ei poki de papa pili, vai masoa, pata poboa, wali soli, sawalava, sama umanga, ei poki se pailele, vai na sefe, falai panikek, wali sunga, sawalava, pamole mole. Ile música, Aumalpo, pama ya yo la wema, Aumalpo, awole pusia na pana, Aumalpo, wai po io le visa, Aumalpo. Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Sa
Le whawhianga ma le whepese, ia po si ufonga malia le whepese le la oso, ia ma le pese tau te lo wau ina ua toe se fulu ma le fitu minuti ona tā leo le tu lai tasi, tā le tasi, ia po le lata la fo le tu lai tasi, ia ona ta leu whio leo tātou whasalaunga, ia ili tātou ofisa au tū lalo mai le tau tua le sunga ia tā sesa lam sam, ia se pa ia le tu lai tolu, ia e toe whatalo fatu, me toe whamalo atu le teimi malo la fo le whafonga mai, ia ma le mai mo mai tātou whaafia fianga le fo ia uli musika sui fifiloi, ia e mori atu, ia wa o ele naolo e whaafonga mai, ma e mai mo mai, ia au e malo lo mai lini teimi po na fo i tali lau sua, ia po le na fo i te whea lua i lau ta avale i ngā luenga i runga le awala, ia i lini teimi o le tātou proklame, ia e mai se ngā luenga o lo whea ngai ma, ia wha malo fo i le au kuka, ia wa fo i le ngā seseina ma le tāpenina o tau maftanga nei o tātou mātua o le auli, ia whaile i se malo longa o te tāpenai fo i lea i tau maftanga fo i makuka o le afiafi, ia e whamalo atu lava ia te. Oe, to e se fulma le wha minute, to e se fulon minute ona tālea o le tasi, to e watu lava le wha silanga nei an maftanga whaife au sa moi porirua. O le a whaia le whanatanga le maftanga so whatasi a whaife au o le pitonu o porirua i le aso lulu o le vai aso nei, a aso lua se fulma le tasi o le masina nei o aukuso, lua afe lua wha i le malu o le e whakasai wai himo i waitangi dua i porirua. I le tu lai se fulu i le tai ao, ta e talo atu i le paia ma le mamalu ia o tau sunga i whaafengainga o le tātou pitonu o porirua e mana o mia o lo tātou o wai whaatasi le tātou whonatanga le nei ona o nisi o mata upu tā ua e fia whaatalanoa ina ai maisi o a tātou polokalame whaawau mo le anga atu le whai unga o le nei tausanga lua a whelua wha o lo te tarapea le a vanoa mo nisi o uso a au auna e fia awai ma mafuta i le tātou maftanga i porirua fa moi le alofa ma le anga le lei o le atua o le ataita iatu ia ilo utou soifua ma so tātou ola tātou whelo a ia i le aso wa tō whaina mo le tātou maftanga whaaftai o lo sainia ele laulau a whono maftanga whaife au so whaatasi o porirua. Tūlanga o il tau wa ma nei lawa le suru matanga o fio le lai porirua nei ia wa matafoi ona pisi ane ia ta avale ia mai se foi ia o ta avale o lo fewa ia tu yo fewa i mai I fewa ia tu o tu mai luma le tato ofisa fasala ia tu ane o lunga tato au kuka ia po ila tau na ngafa mata ape nanga fo i o le tai au ia o lau tau siva sa mo le nei le au kuka ma ila tau ma ona fo ia i le tapinaina ia o kuka o le auli.
Fianga musika o le nei oli na uto se 10 minuta na tale o le tula tasi o le tatu pese na ia mo le au kuka ia ona e fainga tatu langa sa fianga i mala to le molino na fana o le tai ao faile malu tai ao to ina malo matua to ta pena tua i maltau maftanga o le oli ia o le pese na le tatu mo la to siva sa mo ia va ia tu pe o le tu mu mai lumo i le to tele o le au vaenga ia nai matua i o le van fia siva ia ale na siva mai al pese na tatu mo le au kuka ia le se me ina foi mana ia e tu e foi nei lo matua mana tu ina fu i lunga siva ia atalu ai ona over tele fia siva to ina malo matua nei o ia le foi la tatu le pese nei ia wala to siva sa mo ia wana o mai ana tatu pese la kuka siva sa mo la nei to ina malo matua nei mtua tau si tonu ainga mo tanga sengase mo to tanga matua o la auto siva sa mo le nei ia ai uli ia la foi ngaluenga ma la no fale a o le whaata whiti fo i nā o le tātou pokalame o nei aso. Ma mai a ia o na whaamuta ina leo o le tātou tautua. On a
Ya Samuel e tunu pele talwai ono le ua mai se lungo tata upinga tawhailangi talwai ono le ua tapena mai le sa ta sesa mai Samoa ia e whaawina le tatu tautua i lungo le Facebook ma le tatu YouTube ia mo le atuare ngā whataitele ia le ngatala i lungo le ala leo le tasi ono tesi ma le tasi wha mo le ala wha mai natu ia a le tatu tautua mai pori rua nei le ala matou whaatua whaatu ia o le ua tapena mai le sunga ta sesa pori usa ta sesa mai Samoa le tatu ofisa autu le si fonga lau mua i lalo vaia ia e fai fo sto tala po le ase tu lango le ai fo ile proclame fo i male sunga ta se se pa ile tu la tolu ile fia na nei ia e fafta e tu tatu o tunu mo tatu maftanga le yaso ia mai le tu la fitu se pa ia mai le taimi ia le o fa mai na tu ile tautua ia ile tasi ono tesi male tasi fa mo ia fa malu lu tu fo ia wa sala fo ile ngana o se upu fo i wala vale la fa fonga ma le tauta mali ia malu ame i fale fina ngalo le atinu ma ia fa mangalo so matou fale tonu ia manuia lava le tau maftanga ma le usa ta sesa i Samoa lungo tatu upinga te whailangi se i pa i le tolu le fia na nei ia e mai porilo nei lunga le ala leo le tasi o ono tesi ma le tasi fa mo ia matou te whaato whawha so i fua manuia fo i ngā luenga mfua fuanga o toe le tatu atinu whilo i tai au le tai masani i le tu la fitu ia e mai tatu o whainga luenga nei porilua whaato whawha so i fua le malo le atinu